mo Samoa ia manuia le nei aso.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. pese atu I lau malosi. O te alanga Fiafia de Taeao I lau alofa mai. A wana whai oe mo olo maulunga, mo o Malu le aso na puapua ngā ina iau. Lau malosi o te whai pese ngā lama I ante oe. A wā o le atua olo maulunga lea, o le atua wa alofa mai. Ia Taeao. Lo mātou ta mai o le langi. Epa ia lava oe. Wa mātu o langa ina le leo le Fiafia nei Taeao. A wa mātu maua le aso fau. Ma le Taeao fau I lau alofa. Mātu whamanu mo whane ne I ante ore nei Taeao lo mātu atua. Mātu whape atu whawhetai tele lava ta mā. I lau alofa mai. O le tua lava oe, te tau maura mea iei levi inga pera mātu whaira nei Taeao sing. O le tua lava oe so I fua ma le vavau e o le whavavau. O le tua la ei levi inga o le Malu o le tua oe pulipuru le mātu o fi. Ta mā whawhetai tele lau mea lofa o le fau mātu maura nei Taeao. O le walofa o le fau o tute manu whai ngā malolonga sa tofa whaile nu. Lele o malei fua mai tapa au maa inga wala whai foi whangonga le lei o au auna. Mātou fore nei o whiala mai ma le Fiafia. Ala mātou pese whawhetai lea I hante ore nei Taeao ta mā whawhetai lau mea lofa le o le fau. Mātou maua ma nei aso, wa mātou o lia o mātou o lia le nei as whareile. Wa fitu ia aso November o mātou whalaunga le nei tau sanga. Se alofa I nā tele. Se alofa I nā siri eso le alofa oilo mātou atua. Mātou whape atu lau pule lea. Mātou malangara ni asa fau. Mātou tui nātu o aonta māwha mole. Tau te maile whalaunga wa whai nei. Panu ia whai wala whengai mala tinu re ni asa fau e mai. Whamalo whawhetai la lātu sui fua tau tua re ni whai wa yaso. Manu ia onga ne mātou whanau. Maru tia lātou le paolo lo alofa. Au sa iri le poto e ala ia o onga whamunia fhoi I whai wala whengai mali mtamatai whai a onga lo ngā whamala o ina ne mātou whanau. Mātou te nofalawa ia tunu o mau e mana tua pea Samoa le tunu pele le mātou te talo. Ia iei le manu ia oelo mātou tua. I tai tai o la tunu whapena fo ina I o mātou a inga mana I o mātou tangata umai Samoa. Mana lala ma le pāpā awa iso se tafa o le nei fo ila lo langi. Whamuria fo le nea tunu ni sila lo mātou nofa māma wai. Whapena tunu umal nei lo langi. Lem fai lava na ngalo le tuku mai mul panga ma le tāpua inga nei mātou mātua tua sin sino la tunu I malu mātou malaora nei yaso.
te tōru ina lātou na mawhana no walafa maua pero lātou si fua lau le tino siri lava le nganga. Mea o mala whara mātou whaira nea sa fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava ina i fu i atua vi inga i ante oe. Ta mā, wha maria mai, le tau tua rere Samoa ni aso ato. Mātou wole, mātou wala au nei mea mala vai alas wha whamana malo Yesu ke riso, lo mātou ri mara mātou whaala. Amen. Ole vi ingole tua langina la fai pese ale kanisia fa proptonga Yesu i Samoa mai la fio anga o pia. Le tau toba o Samoa sfalima iwa tolu a mo ta tonu hule tu lai ono. In this update, Uptake's been linked for an incentive scheme to recruit graduate nurses into primary care. Since May, GP practices and other providers have been eligible for payments to hire up to 400 registered nurses a year for 5 years, $20,000 per graduate in rural areas and $15,000 in cities. Danica McLean has more. Health New Zealand figures show as of mid-September, 59 registered nurses have been recruited via this pathway, and only 10 of those in rural settings. Living Well Director Martin Hefford says students graduate in 2 cohorts, July and December, and next month's is usually larger, which may have an effect on uptake.
Court documents have revealed the extent of Jevon McGill's viewing of child sexual exploitation and bestiality material on his work devices. The former deputy Police Commissioner has pleaded guilty to 3 representative charges of possessing objectionable publications. The court summary of facts reveals McSkimming made thousands of Google searches over the course of nearly 5 years. Herald reporter Melissa Nightingale says many of his searches were seeking AI-generated or cartoon images. A lot of search words referring to teenagers, preteens, even toddlers, as well as words including slave, extreme abuse. Thousands of people have reported feeling a magnitude 4.9 quake near Wellington last night. People have reported feeling shaking going on for some time from about 9 p.m, rattling windows and glassware. Counsellors say the scaling down of an after-hours mental health helpline could further stretch an under-pressure mental health system. Lifeline's been forced to cut its operations down to 7 a.m. to midnight due to funding constraints. The service responds to more than 40,000 calls a year. Counsellors Association President Huhana Pene says the impact will be major, especially since very few services are available after hours and mental health needs are growing in complexity. That's news. In sport, New Zealand's escaped a late West Indies charge to win the second T20 Cricket International match series by 3 runs in Auckland. The hosts made 207 for 5. Mark Chapman made 78 off 28 balls and snared 3 catches. All Black coach Scott Robertson has opted for versatility in his loose forward trio for Sunday morning's test against Scotland in Edinburgh. Wallace Satiti replaces Simon Parker at blindside flanker. Adi Fiafia and Peter Lakai remain at open side and number 8 respectively. Golfer Kazuma Kobori has shot an 8 under par 64 to sit in a 5-way tie for the lead after the opening round of the European Tour's latest event in Abu Dhabi. Daniel Hillier's 2 shots further adrift in a share of 13th. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fituaso le vai aso. Ile nei tae fo mo mono fa talofa mo fa felo ai fa tu lima fo ile abate le lava ma le fa lo sa mo wa tino pele le pa ia ma le malo lo fa ngala nei tae sing himbalo le sui fu ma wia fa malo fo le tino ia le fo lau o te fa talofa so fa ma malo lo ta tori fa ori you can reso ta to mo wide in yaso o le aso o fa le tua ta to ti ori ma ta to Fiafia yai ta tu ave be inga ba fa tai ro ta tu ta pa siri le langi wa tele lo na lofa ya te tatou fa pe na no tatu ma futai foi ma tatu si fai ele nei foi Taeao fo ya fa ta lofa toi de nei Taeao fo la batelo te fa ta lofa fa so ngo amala flasa yo pa yesto tu fa Samoa ya fa pa lo foi la fa nga wenga le tua au om to feel tatu tu po si le langi fa fa le Malu so se vai ngo au kilani moni si no so se tafora nei kilope a wale to no le tua molona fina ngalo so se kalesia io lo fatto una pauri ai moduele allo atu mo sa ringa o le fai ungor nei foi pe yaso o le fata lo fa masani foi le taro pokalame fa fero yatu fa fo mai mo mai ia a fa to matosi sa o to matai malo so lu ma fa na ta fa tasi ma alo le Taeao ale radio Samoa nei foi Taeao fo ia ave le inga ma fa tailo ta to matai lo langi ia nei foi atu le fa ungor nei foi pe yaso ta to fo la ungor nei pe yaso mai la mtanga foi le inga ia te ia ya wa tatu ya ila smo mulio nga wenga ila to ele fa nga wenga fa unga vayaste tasi ole to yaso fo imo onga fanau ole ne fo vayaso ya lo fa mai le tatu matai tai tatu fo lo ne yaso tatu fo lo le lo na lo fa tatu ya ele ne fo yaso railo wa fitu ya so november tatu fo lo wa fe lo se furu ma le mo se ma fa fo nga por kala be manual Taeao Ora radio Samoa Sfolima e toru a mono to ona nei tamai meni. Yep, so swali mai foi engineer on tata Facebook mari YouTube radio Samoa se rata si patea mai fe ona sta LJ Lucio. To ina lo to pa yemo to Malu se pa e foi le to la eva e le Taeao nei. Ya ole amatanga nei Taeao fo ya ole tato se yo va tu po kai ready man ka ko tau mo nei foi Taeao fo ya tatu ye le fa unga nei foi pa yaso ja, ole lui tau mo tatu nei foi Taeao.
Lui tau mō le aso. O le tau a mi o tonu wina I luma o le atua. Justified before God. Luka ma tā upu e sefulu ma le valu, a o lona fuai upu e sefulu ma le whā. O te whai atu I a te outou. Nā luifo le nāta ngata I lona fale, ua tau a mi o tonu wina. Ai le wha pēa le isi. A wā o se wha amaua lunga I a te ia. E wha amaua lalo ina lea. A o le wha amaua lalo I a te ia. E wha amaua lunga ina lea. O le tau a mi o tonu wina. I luma o le atua. Justified before God. O se whaata oto lau I loa le neia Yesu. E tusa ma le tala a luka. O le whaata oto, I le tatalo a le farisaio, ma le tatalo a le ao la fonga. O le tatalo a le farisaio, ua au tilo I le langi, wha ilonga o le wha maua lunga. Ua tō lau lau o na le lei, whai mailana tatalo, le atua, e whaalua o na ou anapongi I le vā yaso. E le misi lau se fuluai I aso sāta I tasi. O te tausi I lau tū la fono, o te whaia le a mi o tonu, o te le olanga oi, e pei o le ao la fonga lele tū mai. Whailonga o le tangata whaamaua lunga. Ai aluanele ao la fonga e tatalo. Ua tū mamao mai. Whailonga o le tangata le amana ia ina. Ua punou lona ulu. Ua le mawhai o na tilo ae I le langi. Whailonga o le maasi asitele. Ua tui ma pōpōlo na whata. O le whailonga. O ia o le tangata sese. O ia o le tangata angasala. Ai whai mai upu pupuu o le tatalo o le ao la fonga. Lea tuai. Ia ea lofa mai au. Samoa. Ia tātou alo la whaama. Tātou o tātou lelei. So ia tātou tivi. I tā mā tātou tautua, mā tātou au nang. Ile mālo, ile e kālesia, I nuu maafio anga, matotonu o tātou lava ai. A ia tātou woi o le atua. I o le alu, ale la fonga. Ua alu male maasias. Ua punou male loto mawala. Ua tau tino I le atua. O ia o le tanga ua sese. Ua whaai I loa I le atua. O ia o le tangata anga. Ua whaai loa I le atua. O ia o le tangata. Ua matua mativa masae whaaleanganga. Samoa. Ma neia le awa onga o le ne yaso. Male lui tau. Mai le ao la fonga. Ia tātou wa ai ifo. Ia I tātou lava. Ia tātou wa ai mua. I o tātou sese. Ia tātou wa ai mua. I o tātou leanga. Ia tātou wa ai ane. I lo tātou wola whaamaua lunga. Aua. A e I loa lo sese. Ona e I loa lea whaamanga lo atu. A e I loa ina lo whaamaua lunga. Ona e I loa lea
wha wa lalo atu. A e iloa ina lou leanga, ona e iloa lea o na alofa atu. Ile nei fo iaso, ia tātou fe au ma tātou ngā luenga. Tātou wō ia e pei o le alu a le ao la fonga. E alu lava, ma le loto māua lalo i luma o le atua. E tautino, o tātou, o tangata ua sese. Tātou te talo. Le atuae, a o maia i mātou uma. Ia mātou wō atu i la ua fio. Ma le loto wha māua lalo. Ona wha ea ina lea o i mātou. Tātou malaua fio i fe au mga aluenga o le ne yaso e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa i Yesu lo mātou ali i ma le whaao. Wa mātou te tālo atuai nei. Amen.
pese ole pese malava pese ale hallelujah worship team of my foi ile taro proclame lui tamo leso nei foi Taeao mon fai ungara nei verso tanto yai bodi atu le fafte tele lava so mon fa penga Reverend Eti sonanga fa mano fafte tele ya mole au na foi mole te penino tanto lui tamo leso pe ona yai le nei foi Taeao mon nei vai aso to se fulu mon malu le wote ai le tu lai ono Proclame Malu le Taeao radio samos for mai ba todo mo malo fafte tele lava malo si fuela to le Taeao fafte de tu o tanto mo ne so folo tu si fu mon mato malo si na minuto ona fa pa o fo del kako musica le Taeao fa Fiafia oi ia fa malo se fo le to na lo su tu manga ruenga fa un nei ba so tanto ia i 3/4 fitu e le Taeao nei au ne ngalo na fa ba mai so taimi ya mole taurunga le neva yaso le tato proclame areto o le olam te pena mai sunga ya pasta la fa copa o le tato Malu o le Taeao fa le nganga na ia mole ne fo yaso for Rayland. Today in history data wa vai pole mena tupo lesa fitu o November e le telo to sanga ba vai le taina fitu ta nei mo fa pongo telefone ngal protania pa tal fitu tato proclame na popo fa le for Taeao las for Rayland la tau se bo mo tato ba vai po mai lunga la wala le fo Taeao. Mana ia lunga la wala nei Taeao le wapai atu kua mana ia le flow o le traffic nei foi Taeao fau ia o le tulanga masani na paula foi le vaenga lau titilanto le mo mai o le va kumeo a ngai whenua pai e le malanga mai le tuatu i o sifo ia a o le tele lava vaenga la wala le lanu mea mata mai le novenga le flow le traffic nei foi Taeao around Milford Silverdale mo tatolo malanga mai North Shore Bona bang on the Batu sama man ne bang on the Taeao. Otherwise, they se follow la velu wala. So long as lady traffic ne foi Taeao. Fo tau sira lo fale tua e fa pena so long as lady peme uma. I lunga la wala dai foi le tunu chuta manga ro fai o ne foi ba yaso ta to report ya matana na mai lunga la wala ole ne foi Taeao. Like I'm about to tell tower for a Taeao fo Tamaki Makoto or no Fagano Pasalonga radio Samoa se full man follow ile Malu lu or air. It never bang on the Taeao so kwa mai fo ba nga mala maria so Fiafia. Oh, we got to tell this story if I saw on the langi the lele tower but no kiki lo ko lo so mai fo le lan kai ha pom kwa manga e fo ye sile lo fo le to ya tanto le Taeao ka Fiafia. We got to tell this story langi the lele so atoa fai si velo nei aso dos fu lima lona maurunga fu lima lona mawalalo Taeao pe aulia ala fa so fo na langi de leili tau te no baengo au kilani los fu fa para maurunga na le velo le efa mawina mo au kilani ele aso Taeao baengo yon tuatu la sa asto na Taeao aso sa ala fa so fo na langi de leili tau e nei swinga lo ki kina kul tau wei nei a pe fu atu le baenga ma o tau le amtanga nei ba yaso fa so langi de leili Taeao mala sa pa utimu la songa fua lang leile aso lua pa utimu la so lulu lang leile stofi o le yaso o luma na yatu pa bongo na utu mai la va tau ne fo I taimi o le Taeao tulanga masani a fanga solo fo le proclame Malu le Taeao lang fain taro va tulanga ile tau tele si vai ngol sila pa pena fo le tau Samoa mari so vai ngol ke lope lua se furma tasina o te ai le tula e ono ole Leone High School, America Samoa. Ale mo tasi mo mo lua talaina fa Fiafia ro Samoa nei Taeao le tulu nga juta manga ro nga Taeao fo. Malo la fa malo si malo tawa tal nei bayaso fa malo si mai fa marga ko bayaso. Pese le boy.
Tasi lua tolu fa. Juhu! Lua se fulu male ono lo te ale tula. Ono le porkala me pano le Taeao. Radio Samoa se lima eva tolu a mon fa ngona nei vaso ta tu yai o le was froile matu nei. New Zealand mo nei tu lagi ia te lor vanga lai o ia break lafta stofi la to ia saru po ko ki fa ko tomo fatanga la wali a ka ia mo ia fo yo to via fa ilasi masaula ki mato iaso ia ai tu mo pe la ve o to o malo te nei la langi ata vatu te lo taraba anga so se vaenga o malo te le break malo le si fo mo ia ne fo tai fo ia le ngata le pa anga taraba kala me fa tano fa fa mai e le ma ngata how no tatu Facebook mari YouTube or Samoa malo fa tai tali mai to tour so se vaenga lo langi o lalam pa ai le ngata le tatu pa anga masani so se vaenga au kilani fa fo mo te sili mai toro mo malo la va se fo mo ia ne fo tai fo son pe fede haru ka sangari ia o fitu foi aso le masina los futasi tata folonga o le lua fe lua se fulu pa lima lo famai le tua tau tai tata folonga tata wanga atu o te masina o te vai aso foi o le lua fe lua se fulu lima la tau pa tata fatu nei tai malo la se fu mo ia tata Wellington o tele lope ni sina longo ina lulu ma fu e nei Taeao fa te si maleiva Lona malosi o le tu vai atu poringa mai to television mo le mawina lulu wina fo tele o ni se vai nga Wellington e manisho no tau latane ele na fo ma fui ia pe ona yai 4.9 magnitude quake ia pe ona fa mawina ele nei fo itai fo no tu vai atu tanto oro to duo tolu futasi la to ma no se tasio la beanga ta vale la bea no tu vai atu por quater tele por na yai helicopters va bena fo ia ta vale fa mai se vai nga rotorua le na la veta vale na po pe tau latane ni so tanto la papa a rotorua ia o sina fa lave pana yai le ngata fa lave na fa pera fo le mafu ia ona vai nga lo tu va atu ia o lo o mo wina fo i lunga penga te fai langa ne fo Taeao fo sa tala no alta to bokala me ile o ngale tu atu saute Wesley College ile melena tu ina tu male polo inga le Ministry of Education e tau tapunia le fai unga raso nei o lo titilo atu ua awai fatasi pulenga ma le fainga ma faia onga avele Ministry of Education ile famsilonga o te lo ile la tu tel lunga ina ia tu mau pea ona fa wina na to lo no fa tu mau I tono la onga peona yai mantuala o le sa fa peona fai unga tu sangam nei tauna ave 11 no le mtanga wenga wa onga e tapuni ai a te o mol fam talanga fo I neva yaso na mtanga o le utu ina tu la tu polo inga la onga taun tapuni fai unga vaso nei a le la moni mawina al nafi o le ua talsanga ia le pulenga ma fai onga ia fa pena fo ia le board de Wesley College avele polo inga le Ministry of Education e whamasinonga ia te talapea ia la nof tumau e tono la onga la lawe marupipui e la tau ia o te le lola po feo le a tula ele mata upu whata tali whamoe peo atu le yaso ua mo se tali o le nā fo I vaenga o le tala la tamaire na ele mata upu winga ele Kolisia Wesley pe ona tula mai le tara pakalame ele po ona po Ile vaenga tāua e Fiafia manatu le tātua tunu o le 11:59 PM nānei e wha umai ma wha angatai I le petition po sangina lima. Ia mo le langolangoina o le vaenga lo o taula muai le whionga le tawa ana ia anai Arthur anai mo le taraina le New Zealand se havanoa mo visa free mo le tolu masina malanga meo tatu tangate tono New Zealand nei le sa tele na batu fo tatu pokalame ne foi yaso o le fam natula mo tatu ia tatu tu fatasi malanga ngo ina le foi fa mo ia ma na wa batu le vaenga o le 11:59 PM na nei o le taimi na tapu ni o mai lava sangi nga lima mo le foi tulanga a fa pe o na te fia awai te loade leile a se sane o lo ilunga o le Facebook a le Radio Samoa a le YouTube o le Samoa ia nise pokalame o lo o sa whapena ona whamala maina le whionga I anai Arthur nai whapena fo long sua le whionga I amisa telefoni Ritzliff ia o lo ia male link e leon wha whai ona whatinoi ia lau saini
e te langolango ina ili nā fo ia petition lo tu inatu. Anan whamanatu le tano e tāua te le tātou o pongi whatasi o le wha moe e le lei mō tātou tangata. E iona vaenga le lei, na paura vaenga o le na manino fo i saunanga le whionga le paramia le asola nafi. Na paua le mea tātou nau ina ia alofa mai New Zealand tala le tūlanga tau fo nau sta i tātou. Ia pia maua le manoe o mai tono New Zealand. Saua ngara koru masinga, umar koru masinga, toi fo i Samoa. Ian koe sa tāpena mai fo i lea, toi mo fo i siavna toi malanga mai ai. Ia aile le iona manatuane, 11:59 pōna nei, toi minute la vasfulua le midnight pōna nei. O le taimu le muli lai tau o na whaatinoa ia lauseni. Langolango i nei fo i nā fo i petition o lo tu inatu. Ia i le malo New Zealand, pei ona tau la moile whionga i taua ana anai Arthur nai. Nei vaengana nā nei fo i Taeao, tūtua mwana pētu Samoa Sfolima, iwa tolu amo. I na wato lua se fulwalu mino tolo tala ole tula e fitu malo whaftaina tunu, i la mai momo la whafongara nei fo i Taeao. Aswa o le ala toko mo Felisa Mekaele, matai o le Taeao, whawau whawhiwhia o le Taeao, kia ora, good morning.
Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland. Awani MC afasala lawa tu sa Aula Radio Samoa le tamu sanga te fitu ale Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu male lima November mai le malata alo le Malu Rovers in mangele mai le iva le Taeao. Los fulu au malo los yo le afina wina le champignon le foi sanga Malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand. Le Malisi Pacific International Sevens lu afe los fulu male lima. Awani MC lu le YouTube Radio Samoa tasi lima iva tonu abo. Wa mafai ona awina atu nei fasala launga. Ona ole langolango malosi ale dry bond construction chemicals. Fafsota e loa alithia famuina ile olua tasi o falua tasi lima fitueva. Olua tasi o falua tasi lima fitueva. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima tasi lima tasi. Toi lua se fulu minu tolo talo le tula fitu le polokalame malo le Taeao Radio Samoa Spalima ewa tolo a Monte Milia Mato nei New Zealand o lo o amina toi taro fasa longa nei foi Taeao fau e se taro taimi ma Australia fa pena foi America mai si vai ngor kilope ia ai ele te tunga lo morila nei Taeao lo fomanga le leo taro matai le langi lo te mara una tu lo taro kalame a reto le ola tau lunga nei foi va yaso ia ma tato maru ta fa nganga na mo tato ia ai a faisau malu Taeao nei le Taeao po sau piki le Taeao e te silifia le leila e malo siltino e fa pena foi malu Taeao fa le nganga e malo sile nganga faisi ma forza sa le fa typhoon Kalmegi i tono Filipina lo titolatu na announce le presidente Filipina President Ferdinand Marcos Jr. E le asona nafi state of emergency ona o le tulango iai i lau titolatu la le potina mau el tatu po kalame lanta mai sala sufa i lato mali liu i le fo i vaenga o te vai atu a fia i le pe ama 2 miliona tangata Filipina va pena fo i ona tu na tu nisi tono no fanga lima selau ona se fuafe la tau na avesina mai tono ni so no a sina na fia fa selau lima se fuafe la tau na tu tono o emergency shelters ni sio li potina butuina mai le Office of Civil Defence tono Filipina so o le afianga lea o le foi atuno ua totiti le misisia so afia atuno i mene o fala fa natura o te le lopo o afia i lalo vaenga o climate change ia ai o tulanga na ia Jamaica le atuno le na mau le foi vai aso na afia foi i lo longa mamtangi marolosi ia Filipina la le na fa penao tu mai la nafi state of emergency pe na fa sila President Ferdinand Marcos Jr. ia pe ona ila son nafi mara na fa ingana la to mali liu ile li poti la tamai le na mau al tara kalame ya tele lo pe ni so tanto tu la lai tono Filipina ia fa mo lo sa le mula to ono tulanga lo afianga fo na tino ile typhoon Kalmegi ia pe ona li putia le ne foi Taeao fo to se football ba minuto lo to talo le tu la e fitu
Ama ani so Fiafia o Taeao so I Malaysia tato ni pochi mai ole awala ona tuna to lo to lu ora nei so le Port Club a red tola te pena ni sunga ya pasta la fa ele copa ma lo la versi for Maria good morning Sinai pubai malu se inuane ai chama olenu simba makingi Samoa Fiafia ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popone no nocho ona o salutu inana ne ilo chuma ai ali na o chuma simba mai que Samoa yo ayuli mai kama Samoa sabia ole manu wao la au ilo uanganga si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai ole va afi awe se ifa mai sau ayuli mai kasa tua ini mala Tua imanu Sau fugala upele Sau masinai pubai malu Se inu ane ai Tama olenu When you shake I'll bring you some more Lua lua mai Washing shing mai Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa. So si vai komenu la wala nei time la tau fa si va na pisi tele oni si vai la wala masta to la malanga mai si fole highway se fulu male ono o la pisi la flow de le level pasi mai o Royal Road on ramp pasolo mai Lincoln Road on ramp pasolo mai Terra 2 flow de le mai lava ina se pa 11 points sevelia te tau no loi points sevelia amatona poloka tato pasolo Troy Western Springs ale yo le link or fluono le southbound state highway 1 fa bena for northbound state highway 1 mo tato lo malanga mai sifo malanga south fluono le taulanga o kilani afa mai le tano point sevelia pasi poloka le neba ngana Taeao pasi mai o Dominion Road on ramp Mahios Barrow Road on ramp lunga la wala papalo o solonga le lei la fo solonga le malanga malava lele ia pa pena fo I telo bainga southbound o le highway luase full o bainga pisina le neba ngana Taeao fa pena fo malanga mai North Shore around Rosedale
lo Facebook ka ni bang o Taeao so tu langa no lunga wala tal fi feel is fan of loving o le tia mai le ne foi taimi o le Taeao au ta vale ya tu maona ma tala ta tau ma fa jota mai o stai tu la fono lunga la wala msanga de muna ngai tu te manga wenga ne foi Taeao no to mo Samoa Spolima e batolu abo e no what choice full tolu bilo tolo talo le tu la fitu o si mai la fa fonga le tau lunga le mai aso le por kalame a reto e olla Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te Fiafia Fiafia I tatu tunu ma I tatu pol kalame o la retoliola ia ile amatanga fo le yaso ma lo lava le soifo manuia o le momua le peteru o le mata upelua foi upelua e fapea ia fapei o tama mea fato a fana mai ia nau o tou ile swa susu ele suia o le upu ina ia o tou tupu ai o le upu mo le sole nei nau I le upu a le tua. Wailo waso nei, e le o toe to tele ni tangata, e Fiafia e faitau le afionga pa ia le tua, po le tus pa ia. Auna ua tele atu mea, ua Fiafia tangata e faitau atu, na ilo o le tus pa ia, onu manatu nisi o le tus pa ia o le kusi waleva, e koe I se ta ua e faitau wai. I le tausanga e lua afe malevalu, tausanga ya was furu montupu nei tausanga lua fe malvan sa te bantua sa batu New Zealand sa fa longo I lungo le Radio Rima Kerisiano New Zealand I le suenga sa faia I tangata Kerisiano New Zealand no New Zealand lava le e meo tangata fo ia Kerisiano e faitau ala o lo faitau ala tu spaia yesterday e umai fenga le suenga e na ole tol se furu pasene Kerisiano New Zealand e faitau ala tutu spaia I se aso le vai aso. Ai o le fitu se fulu pasene o tangata Kerisiano, e le faikau ala ku spaia. Pau ala mea, na ona la tu talitonu nga whaalongo o le tu spaia o le fionga le tua, ai le kai o nga faikau inga. Te manatu fo I whapena fo I Samoa, a whape fai fo I se research whapena I Samoa, ke lo Samoa le tunu u Kerisiano. Ai, pate e le tele fo I ni tangata, Kerisiano e Fiafia e faitau ala tutu spaia a tonu o le tele o tangata Kerisiano ua tele tangata e Fiafia e faitau ala tu telefoni vai so se mea ke alu iai ke vai koe o ilo makum ko inga ke vai kua whaingange salu telefoni ia o isi foi tal tangata isi to inama ua makua sili aku le kaimi e whaalu e faitau mastadi ai me fo o tusi whaalupenga o tusi ngafa wha Samoa o kusi me fo tala le vavau Samoa ua tele aku me le kaimi e alu I le sa I linga o ngā kusi ia malekau mawhai e moi le pōma memu e o uma me wha Samoa ngā malaunga wha Samoa sa whangatala lesi au whaifi au le vai aso leng te dei mako o sai ia leisi aso e eile faila ngai longa tula toa atunu ingei fasale anga se ngu fasale anga keleta o tulenu o maliura toina al kula falele pole ole maka kia le anga no ala unga I longa fo ilona tulanga nei lo ingei sava ele ai se mea ele lo ele toina ole anga no o so tanga ngafa fo ia yaso nga mua o kala le babau ala unga o so upu fo ko inga mta tiango fa longo ia tau tio le launga le toin. Fe mai lan fe au le ngo le siaso. E maliu sa iai. Ala unga fo le toin ale. Ka kia fo le launga. Ia fe mai uma loa alu loa fa iai. Tama ke loa. O mo o ai le mea lo fa ngai ke kala la le fe au fa toin ale. Ai fa liu mat ko inga fe mai. O sole. Ke loa la sunga fa venga. O le ke mo o mai me awa. O leo ke mo o aku le mea nga ile upu mongi ngai ke la mai. Awa le menga ke la wenga o le upu mongi e o lai tangata e whawawau a upu ia ke whaalongo mai leo ke la wenga le ke manga o ia
o mea pepelo a me e whauai. Pai, o le upu whaila le mo, a whai walu lau teimi la unga wha Samoa, o ngafa wha Samoa, o so o kanga i le mea ma le mea, ua le aise mea ke le iloa, o kala le vavau, pai, pai lo o langa i mai mau, e leo se mea leanga lo i lo singa mea, ai a whai walu lau kai me ka wa o ai mea ngā, ai misi lau teimi le fionga pa ia le tua, ke lo me kupi awe, e le tupu lo o langa wha le nganga, e loa e ka ngaka, e le ngata ina le tupu lo o langa wha le nganga, ai le mawhai e kusi wha alupenga ngā, ma kusi o le mawau, ma kala le mawau, o ngā ave ai oe, i le ola e wha mawau. E le ise ola e wha mawau mea ngā, e ngaka i ngei le vi ia o e tangata i lo i lo mea umo le nganu. Ai le ise wha mawau e ke mauai. So le upula mo oe le aso ngei, whai mai tala a le apostolo Peter, whai mai, ia wha pei o tama mea mea. Nisi upu, ia pei oe o le pepe, whako a whangau mai, le ngā lala, ma le ngau le sua suso o lona tina, ia wha pe nā, lo ngā lala i le upu o le tua, wawhai mai, e tu tupu ai outou, ma tutua au kou, ma mau ai outou, le manuia e whaavavau. Le tua, whaafetai, te le lava lau walofa, e ala i lau upu e wha i mai, ina ia maua i mātou le manuia ma le ola whaavavau. Whaafetai ono lau tuspa ia, vi ia o Yesu. Amen.
Fuol sa taurol pesio famai ele porkalame areto ole ole ne fo I taia fo le tolu ngai fo le na porkalame ne fo I va yaso modi fa te tele lava so ngai a pasta la fa de copa malo fa time mol te penino le tar porkalame areto le ne taia ma ne fo I va yaso a to minuto mala fa lo to talo le tu la fitu ola so fitu november ona mena tu ne yaso tau sanga wa ma vai ola so fitu november ole tausanga afem salau lima sumaleiva o lo te vavai atu o le aso na whamawina o ata mua lava o le masina na pua ina la tau na o le masina le taimi I lalo o le prokalame le Luna 3 mission so o ata mua lava o le masina whamawina la sifito novema o le afe iwa salau lima se fulu maleiva aso lima o novema o le tausanga afe salau sumal tolu Lasso Famawina, introduction of the moving assembly line by Henry Ford. Piona yai, ele aso fito novema. Afe salau suma le tolu, o le aso fito novema tu sanga luafe ma le tasi. O le aso na Famawina, a waifa tasi Amerika, ia matunu umala to te ngā rue ma a waifa tasi I taua. Ia mapulea atoa I vaenga Afghanistani, ina ua maea ia le 9/11 attack. I tono Amerika so o le aso fitula novema o le ana whamawina na matua I oso whai whatasi ai a wai whatasi Amerika mātunum the allies of Amerika I the invasion of Afghanistan following the 9/11 attacks pe ana whamawina I le aso fitula novema o ni sina mea whamawina na tupula aso fitula novema le telo to sanga mawali tau toma rwele Samoa Sfanima I matonu a mo ta tonu le tula e fitu. In this update, the College of GPs says better overall pay is needed to attract more nurses into primary care. Uptakes have been limited for an incentive scheme being paid to clinics to recruit up to 400 graduates per year for 5 years. Danica McLean has more. It began in May, and as of mid-September, 59 have signed up this way. College of GPs Medical Director Dr. Prabhani Wood says any initiative is positive. However, she says to encourage more nurses into primary care, they need pay parity with Health New Zealand employed nurses and healthcare workers. New details have emerged around former Deputy Police Commissioner Jevon McSkimming's offending following his guilty plea. He's admitted to having objectionable material on his work devices. Herald reporter Melissa Nightingale says McSkimming reached out to another colleague when the content was found on his devices. He explained that he had found a way around the normal police system so that he could look at porn, and that he grew up in a household where pornography was normal. A coroner's ruled loved ones couldn't have stopped a 14-year-old girl's untimely death from huffing an aerosol deodorant can. Open Justice reports Faith Nadine Wignall and her friend spent the day at a birthday party before they went to a dairy and bought the deodorant. Lachlan Rennie reports. The friend thought Faith was joking when, after huffing from the can, she fell to the ground shaking. She soon realised she was gasping for air and called for help, with Faith later dying in hospital from the toxic effects of butane. Cleve says no one who knew Faith could have taken steps to prevent her death because no one knew she was experimenting with huffing. Fears people will fall through the cracks with fewer options now available for after-hours mental health support. Funding constraints have forced the country's oldest helpline, Lifeline, to scale back operations to 7 a.m. to midnight.
That's news. In sport, New Zealand have won the second T20 Cricket International, a 5-match series against the West Indies by 3 runs in Auckland. The hosts made 207 for 5. Mark Chapman 78 off 28 balls. Spinners Ish Sodhi and Captain Mitchell Santner claimed 3. Golima Kaburi is in a fight after carding an par 64 in a round of the European Tour event in Abu Dhabi. Daniel Hilliers 2 shots for draw of 5th. Wallace the TT, Ryman Parker at blindside flanker. Josh Lord comes in for Scott Barrett at lock, and Lester Funga for Geordie Barrett and the All Blacks side to play Scotland on Sunday morning. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. So si vai nga mai lunga la wala nei taimau le Taeao lo tumau on so longa le name sa le mo sa vai nga la wala o kilani le se fala la le chamai ro le malo la lo sai malo le foi malo fa to to nei Taeao av tam vale fa fo mai nei Taeao na pau vai nga lo te va tu fai fo si pisi le nei vai nga le Taeao tumau on a pisi around Western Springs e mo ta tolo malanga mai sifo lau fe lo mai lau flow le mai le traffic mai o sifo pasi mai Royal Road Malinkin Road on ramp tara tu mangaya flow le mai tanto na la fo jo fe lo mai le pisi mai North Shore pasi mai Rose Taeonga around Wairau Valley Takapuna and North Coast pauna ba nga lo to ba to lo poloka mai ile nga mai taulanga I mean anga mai North Shore se ia pa ile taulanga ya kilani ta tolo lunga State Highway lo se fulu pisi lai titi a poloka lai titi pasi mai le tano Point Sevelia Mayora Road on ramp poloka anga e Dominion Road on ramp poloka 40 Hillsborough Road on ramp poloka le banga ta pasi mai no Hillsborough Road on ramp fa solo mai la wala papai on hanga fa solo mai mangele flow de le ya ta to lo balanga mai le highway lo se fulu ne po temo ta mangele flow le highway 1 ngal taulanga kilani ta tolo malanga tu nei south ngal taulanga kilani seki ka ko ala pisi ai manga ala flow le ai ma se poloka olo o tu mai nei foi Taeao lunga na la wala le ba ngona Taeao av tabale ma lo lava ma lo on side to sia ia saunga le mo pele malanga na tino i tu manga nga fai o le nei foi mai aso pe ona tu mai le waka ko tahi ta to le poto nei foi Taeao. Malo se fon nei temol Taeao fofa malo fa tele mai mo ma fa fon mai le tino le va ainga la tamale nei il talo le tau taro va vai atu sa mo ma nei le sul mai le lai sa mo lang le mai tau ne tino le nei Taeao te le fitu lua se fulu ma le tasi le ma fa fano le ai sa mo nei va le Taeao winga fa mo wino le tau sa mo o la matele na awa le tau ile aswa to se makanani se vai ngo sa mo pa o timu o le nei foi as for raile tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le velo le sa mo ile nei aso lua se fulu ma fa e lona ma walalo ya ele fa mo lo te ma fon taro so tai le sa mo ile suel tato re sa mo e pia fa lo tele nei vai ngo lo tupi sa mo ya ba mai se tala la tamai la ma tau a o fa mo mongo na lo titilo to online ile tunanga ile tau sa mo ile nei foi vai ngo le Taeao fa tala fa tu pa ngal tala pa kala so sa vai ngo sa mo ma America sa mo lo tara ma futai lunga Facebook ma YouTube ro sa mo ma lo la se fo mo ia nei foi Taeao fo se mai talo tau tono New Zealand nei tato amata mai ile motu saute fa tala fa tu pa nga mo tara pa kala so sa vai ngo motu saute ma lo se fo Nelson lang le tau lo su tasi mo lunga ma fana Queenstown fa salon awa tau ake maria ma savidi mai saute se sifo se ful malai var mo lunga dal malu e fa mawina mo Queenstown or nei fo yaso timoro malo se fo manuia fa solo na awa tau lang ile lei ile nei fo yaso a to lo su fa mo lunga vela bona ka awa tau lo su ful mo lunga ma fana ile tele vai ngo invika ko la pasaro point awa pa timoni so time is fulu mo lunga malu le e Dunedin awa fo lang ile lei tau nei yaso lo su tasi mo lunga ma fana kala stretch good morning malo se fo manuia langi le leil tau mo o tau le so awa o ni so taimi lua se furu ma tasi al maunga na mafana fana le efa mauna mo o tau ile nei fo yas forward tanto o lia tato wa vaile motu ma tu pi to lava nungal motu ma tu kai taia
Fasolon awa pa utimu ni so taimi los futoru mo nunga le vela fa mawina mo ne fo yaso la mo Wellington malon si fo mo nei Taeao. Fasolo ina pa utimu ni so taimi lang lei I le aso atoa. Football i mo nunga na malu e fa mawina mo Wellington nei fo Australia. Jeno se ba nga ye tauranga. Ona langi le leile tau le nei aso los futoru mo nunga o le mafana fana po le vela le e langi le leifo I tau po los futoru mo nunga mafana fana. Rotorua. Ola fasolo na awa po timu ni so taimi lo su toru mo nunga ma fana fa ma win on air ya mo toru ne fo yaso va ya tu Palmerston North ola fasolo na awa po timu ni so taimi lo su tasi mo nunga ma fana ni Plymouth awa fo ilang de leili tau lo su mo nunga ma fana le air nei pia lang de leili tau mo to fo si velo le air lo su lima lo na ma lunga Masterton la lang de leili fo le tau lo su lima fo mo nunga velo le air fa ma win le so lo su mo nunga ma fana le bin Fasolon awa le tau e pauti muni so taimi I le vavatu Hastings ala langi le leile tau lo su fitu oka so mkwa vevela di oko wori Gisborne lo su fuloro morunga le vevela langi le leile tau kirikiri loa Hamiltone ma lo se fo marina le tau langi le leile tau mo tau lo su fulima ala morunga na le vevela fa mawina mo Hamilton le so Tama kima kaura wa kilani no fanga fasalonga radio Samoa fulima o yele Malu o le ea le vanga le Taeao Baba ya tu fafo oka ese audi le yo le Taeao mana yela langi le mai o le tau le Taeao winga na o le tau au kilani langi le le yaso dos fu lima mo nunga de vela fa mo wina mo au kilani e le so Taeao pe au lia ola fa solo fo ina langi le tau lo su fa mo nunga de vela Taeao fa solo fo langi le sa Il baba ya tu la so fuori la ya se fo la fa solo na awa pa utimu lang le leila so lua pa utimu la so lulu lang le leila stoffi lang le leila stoffi la na ya so no mana ia tu Fa mo 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 tu na mala ba tau le fo taimi o le Taeao E le whamoe le tunu o lalam papa au ni sa vanga ke lope. Tatono lo maria mani tau mo tau. E le nefo ia se fo wa tātou waulia. Tau tomo arwa ni Samoa Spalima e wa tolu amo. E na ua se funu o tia nele tulai fitu. E malo whaatai. E kai au. Manga ia mai te kausone. Mo mātou nei au kilani. Te lo voi lau di lanto nai whapena uman te lo vaenga o New Zealand. Ia mo le tino I Australia statement taro baba ile tulanga ile tau mo tau ia tulanga na so kwa mai fu ia kwa Fiafia va ngane o sa pare pati fa la to fa mal stino Taeao ia renga to la to sa vali lungo skepu ia fa pena fu la to lo osu sa pare vali lungo mala ka polo ka manga ia fu ia mu ia ko ia tulanga na ia wa mai on a pikile tanto au ale olbeleki molta longa maskotilani Ile fai unga vai asona nei ia mo le silifia le tino ia o lau te papa ia tu e iai nei swinga le o iai mo le porkalame ia male au ia pe ona iai le au len ta alo ile vai asona len atu nei so taro o peleki mo le talonga ma Scotilani no tasi Ethan de Groot numero 2 Goldie Taylor, numero 3 Flair Johnny Wow, Charles Lord, numero 4 Fabian Holland, numero 5 Wallace Titile Lantalo, numero 1 Adi Sabea, numero 7 Peter Lakai, numero 8 Cam Roycard, numero 1 Bowden Barrett, Vice Captain numero 10 Caleb Clark, numero 10 Quinn Topaya, numero 2 Lester Fanganuku, numero 12 Leroy Carter, Leslie Wiggin numero 5 Will Jordan so le sfulima filfilina nalo il pelekio lato reserves il babaiatu numero 10 Samisoni Tauke Aho Sfofitu Tamaiti Williams Pasilio Tossi numero 9 Sam Dari numero 9 Duplessis Garithi numero 2 Cortes Rarati Mano numero 2 Billy Proctor Proctor numero 2 Malusu Toru Damien Mackenzie so ole aunalo bleki mole talonga masikotilani ele fa ungora vaso nei misia ja ole tantu awre to Samoa mole talonga ma New Zealand ya te lo wa look forward o matato ta point tato to Samoa mole so ino sampini ole Pacific Championship ole dua felo so lima ele va tato to Samoa ma New Zealand
E ai mo la talonga so ino sempini mai o tai the Belarus Australia e ma ki reference a New Zealand so lola male talonga bulbuli la sa o la so sempini Pacific Championship o lua feloso mal lima va talo to Samoa e a male au a New Zealand a kiwi ya ole tulanga na Asia ka fe eri a ki ar ka longa la ka ko ye a talo sia ya makua e ule maltatu au o peia a men i la wa vai kwa mangia ai ar ka ko au le ngia ta to Samoa ya ka sia ke ro fa mangia for the final ke le lo para la piki a o le wa makua yo ka kongwa Malu ka ko to Samoa ko fa sa le le to Samoa le melenga malolo mo ka lo mar kiwi Malu si for kiwi wala mane na ya lo Samoa te foi na ya lo Samoa le ta alo e le au kiwi New Zealand o tulanga na ni so talonga fanga solo fa ora vai aso so mo taru to Samoa fa malosi to Samoa nei Taeao e na was futono mo tele to like it Samoa Maloto ina, ma puka longa kama fia mga makasi wakali kami sanga lakpilik ngau falongor sa wato ele ulo ya se isi pa yaku lalau kala ile maros la wakama yo ngo to kau mo Samoa malo pol malolo afu shefa sola ko kau ngi Samoa ile rang mane basalo fa yakpela la upala le e wingar ka ko au keller kingo ngi ya loko kama kele fa fiki ka ngu ile ala upu la kikia ai mai nga fa ke vela mai e kuikingo ku ko ai mal pa fit fili fa ke ia ku lunga fa mai le fa lunga miki e fa ku fo ilu fa mai le ostor fa mali le ko kele la so ka ngi fa pe mai wo fa so si o mo o nga mo lo to le kom fa ye ko vivi o le to le ne wo sau they say si to o le atu lau wo sau nei male me ato o lo ma lo si wa ato ye fa tafa ma e so ese le anga o le nei to e winga ese le to Samoa o mai Samoa o lakpiliki o ka longa le au papae kulanga le wo yele to maofa maoai ke kulo in malai e pe se pom paka ape vevesi umai au sisifo masasa awe a emo moi fa menga lule ele malo e pe se posi masuki a mange sasi o le teko ku yele ke mo moi le fa o le siko uso no se awola a fa we se la se ka alo mai le loko awola fange e fefe o wala u kafe koko a ma wale polo uso maka ala maka poko ma a pu e kama vavelo ku i lunga mlo sala so sau e alu malo i lo o le kakalo ak Samoa nga ia e ma wale ola malo malosi a koa ka alo malo mau kingo o oi o le koa mai Samoa o oi o le fika kau o Samoa mo Samoa o le tole nei wa o sau they say si toa o le atu lau o sau nei male mea atoa o loku malosi ua atoa ia e whaatafa ma e so ese le anga o le nei toa e winga ese le toa Samoa o mai Samoa se kako kepa e kukongu lai le malaya pea ka moe aku ka me kero toa e aku se maia se ngaro o lofa i ko ngara masasai i le vengi mai o masofa e koe kasi o ngā vai ia po lulilo kingo e mara mau maka o rasi ko e ingang paki ka oko makara ia kausi o mo se kako ai au maka sa o i roa vani polo sala wharafa e skoa o papu Peasasi auso e mo rumare mga kore ako whaafua Isko rua so o pea ki ka whalpolo Ia ma maore fia whaari i male mga ko whasau sili Ai ia maua pea e ka kou le loko ka arwa kamari Ua umaksa mga ko ka ai whala o aura alu Lele mani kou ki ai ka pua inga ngai ai ia foe whalau rea kua I la oko wha moe O oi o le toa mo Samoa e ka sinawa oe lau lokoi Oa o le toa le nei wa o sau They say si toa o le atu lau
Wa au sau nei ma le mea atoa O loku ngā losi ua atoa toa Ia e whaatapa ma e so ese Le anga o le nei toa e winga ese Le toa Samoa, le toa Samoa Le toa Samoa o mai Samoa Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you remember as a child being afraid of the boogeyman or monsters at night? But now that you're an adult, you know better than to be afraid of things that don't exist, right? It's amazing how we adults still have fears and worries about things that aren't real. Like the man who said, "Don't tell me worrying doesn't help. Almost all the things I worry about never happen to me." The crazy thing is, worry and fear make you run from something that isn't even chasing you. Besides, worry only gives you wrinkles, which is just something else to worry about. England's Prime Minister Winston Churchill said that whenever he started to worry, he'd remember the man on his deathbed who said, "I've had a lot of trouble in my life, and most of it never happened." You see, it's not work that kills people, it's worry. When you fear the future, you're wasting the present. Besides, today has enough trouble of its own. So at night, give your worries to God. He's up all night anyway. Fear and worry is kind of like a rocking chair. It keeps you going, but you don't get anywhere. And if you can't help worrying, remember, worrying can't help you either. Fear will often find proof for itself. If you're fearful, you'll find something to be fearful about. That's why the American president Franklin Roosevelt said, "The only thing we have to fear is fear itself." Many of us are afraid of what others think. But if we knew how seldom they actually think about us, we'd know not to worry. So whatever you're afraid of or worrying about, ask yourself, is it real? And if it is real, how will worrying about it help you? How long will it last? Is it something you can change? If not, how can you best accept it? Then finally ask yourself, how important will this be a year from now? Will it be important to me at the end of my life? Today, why not give your life and all its worries to Jesus Christ? Ask Him to take charge, and know that after you've done your best, He'll always take care of the rest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Loa se fulu lau jale tula fitu manatu manuia le whaafonga ma le mai mofo ele tiro le nei taimi o le Taeao fau o le asa wharoile wa tātu iai. Ia o taimi masani fo e tara noa tuale tātu pakalame malu o le Taeao le sui o le tātu reida Samoa i pia. Le whionga le aloli le whionga nganman manatu maravao tanga vaia tipi o tanga vaia le ngatan whalau tele meo lo tupu i Samoa. Ia a ainga la tamai fo o le tau la tau i Samoa whapena fo i o la whaeiro fo i nisha vaenga o te pena iai. Ia wale taurunga lan tua mo tātu tala mai Samoa pia tāna walu le tāu. Nei no whionga nganman mana ma lole se fomori. Ia, katalo kata vai se fo manuia fo i ngai tua le tātu ngā ruenga. Katalo fo i si tātu musunu wala fo i mai whangunga leo le nei asa fo. Ma lo fafte foi le tautua mai le tātu ngā ruenga o le o tātu iei le taurunga fo o le nei fo i vai aso. Se ta amata o le alau sila e le tulanga o le tapua inga le tātu tunu langa e te le talonga le la whanga soro whakon vaso le ngata o le tātu tua Samoa. Ia whapena fo le tulanga o le tātu manu Samoa. Ia, o nase vai ngā e le tunu mo le tapua inga fo i o tātu talonga ia. O te loa te vai o le vai inga masania o le tulanga le tapua inga maurunga. Ai mai se ala o le talonga le tātu tua Samoa le tātu o le kapiriki. O le alo atu e sa idi siampini o le ipo le Pasifika i le da kapiriki. O le tātou manu Samoa. So e paule o le tātou sanga lea i tūpai. Lea e tā alo ai le whai unga fo el vaias. Sa idi se ava no tātou le ipo le langi o stadia. Te lola, ele ni tā longa la iti tā longa i e whengai ma ele ngate le tātou manu Samoa. Al tō Samoa, al bawa lunga i o le tāpo inga le tunu. Ia, ae langa le ua
foi mai le tanga lunga leo la le ko kun pe mi ka foi ko solo ka va le inte mi te tu foi tu solo ta va janga sa va ko foi fa tanga nga wa ye foi me tu pu mai so tu la fono ai nis ya tu la na le pe nga se ko pe ko fa ya vai le mo le mo sa ole ap le upu ho le ole la mo mate tasie manungi le yeswa mali ya le la ko fa pe ko di malen fa le to ya le la u ka fi ma ya la le na ho ta tu tu fe ni solo yo no ta longa le nga ta tu man sa bol ta tu to sam so le ale vai la ni solo tono sa bon fa ngi fu ai ta po i tan tu au pe fa pe sa le wa mai tang lo kon le ya awa le fa ma manga ya kom sina le ma tu firo ai de solo o le tu la fono ai o le parade ya a tu ai si tu langa le parade ya o le march le sa va ya faila tu langa ya le sa fa tanga la tu solo ta vale te le ta tu ye de por langi la ko pidiki na ba lunga fo ta po yo ta tu to Samoa ya le la sa peisa au fie la vale tanga lo fo ye e fa matu pe mitai fo ngai ya wa ya tu le ta tu ta lunga le na mai alo ma motonga ya pe o se tu langa we go ta tu solo ta vale lo ho le ta tu to Samoa ya pe o tu langa na o bi ga fa pe la sa vale o maria ka wa ya pu ben ka ko sa vale o le ta vanga ya we lo po la ma le sa vale mo fu pe pese ya ma pati ta po ye fo ta to ya to lu pa una tu langa fa tino ya fa yo le se pe mi to fa tu ya wa sa ta ulan fa tu pe mi ta pa fa pe ma fa ina sa va yes ai fa ina le ya ina ya na sa va ina ne fa ina ta va ya le va ya tu fa ya a le va ya tu fa ya wa le se pe mi to no vino sa va sa ka va sorry moni leile mangale na sa no yai wa avea le fa le tono ila to na sori tu la fono mo le usta ia ba fo ina polo ia leo wa fai del to tele wala to tele na to sa fa ngala ta vale ala usta ia tu la fono no la wala ngabal mana o tu langa na ba ya tu inicio manatu le tunu ye pe na sa I va pe na to pe to fa le na sori tu la fono ya le la wa fi o mai le na vo le tunu e fa tino solo e fa ai do atu il tatu to Samoa mal Samoa o le ma o lunga il tapo e tele lo e wa le se pe mi te fa mtu ya wa pe mi te fa mtu o wala le I ta longa le beach road ele a fi e fua o isi a wala tele a le se pe mi tele fa na fa nga o al melanga lo tfa tu e te vai a fa pe o le se pe mi ta ya o kele lo akula isa va ima manu I tua ni ke mo fa yangi la ko solo e ke la wa le se me ia pia ai la o me va nga lo ka lo pe fa pe fa la ko solo sa ya le ya te lo la fa ngi ya fu ala ngi lu mo la ko fa ya awa lo vole tapo inga le vole tato na ole tua le pola vole le matua tala ya sa fa ai matalo ma tapo I le o ke lo la pe tapo inga na le mana o mai ai ina ya mo fi le mu ya me so ta longa le ta longa tole fa de sa ya sa le ya o te lo la ya atonu fo yo le sa na ngona fo le le sa I o I sa no nga fo ni so poi pule il palmene ya no tu la ngale ne o fa pisa o le pola sale na o mali a longa fo I matonga ya pe o soria sa ini ya ai o le atato tu mata il tato ta longa ta si ia le alo foi o tama fana o le tunu ia manu ia fa mo to Samoa fa penal man Samoa ma na ia tato o wai fantasia I le pe ona e sa no nei Taeao e se mai le vaenga le o le o manino le fa lo atu na sona na fi manino le le sa manga le fionga le tai o tato tu le fionga le palmea ele tu lango ele lango ina o visa nei free tono mai tato ngata mai sa mo tono ni sila ia pe ona to la mo fo ile fionga le tawa ana nai ata nai aulo ia fo manai vaenga fo la nap ta ai ia tato pe ate family ina le tu langa ngaba man ya sa o le te vai a tonu wa
Pia o le so le so mulmuli na sei ni ele petition. Saule. Fitu o November o le so ia tonu lai ta o hol tata no e ve fa mana tu pol tata o tunu o fia. Langolongo ina le fa mo fo le tamadi. Ai o tu langal na o le wa mai manino fin ngalo le pa le mio Samoa. E langolango le malo te mfainga le nei. Ai o le tal sanga mo le tu o lalo le tata o tunu. Ila to o lo malanga tu visa siasi. Ia po ngalo fa vai te fa mol. Ia to usta ia ingo le visa. Awa kura uma tol masina por tol fulu aso po fia la masina le visa siasi. Ia po le permite hore wa to ngalo fa vai te mi umalo sola ele ma o vai aso i New Zealand. Ai longo se tu langa leader va vai mai el malo New Zealand ia tato a mi ko isi tanga tol Pacific. Mane. Lono winga la a faila le o tato longo ina le fina nga le fionga ia anae, afa anae. Ia mai fu o lo tapena ina le fa moe. Ina ia tatu wo fa tasi mai sia tunu ulai ave ia fa mianga le ni sida le ni visa ho italsang. Dan tau nu wai de malawa le o kilani o milone Stanford tu el tol masina. A foi da tatu te lango ia tau fo lan tatu sta ia ingo le visa. A wai tau fo la tatu tanga te malangatu. Ona tau tu na a uma tol masina to foi mai. I do le umar tolu masina. Ia ai wha wa menge ngā New na te wai. E mana ia walanga o le atunu nei. E le wa le New Zealand fo le tata nola fuala mta bule. Fuala le bang fo le vai tamale tata le no fo le stai. Le wam kwai ko sol ka fili ma New Zealand. Ona va vai atu. E se fo le va to la no fa ina vai tama mai na fa na fo mai na mon New Zealand. E mai fo ma kwa e ser fa ngale fa i. Io o tulanga na o la o to so ai alta filima. Ke tal si ia alu to ta for fininga lo malo New Zealand to e fa tanga bai de vai tamato alum fa na o le tulu wa tele tu e ta wa fo ile a fainga. E u fa le tu e ta tu tanga te ia te roa. A le la ba ia tu le free visa le mo ta to mai si tanga to Pacifica. Ile tal sanga le ave New Zealand. Ia moni ila wa ia a fa ia no spuru tu ule e mawhai lalo ai ingo fe malanga inga New Zealand o malanga atu e le talo sanga ina ni visa ai nana tau nu al malawa lele o kilani o milo ia le tolu masina. Ia te le rola po le ale meo le a tiro masa ai New Zealand tulo. Ia tunu o le Pacifica ai mese ata tau o le il tatu whenga inga wha a woma New Zealand. Sala fai ia le talo sanga ai sia tu motu le Pacifica wai le ni la tau whenga inga. A tatu wa ia la ua wai. O monos fu tau sang. Onos fu mon tupu nei tau sang o tatu whenga inga wha wo. E tau sia wana e maua mai fo ile. Sa roanga te malo. O nae ta pena fo inisi swinga le tatu whenga inga. Tau tau whenga inga walo makua whenga inga. Tau hoi lana whai a inisi swinga wa e swinga le so i fuanga fo nei vai tau. Al tulanga lea le tatu tau whai e fina watu ia New Zealand ia tala mai la vanole mo tato e malanga to e tau sanga ina se bisa ia me tato e fai fa la o mali fai poiponga wa umai si me fio atu i New Zealand ia e pe o ia de mere ka sanga ile bisa ia wa le si foi na pule ku de bisa le foi le tau sanga a ko so ia ki ala wa ku pe pa mali o le mali o tanu le so le ai saule le bisa o umon ke un mali ia po mo foi po ponga mo fia la ko New Zealand ia ai tal sia o tal sia ia de fa mo le fionga ia nai afa nai mai o tom final nei ban ia wa la ki uma ko ma ko ne le siksen New Zealand sawa awa fio ko ka fa ia na le tongal pasese ia watu o mi tol masina me la valele ia watu ko le ainga ia fa ia si tawinga na ma fo na malanga tau sia au ia o lo ka sia ia mo free visa Alo lei mana ia wale lei o ke uska ia ke la kwale a kor masinga a pe o na fo ta o le fo na palmia a se ia lo fe uska a mar kor masinga po le mo kor masinga ia ko fo a Samoa wa ko mangingo fo ia ko free a fo ia ko fo mai siska mi pa ko fia fo mai New Zealand ia wa fo ta wona le usta il tu la fo a uska il kula fo e ke fe e me se tu la fo no le malanga ai usta ia ele uma solo visa
e toi sau. E ke ka fili sa ngoa le o langa to e a fia malanga kwa pa wal me go le lo tal sanga ar voi kupe. A fiu fa kalite me mo mai le visa. Ia pe pauna o fu le o tu langa fa nga tai tu langa le tal sanga. Ai ala kwa usika i kuma ko sau. Ia ma tua le ia se fa ida. Ia ka ko. E nga do ko ai me sel bang ko Aga ko nga wa ia kunga le mu le ap. Oka. Ia mo ko lo ni sit. Maar maar je ervoor mo. Maar voor mo maar kiwi fruit. Alele ngalo mana tato fo ia I le mtang lo ngalo le fa mo le ole na tele a fasili fo le no po le me nga sia I sa mo ai sa fo le ale pe fo ngai le tele nga fo le to fisa fo yo le fa sala. Ya mar mtang lo ngalo le ole ai tu ma wala tu tente no ele nga sia to no sa mo ai sa Ja, pena toe avatu le vesili le sui komsina le te o vene le ingo mtanga runga le terminei. Ono se finangalo fo yo le sa tu la il fo le topi komsina. Ua mai ono le termina lue. Ona yeso no finangalo sa di patia fo ima fa sa lau. E fa pepe le fai to aba tele le sa mai fo la ufa sa ina me ai me se le aisa. O tatu to oile ma Amerika Samoa. Pe vola no va ia tu ni chile poti. Pio tau sa ima yei o I tai o na fa inga malo. Ma ta par kom sino leo po yei ni fa mauninga. O le na sa to pisiri yei le sui kom sina. O lo na fina ngalo. Pisa fa vai fina ngalo kom sina sa yei. O no fa maunga. Fa maunga so tu la fono tau I fuala upa saina. O lo na fo ina vai. E sa or kom sina. E le ia ma se isa o ngau sia I Samoa. Wai pe o tu langane o le masa o sarita ngata afai o te tere le pauta fa saina le isa. Lono winga I tanga tala wanga o sia leis. Ale lau a mai fina ngalo ho e sui komisina le tu nei foi. E de ai mas fa mauninga le ho abela na lu I le tunu. Ai ai se si lo fia se no fuanga o fa fai le manga o sia leis. Ia longa o tu lan tanga luenga leo. Ai per tu langa na le o o mai dei. Ia le lau o mutino ai. Le ai na longa winga le isa o le sa wa e sa o mai tonu o tatu tua oi. Le sa o mai I olo e mai le wafu. Ia fa pe fo ie o lo o malanga e fa nga mai e ba le. Ja wala sila fasili pe fa e fa fela na sa o tu ele se tono sa mo por mele o le o na fai nga luenga al tiute ia wala nga a le ya te lo amar pui ma nga ia ele fa fona sa o tu le se tono sa mo pe fa per sa o le nga blama. Ia sa o wala we tatu te fa song ia ta sila va nga o le fa nga po ie mate tu mo su e tu la nga ia. Ia ai a foi la e foi ngai o inga tanga tare te foi fa ngai si au wala u malava. Ina na ma ye de pauta fa sai na mo fala u fa sai na I sa mai. O te le ulola wa e te le ava ngai e mo mai o pe o loia o mai wa tanwai nei pe se fa mo mori te lo pos fa mo mori po se poni o na mai Amerika le ana au mai ai male aisa le fa pena fa mai tono se pesi pe palaisa e po se tanga alaisa ia o le vai nga mulina ia te le ai mo inisi fo e o mai ama au mai tinganga I lo e fa sa ai o mai ama la to le mo o mala vale le te fa songi ia a faila ia te to le lo la po ai si o wala ia va vena sa mai le aisa a me se le aisa le no winga ia foi fo fa ken ia le si vai ngale le ota tu oi mar vai ngale au mai ai ia vai asar foi vai le asar masalo ta vai ne fa fon ala tuno vale au fa pena wala fo e su e au so tu la fo au mai po ta pasai a foi ai e fa ken ia la si da wala na foi na va na sa mai Malo fa te tele wa manino tele na va ngai wa fo fa fo mai le tno le ne fo ta fo ma tu la no fa mo mole ngal mana fa I lo le tno o ta pedanga ia wal tau lo tu tu en ta tu la ba sa mo pa ta la ba o si lia se fulu tau sanga o le foto a mo se fo mai mo tu po se pathologist e nga lua le tatu se lu e fa ta tonga fa pito tino mali li wa fia ni na yo inga soli tu la fono e lua se futasi ta vale le malo le afa tau tui o tau mafanga fatau li maina malu I tau suinga te tere o le tau se tasi leo au tui se fo tanga fo I sa usuia le neiva ia se o le tatu te do ia ma ua lango e le te tai o le itua ngai le fai o solo ta vale lango a il tatu to Samoa ma tatu mam Samoa ta vai le tino la fa fonga mala mai la fa lo tele tatu tala mana pa tala valu e le tai nei ia la ta wulu le Taeao o mal tau Samoa
o le tau o le ua fa'aleao gaina fautuaga o timuga mamafa ai le taeao nei o lo'o fa'amauina e ata satelite o se vaega vai o feteia'iga o savili ma timuga o lo'o ta'oto nei sifo ma afu ai le va'ai o suiga malia o le tau o lea lava uiga loulouā le tau ai ai le fa'amoemoeaga i atu mamao i sifo o lea ua alaga tatau ai ona fa'aleaogaina fautuaga o timuga mamafa mo lau fanua uma peita'i o au susu o savili o le vaito e lau po o savili ia mai matu i sa'e o lo ufiti ai Samoa o lea tulaga e ono to ulu vavasolo ai timu e feololo le mamafa i nisi o temi fa'apea uila ma fa'aititili ono i ai no fuanga maualuluga o winga o le tau mo le so o au susu o savili o le vaito e lau o lo ufiti ai Samoa e au mai ao mana i timu e a'afi ai le atunu i nisi o temi i le vainga i le tau mo le so i upolu masawai e ufitia se vaenga o le langi e ao mana i timu e te uru vavasolo ai e ono feololo le mamafa o timu ai pupu o inisi o vaenga whapea nai wila ma whai titili atu maunga ia o le talale o le tau le whaingo le vai aso ta vai mon tātu matunu ia leu whaale au ngai na whantuanga fo o timu ngā mafa ia wasa mamafa fo ia nai timu ia misia o le tātu te tāsia le tāanga ma le singa mulu le palolo le vai aso po lo whaaftetele lau whionga le aloli tau tō mai tātu ngā ruenga nei tāia mo nei vaso atoa maru i o whai vare nei aso maru i whai whai o le vaso ia whapena fo i te vai nai tua le tātu ngā ruenga ma le whaafonga tāpua ia Samoa tātu whiro ia nā mai a skouria lo fōleli ia sei fo ia o le whionga ngal malmana tō marabao tanga vai a tipi tanga vai a le sui o le tātu reida Samoa i pia ia ma le whalau te reina whamanino nei vaenga nā wala whaafonga nei tāia o le nā fo watu i le telo talo la whalau tele e tala tau runga lan tau tua e tātou tala mai Samoa pe tala malu e le tau nei le tau tua mora pere Samoa sfolewa e wa tolu amo tātou whamnianga swhanau nei fo tāia Pomna was wara ona so for Royal Nail as a 5 November o matalo al telefoni mo o pe ama fa na fa ngai na telefoni mo boni se family ngo se tasi fam na tolo na so fa na le so tolu fitu tasi me be tolo tanto email on air radio samoa.co.nz yo lo mo fora no do tanto Facebook mari YouTube radio Samoa po fo la va na po wala na yo me la family ngo ne fo Taeao fo o le family ngo mai le tanto emailing so titilo to God is good all the time e le leile tu ai taimi o malava amene ma to te family atu le antoanga le lua se funu mara iwa tau sanga Daniel se sifo mate whaftai le tua on o le ola ma le malosi ia me se olana wha malononga i ante o e san whaftai le tua i nei tau sanga tele ua e maua o te talo i anga le leile tua ma ia toi whapopo atu nisi asu se tele mo oe ia walo whenga i mga ruenga mai se ia ole mafutanga mafana whana o lua malti nā o le ainga ma le whana thank you son for everything you do for our family ala whanga mai your nieces your nephews your in-laws siblings especially from your parents Siolo and Taulamango enjoy your special day we love you son God bless Maria tele lava lo wasa whanau and that's from Richard Martin Lesi family anga maritato in medio ne foi Taeao fele family anga sole makuangi ngefuala mele kuma ile seu kai sala wa kango ngai highlight ile family anga wa makuangi ngumi fa solo a ko ile mas mangingo le a foi so ki kilo kwa po mfanga sen mai ngol tato wa Facebook ato na tamanino mai Okay, the late air for wale mfaina sorry seuka sala le mfaina fara winel tato proclame langa lewa no for highlight il black ya o makwa ile manino fa solo atoi malta family yanga na fa maru watu nei foi Taeao fo ai o tato family yanga na ole nei foi Taeao
lelei se wawa ya tu waino kamaki worin konge ya wa e malei fo mai ngai kaya ya ole presele mai ya waino family to le polenga mara fanga venga ready Samoa non tara klabe manon Taeao mo oi pa pa nei lo wa safana mo ni tele lava ila lo fale to a very happy birthday to you. In what was a full bottle below to talo le to la balu la versi from Maria nei time. Baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, if I wanna seal the deal. Oh, your phone rings, baby, one up a meal. Still I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like this. She the love of my life, but I never ever wanna see her face in my dreams. Why I never wanna cry over a woman, never in my life for a woman. Radio Samoa. Taslima Ivotomi. Ama.
Papa jo la wala jo mo on saunga le mo me o mai lunga la wala le se fa la ve o le putia mai le la foi mana ia la titia le vanga lunga highways lo te papa anto le poloka le vanga le Taeao a o le tele vanga la wala ma ngai le flow mai ta tolo malanga mai saute anga le taulanga o Kilani o lo te papa anto la pisi le ba kura takanini anga Malu rewa poloka la le vanga le Taeao Malu rewa on ramp kasi da vanga pisi ai Taeao de tasi na poloka le vanga le Taeao pasi mai maru kau flow le leia se ia pa ia lava Addersley Penrose pauna vanga ro tupa le poloka mane vanga le Taeao pasi atu Green Lane flow le leia se pa ia pisi la titi va Malu rewa New Market va ia tu pasi mai New Market on ramp flow le leia se pa il tauranga o Kilani mo ta tolo lunga highway lo se fulu la mana flow mai lo se fulu le vanga le Taeao se vanga na va Dominion Road anga Hillsborough le vanga le Taeao na vanga le mu mai fa pena fo le pasi mai o Massey Road on ramp la pisi la flow wa mai Puini Road on ramp lokala pasalo mai Lamby Drive on ramp ai de yo le Lincoln Los Fulanga southbound State Highway 1 vanga na ta tolo malanga mai Fulono malanga mai le mai Sifo la flow le lei mai lava lokala around Point Civilian Western Springs ai le yo ile taulanga yo Kilani so nei vanga na ai le se fa lava tu na mai lo so longa le sanga de mo me o mai so vanga na bola yo Kilani nei time de Taeao malol foi malol se sila ta bale nei Taeao fo na lo fa Samoa wa ule nei o kas futialu a wal sui ya ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela a o e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lo mota pisinisi po malu tā pua. Mana tua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a ka wasilia male lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i Samoa mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i ungola ni tausanga ai mai sele tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali i wa mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. O se tala Fiafia le mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le Taeao Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou eanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, morisi whaamtalanga whao sota iane, i le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, morisi whaamtalanga, e le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai matapausa moro whare mōmua. A whai fweo e Yeiso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala i whare tupe sese a tonu e whetau i matulanga o roo langa timinei. O na mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam i le orua tasi o valutasi toluiva, valutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Tole. Kau ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e kou ia. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felesi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaolo sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso. Mai le aso lua i le aso sa. Mai le se fulu i le Taeao. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Ruskell. Where Samoa's Lima tolo amoto valu minu tolo talo le tula valu tala mai Samoa pe tala valu le Taeao nei fa tala fo le sunga i sua walika. Lai whafonga mai sua semo wa ai whafonga mai wafu i mulwhanua. Good morning.
Le moana ila ile masina. Oh mata ango bedina tauta. Filanu lanu wa ipe yo susana. Pero se ia eta oto watu manga. Afai tele tele tonu yo winga mana suma tama futa. Botele pipelo yate oi ole lava su e yo tua oila umasima. Automoti no ua bisia. Oya ole ma we papasa tawo. Eva mele la yo lo mutulea. La fa yo lo mutele lava lea. Vale lea lo fo ile ea. Le ma we fo ile fuli malesea. Eva mele la yo lo mutulea. La fa yo lo mutele lava lea. Vale lea lo fo ile ea. Le ma we fo ile fuli malesea. Hey 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 hey. Se la fa ye aurele. Hey 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 hey. O anga ifa no malau anga nu. O tu mau be fava mau. E malu lava ono Yesu. Fa amole mole fai ma vai su. Le ai si tasi folinga mata. E pele lava oilo fatu. Fai uangalo ya oile alo famale lo toma wala lo sauko ila oi. Sau fa ima io auta fa se fai le alo fi amatai ole no. Fa longo le se fai mai o se upu. Eva mai le alo mutulea. La fa yo lo mutele lava lea. Vale le alo fo ile ea. Le ma fo ile fuli malesea. Eva mai le alo mutulea. Se la fa yo lo mutele lava lea. Vale le alo fo ile ea. Le ma fo ile fuli malesea. Hey 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 hey. Se la fa ye aurele. Hey 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 hey. Oh, se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka mai ki o mo kele mena kumuli fa alo alo malok mo lalo, ai afai ai esasi, ngwinga lau ka koe fai kui fafu, ai mai o pule ongo, o umanga vai kofia i ai le fue marko o koo, o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo, o malu mau pa ia e fa me melo i ai le loko, ka kopala me fa asongo, sa kukula fai marko o koo o nga fui fafu, fa salele anga, la ko pule nga wa waku, Nanga e maunga tule sale aula Vai ku kule malai Ku fale nga fulu ma faufonga Nanga i fo mongo fai mai e tule sa foku Finga o lo malai e si o si o mia e fale lo ku vai singango Le ku malo e tule a salo Lo malai fongo o maki a maki ai ku au Pa solo mai le ku sale nga o le kala e mana mai Ku vai kasi fale ko le malai o le kamau a siaka Palau di sifo Ma palau le fale fae tule palauli I lo malai fongo I veilo a Se ua ako kingo le kama ma au le lei Sala fai e o oenga moe pa i o le kala le lei Me mika i le loko e fai masei Wa sao fala le lei Le moku fai mai ma fai lau sala fai e au le lei Eva mai le lei o lo mutulea La fai o lo mutele lava lea Vale lea lo fo i le ea Le maua fo i le fuli malesea Eva mai le lei o lo mutulea Se la fai o lo mutele lava lea Vale lea lo fo i le ea Le maua fo i le fuli malesea Hey 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 Se la fai e aurele Hey 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 Samoa ula gru ma Fiafia le Taeao sa la fa ye au le lei no water family jolo jolo talo le tu la evalu malo matua on sai fo te pena nei fa na ora nei fo Taeao to yaso a nei fa na ora nei fo i yaso malo on sai mai falta to fa malastino Taeao mai alo fa malastino Taeao so mal jolo ngo tala mai Samoa ora nei fo yaso o roka ko o roka Sulle pisciol now, ma alfa fatine. Falele la malele, ole capili, male pelepe, o pepe, I can't get it, ole paina, que sulle pisciol now, ma alfa fatine. Come on, let's go. I said, fine, let's go. On m'a donné
le show. O ma tone le tele no e va Fiafia toto. O le va i o so le pese fa la 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 ta tu le moe. Fa pa mai sa me sa o va u lo me au le. Come on, let's go. I say fai le show. O ma tone le tele no e va Fiafia toto. O le va i o so le pese fa la 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 ta tu le moe. Fa pa mai sa me sa o va u lo me au le. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ilo tātou watino o tātou wheroa i le tawalunga o le ngā ruenga o si mai alau whaafonga. O whamautu nei se fōma i e whaiasu e suenga ma tautonga whaapitoa po se pathologist a wāsu e suenga leo leo ini tino maali liu e masalomia e wheso ta iatu ini ngā ioinga soli tūna whono. O lea fōma i e saumai lea tunu o Fiti o le angalua i Samoa ma o le whetoa iai leo se fōma i e whaia tautonga whaapitoa e whaamautu ilo tātu utino ma whaia lea ngā ruenga i le tua nai o le tausanga i sidia le se furu e leo to iai se fōmai e iai lea to mai. O fōmai whaapitoa na au mai New Zealand ma Australia, ai to tongi ele malo. E whapena fō i fōmai e whaia su e su enga ma tau tonga whaapitoa, o lo au mai mai le tunu o Fiti le teimi nei. E pēna si le fia le tausanga i lua anwhe lua sfulu, na au mai ele malo saina se whesoa soani, na malanga mai eini fōmai e whaia ia tau tonga whaapitoa, na su e aini matau butau soli tū la fono sa ngafa ma leo leo, ma o nisi o tino maali liu na su e nai, o sidia le tausanga o tuu le whale maliu o le whale maitele i mato tua, e le itu ina atu mo to e sauninga, ona o le leai o se fōma i e whaia tau tonga whaapitoa. I le whairo inga atu stala ma le sui komasina o mtanga luenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuataina, le sunga le a taua Samuelu afu masanga, na ia whae loa i e lua se lau lima sfuru afe, le vai ngā tupe ua fua, mo le whawhai ngā luenga ino le fōmai mai Fiti, o le a whaia lea ngā luenga, leo le a wha mautu wai ilo tātu watino. E lua sfuru tasi ta vale al malo le a whaatau e se atu i se whaatau tui, e peo na whae loa lau te leai e le vaenga o le mta ngā luenga o le tupe le malo, o lo vaia lea tūlanga. O ta vale le a whaatau ese, wa au fi ai ma le ta vale o le itu ainga o le brado, na whao ngai le fonga whatalai le pea inga talua i nei a le pāle mene. Wha pea ma le itu ainga le valeo ta vale, sa whao ngai le minsta sa wa ai le mtanga luenga, o pisinisi ala manuia ma leipa. E se furu wha mtanga luenga le malo e ana ia ta vale, e au fi ai le mtanga luenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuataina, o le mtanga luenga o tupe, o fisa o le sue tu sisiri, pulenga o tu spasi ma whailonga, tanga luenga o whaamasinonga ma le whaafuaina o whaamasinonga, o fisa le fono a ofa i tu la fono, le mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, mtanga luenga o le soifua maloloina, ma le ofisa le komisina o suru whainga. O le asolulu o le vai aso asau se furulua o Novemba, e whai ai lea whaatau tui po le auction sale, i le lotoa le maloi vai mea. Mai lua aso e tu inatu ia i lātou e manuia lātou wafo, e te tongi ma ave e se ai a lātou ta vale mai le lotoa. O le ngalu lue whatasi o mtanga luenga uma le malo, whapea whalap tonga ma le vaenga ma oti, ai mai se o whai whaatoanga o le au whai whaiva, whapea pa anga whai tūlangi ma whawao malo. Wa whaalia le minstau whaatoanga ma whai ngā whaiva, o le ama whai euna au sia le sini o fuafuanga alu alu ma mau le malo, ia maua pea tau mawhai se tūlanga ngafa tauri maina. O le stofil nei va yaso na te talai ele minsta le fontanga, e tala noa nai au wala ese se tau mawhainga, e manta i tū whainga tau mawhai sa moa e wha malu si ai, ngā ioinga e tali atu ai swinga onga le tau. Na wha ailoa ele minsta le whaingo fie, le tali atu i alu i tau,
Mai tā ua i le ngā lulu e whaatasi. O i lātou uma whapea fo i lau whanua ma le ngā tei whale ma le saonga le mū. O i tū mālo le atunu e peo na mātou wina ua maa ale ale, ona o a fianga o suinga o le tau. O wha, o munga la, lo longa ma le solo le telewhatai. O nisi o vaenga ua tūta i ai ati na e tau whaatoanga ma whai ngā whaiva, a wā le mau o tau mawha mō le atunu. Ai mai se i tupe maua mai i ati na e taua. Whaalia le minsta le fio ngā fui mono o mai awa tito a safo, ua mai o na whaata atia le malo. Nisi o na fuafuanga alu ma mau taua e au fiai. Le fuafuanga mō le vaenga ma o titau whaatoanga ma whai ngā whaiva. Ma la fua mō whai ngā tau mawha. O whai ngā whaavai le suinga o le tau mō whaatoanga ma whai ngā whaiva maisi, peitai, e whaalango lango le manui o nei tau ma whai ngā uma. I le ngā lulu e whaatasi o nanga le malo ma le atunu atoa. Wa ave whaamonianga le te tai o le tua ngai, le sunga tui la epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoi. I le sauni e tuai o aula kapia le tātu utinu u le toa Samoa. Whapea le manu Samoa i ana tā longa, i le whaai unga le nei vā yaso. Ma ua whaali ai se whina ngalo tui la epa le te tau lea o na whaia pea, le solo ta vale, e whaai do ai le tāpua inga le atunu. E ui wa tau fia le sui komisino leo leo, o lo va ia nei lea mta ngā luenga le toi tui nātu, oni pe mita whaatanga mo le whaio ia solo. Anga wa peon ma ko whainga malo le e whaia al pari. Te moi? Ioi. Ala no la kau fia ngal paua le mea. Le mele sa kupu. Le mele nga e kawankil kilo le ileo leo. E sama le muakaka. O kangakai e ura vale. Ma songa whaalu ka vale ave loka. O le menga e whaia e lewa peo le a vangele a miho le kasi por kodua. O le a kao fi umai e kangakai o rally. E whaia ka pua inga e lai kilo le mai o. E oso fo i le whangai ki o ka mai ka alo magmalo. O le vai mai le kokele o kangakai ka pua. Sa ore le. Ka pua inga Samoa. Me vole nga ia so ia. Ka alol man Samoa. E le masang ka kou nga whai meia. Ka masang ngi ia ngaf. Ale me sa masang ngo fasal lawinga. Ia kilo mai ka mai la so ka e o la ka lo wala wala. Esa. Fa maru si au. Fa maru si au. Ai man ko ka foi le wa ku yo e right. O ka foi la e mai ready. La ko nga mele se o ka vale mo sifu. O le te tai o le tuangai le sunga tui le epa, lupe sori aisa i lele media le ngaoi. I se whaatele noa ngai runga o wala of so tainga, a le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata. Ia, manuia le tāpua inga o le tātu utino, tātu wheroa i le vaes fau, soifua ia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai a le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. So mau tanga le mōmea o mai lunga la wala nei vanga o le Taeao le wapai atu la fo ma neia lau tau whiololo mai le pisi mai so lunga le State Highway 1 City Bound. Mo tātolo malanga tu nei sautianga le taulanga o Kilani lau ma neia. Kau whiololo aku le pisi i le bao i Stamaki Road on ramp, ma Highbrook la ma neia. Bao Mount Wellington on ramp, face poloka lai titi lava, Ellerslie Penrose o lo poloka foi, pasi atu lole na o atu i Green Lane, flow le leia se pa il taulanga Kilani la ma nei flow mai o highways furuono. Pa wana i bangala tu pa tu le muvu mai around Western Springs, ai le i o taulanga Kilani ma ngai highway lo se fulu, foi ma nei flow mai na le va so ditilo atu Dominion Road anga Hillsborough Road on ramp southbound. Pana banga le polo kamale ne banga le Taeao fa pena for EPC mai Massey Road on ramp la PCI flow. Ja polo kala va tau mai Lambie Drive on ramp ne fa banga le Taeao.
Tulanga na ilunga la wala le se fala bala tu na mai leo ma lo la bole foi ava tabale nei Taeao. Whaia fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loa i le la lao le R-Travel i le tasi Malu lima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Travel i le o lua lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Ama vai ngala tamai nei talo le tau na tu stasi foi alo Samoa ngalule Sky TV sports presenter po sports reporter sungai Monty Beetham nei foi Taeao e foi ole tulanga ole tau so yo baba ya tu e foi Samoa nei bang ole Taeao o wale lua se furma le tolu le bebela le ere nei bang ole Taeao tu mawinga le tau Samoa awa pa uti muni so vai ngo Samoa tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le vela le Samoa le so lo so malima lona mawalalo mo pa tu telo pa ngo Australia le a host i Sydney ka ko karo mal to Samoa ai manga le to pa tu na o le paule ba ngo lai tele ia on pa wa kimoni so vai ai ile la mo Canberra la okay Sydney la okay Brisbane la okay foi mal telo ba ngo Australia ya manguela la to Samoa ya malang talonga ile fa unga ba so nei fa pena fo tanto manu Samoa ole pai kala to male talo tau nei fa ba ngola Taeao le to mo radio Samoa for lima e batolu mo e na o se fulu tele to la e balu mai alo fa Fiafia 5 star standard rock so ya Monty Beetham. Fiafia on Taeao radio Samoa for lima vitolo moinos full tolu watali to live Malu au e mai moilungo Sky TV le tele vango talonga masalaba time talo il tato Warriors fa pena for time talo il Kiwi in New Zealand mal time talo il tato to Samoa olo yele alo Samoa lo foi Sky TV sport reporter
Le sunga ya Monty Beetham lo fantas mal tara bukla mal nei fo Taeao. E fa fonga le sua fa Monty Beetham ole tasi nei o to manu o Samoa i le tele o tau sanga vai lau loa ai Samoa i le maenga o whaipelenga po fusuanga boxing. Very popular Monty Beetham. So olona alo sunga ya Monty Beetham. Talo le Warriors tele po tau sanga vai ia le fo vea Sky TV sports reporter your fantastic Taeao Monty Beetham ta lava welcome to the show so Hi, Taeao Manuel so. How are you this morning, Monty? I am very good, thank you. Very excited about the weekend coming up, and unlike many people who have chosen which side they're on, I'm down the middle because I bleed black and blue. You know, I love Toa Samoa and I love the Kiwis. I'm a selector for the Kiwis as well, so I can't wait. Hey, brother, before we talk about the big game coming up on Sunday, I did mention something about your dad. I mean, every Samoan's very proud of Monty Beetham, very popular. Sisi for Samoa for a very popular boxer. How is he? How's your dad? Look, I just want to sound very proud of him as well, knowing where Dad came from and what he achieved. And there's a number of boxers through the 70s and 80s of Samoan descent that had carried the flag and paved the ways for many more other Samoan fighters of UFC and boxing and so on. So very proud where Samoans are on the world stage and what they're able to do in business and everything else. But, you know, to have Dad like that and growing up and everyone knew who Dad was and I was like, how come everyone knows who this guy is? And then to come across the scrapbooks and to watch some of his footage early on, I'm very proud, and obviously to have my first fight in Samoa with Dad in my corner. That was beautiful. So he's at home now. Unfortunately, he's got some dementia, but he's being loved and cared for by my beautiful sister. Right, excellent. So, you're a popular rugby player, you know, but did your dad want you to be a boxer, or did he ask you to be a boxer? Yeah, well... It was later on in time because my mum never wanted me to box, but you know, because I was at Galaki and all that growing up, and then when I finished league, I did boxing for a little while. My first professional fight was in Samoa. Then I cut it short. I won a New Zealand title with like Dad. That made him very proud, and unfortunately, I had a brain bleed, so that was a lawanga, and that was it for boxing. But I believe my son is pretty keen on it. He's in here underneath the tutelage of Ejan Luluhe Muli, so he's pretty keen to look out for another Beetham name, a third generation that could potentially be under the lights one time. Excellent. Thank you, Monty. Okay, let's talk about a game coming up on Sunday. Well, it's going to be a big game, Monty. Oh, look, very exciting game. Toa Samoa and what they've been able to do. Obviously, they made us very proud at the last World Cup, making it all the way through to the final. But to have Payne Haas and to have the likes of the Hammer and people wanting to play and choose to play for Samoa over the likes of Australia just bodes well for the kids coming through, the fans. We saw the fan day just the other day there in Australia, and it was amazing. 10,000 people turned out. So for the people on the fence like me who can play for both New Zealand and Samoa, what this is doing with the great fanfare behind it and the support means that most people want to choose Toa Samoa, and why not? Excellent. Hey, Monty, what are your thoughts? Because, you know, everyone is watching rugby league at the moment. I mean, it's very competitive. Looking at our team, Toa Samoa and Mate Matonga, very competitive. What is something different from league than union? I think it's easy to understand for the people at home, and the other great thing about that too, the referees don't get in the way. Like if you think about rugby and you think about international rugby, what happens is it normally comes down to the refereeing and the card system. We saw on the weekend, All Blacks versus Ireland, there was a red card and the guy had to come off the field for the remainder of the match because of contact to the head, but there was nothing in it. And there's a lot of stop-start really now, unfortunately, with the referees. But the great game of rugby league, it's a lot of our Pacific athletes playing the way they want to play, running free, expressing themselves and showing their athleticism. So that's why Pacifica is taking over, and that's why there's a big portion of them being now the marquee players in every team throughout the NRL. Okay, it's got to be the Blues against the Black. You know, we've got some other Samoan Usos playing for the Kiwi. Is it going to be Kele, Uso Samoa? Is it going to be brothers against brothers and mates against mates? Yeah, absolutely. But you know, this is
this is pretty important because Tour Samoa is yet to beat the Kiwis, and the Kiwis know of this too. And this is the first time I've seen the Kiwis being so dominant through the middle of the park. And it's funny because some of those names that I would mention that are dominant are definitely of Samoan descent as well. But when you play against your brothers first and foremost, and then those of the same blood, it's like a privilege and it's an honour to play against them, and you want those bragging rights. You want to go against them, show them your fa'aloalo, and you want to try and beat them, and that's what you do. So I'm looking forward to this clash. Two informed teams, and if you think about the World Cup coming up next year, Tour Samoa with some of these names that are going to come over is going to be one of the favourites, much like the Kiwis. Yeah, excellent. Before I let you go, Monty, what's your pick? Oi, Malu. I don't know, man. I'm in the middle. I do some selecting for the Kiwis, so I've got one foot on the fence for the Kiwis. Yeah. I do think the Kiwis forwards are going to be a little bit too much for Samoa to handle, but in saying that, you know, like if Payne Haas and then Ginger Paulo and all that turn up like they have been, and Roger Tuivasa-Sheck and Brian To'o at the back, it's a very exciting, hard team to watch. And I know Combank Stadium that's sold out will be full of Samoa support and Pacifica support. So it's going to be a great one. I can't wait to watch this. Excellent. Monty Beetham, Fiafia Telelava, thank you, Mole Faunomal Tamil Tanapukalame. Well, all the best and enjoy the game on Sunday night, brother. Fiafia Monia Foliaso, Lesunga, Monty Beetham, Sky TV Sports Reporter. Fatis Maltana Pukalame, Lay for Taeao. Fold to Tobar Samos for Lima, Tola Molos, Full Charlie to La Malu, Toluma Revayaso or Tato, where is it? Mau Fa'a Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua mantalupe le whao seu ai pāti patia e le soa seu o na whaiwalo filima. O le li leo le whao seu, o le li seu sa taua I poru, a o le ulu mū, o le li lea sa taua I le motu o sawai. Ina ua mantalupe le whao seu, na pati patia e lona soa seu. O upu e whai se wha moe ua taulau, ma ua fia tangata uma. Whaafetai I le anga lelei o le tua, awa o lea ua mātalupe le whao seu, ai pati patia e le soa seu o na whaiwalo filima. Ia manuia lau whaasau. Samoa, o Angeo Imoa, o le toa ua lepa, e ua o tia I sema, o sia mea ula, a ufa amo Imoi, e to fatu I toni, e ole a Oe tofa, oe la tia, ole ama bae le tatua. So lili ulo ma pau, sa ili se tasi e tawana pau. Ole a se ulo uba ai anga ile au.
inga ile tangi male uru moenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga ile tumalo ambe ile palapala maamanga lo ita o se tangata ileanga oe sopa oe la dia ole ama vai leta ua so elili ulo ma pau pau sa ili se tasi e tau ala pau ole a se olo ua ayanga ile au satu ulo tola ukilikinga ole a ane aita uepe o se ainga a ole nei ua esi sole na iau whainga le pinga ngā lue ole atua le oe o se topinga se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le poronga ole loto ala i le tinga io o i le vave a pulo le sua vai vai so vaiva ai ale ai e ua laula ole mativa o te mana tua ina sa whaato ano no ka o alua e tausu e oni whaimani popo e tau mawhaia o se sua vai e talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne itia ai se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le polonga ole loto ala i le tinga e o i le vave a pulo le sua vai whai so whaiva ai ale ai e ua laula ole mativa Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Awani MC Fiafia longa tu sa ole radio Samoa le tamu sanga te to fitu le Malu Pacific International Sevens ile aso se fulu male ni mo November mai le malata alo le Malu Rovers i mangele mai le iva le Taeao los fulu au malo los yo le afina wina le champignon le foi tu sanga Malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malu Pacific International Sevens lu afe los se fulu male ni awani MC lu le YouTube radio Samoa tasi limba iva toru abo Ua mawhai ona awina atu nei whaasalalanka. Ona o le langolango mālosi a le dry-bond construction chemicals. Whafsota e nei loa a lithia whamuina i le olua tasi o whaalua tasi lima whitueva. Olua tasi o whaalua tasi lima whitueva. Alofa lava Aotearoa.
O le tala Fiafia, ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manava. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tino ino ia wha ata maso suenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa whai loa. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le lima tala tongi pe ai whaua ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamari aina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li, te ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua whasoponia so se vaenga ni usila yo tātou lala, o lo awanofo yo tātou fise tolu yo tara o tāhuhu mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa i lo taimi, ai sidi o na wha sawa i nau tupe ua taunga tāle benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe Modi Samoa. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te alala i mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le lei mai. O lea wau whantu e le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le lima tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua fo i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu lima, fitu valu i fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu i fitu, mo se Noa o lo walo. So luas fulma leiva mino jolo jolo talo le tula e iwa toi pauna mino jolo toi le talo bukalame Malu le Taeao with Samoa. Mo le nei fo ias froile mo le nei fo iwa yaso manatu mo le Taeao le lofa mananga le leo talo matai le langi. As froile le talo bukalame wa lesi mo so oile so aso alo se tumo fatas mai le nei fo Taeao so alo Malu le si fo mo le Taeao. Morning to vai. Morning so. Alo foi le malanga manuia on le sa to se lava yaso. Yeah. Malo mo ngaluenga nei vai aso fai wina tavai me se ole mai aso mo November o sa vali foi lua felo lima tavai sa ole le malo fa te foi ma te confia foi nei Taeao ta te felo il ta tu ofisa nei ma e solo la sole oka o fai ko fai kanga mo marit sa ole le ela ngonga yo ka kingo le fia pe vai kaungir ko le kausanga o fai wi unga ya pe unga ia unga kongia ia anga e ko le festive season season of festivities ya kaimu kisimasi oi ale fia o uma kausanga nga duai sa ole le Tata no fol ni ta so alo ke fa ya ko kala ngola langi atoa ele pule no fo le o New York le o malo ma sole le ai se singa kari kongwe e kule ma se su le Democrats il vanga le am kwa fa ke ia di America ko malo langi ile malo Soren Mamdani e fa ora le kiki le masau ka kaso makau kia masau ia fo ila lo ka ko ngunga o ka vale sao va venga via e si de mungal vele angala ia ka kai fo ringo America Martin Luther King very popular outspoken fa ier kum il mukin king yola Charlie Kirk o le mekas o le unga fo lenga ye o lo ngorunga fo nga e si akali ide fa ora akali va ngere o purengu o New York ka ko su fa o masau ia ai o mo kono fo langa lenga fai o kai me vai a Netanyahu i o klokalo o ngo ka o nga mo sa lemia ia mo ko filo mo sa lemio Israel ia le foi la e mo ko ile fa ia me ka fai a Donald Trump e mo ko pe ka ko sa mo o kai o le ku fa lo ia e el portik el fa lo le fa americana Donald Trump be respectful of Washington o vinga
ia e whaaro ngel whare pai. O lo wa i kui ia Donald Trump. O lo wa i kui ngā whai unga Amerika. Ia. Ngā kakalonga e pe ngā e masau ke rika ngaka. Ia, ai sao. Tala no foi Musolemi, e foi lesia tunu le foi malo mai foi lesia tanga te tala vau mai foi sa po pela kahangi, e po foi lenda malo mai lesia. O ngā foi meia le Musolemi pela kahangi longkonga. Le ala e kara foi ngala e kungu ngere ko Musolemi. Ia. Ora mo ko ile anga faia. Lang foi e se ala ko motive. Ia ko ki le ka ko. Ia. La kungu ra ko fa kin va ngale. Sapangi, ia pang. You find your leaders they spend hundreds of millions and millions to try and spread Islam in Japan. Ay may funga kasi pe ya ka convert. Ay lo sa pangifo. Lango sa pangi esen malo sila ko culture. Malo si kele culture sa pangi so ay me ngai ngi ka invoile mako ne ka fight va ngai so fight la langi control. Ya la ngi mo ke lisi hijacking place. Ele succeed le lo ama ko infiltrate Congo me yo por kik. It's a worrying sign pe afa mo ka Congo from Muslim. Ole amene tantala no fo ile tule mai o talavo I mean talavo e o foi tono tanto no ele lei o la masau sau do la tu Fiafia ele nei foi vai taimi ma foi e ai la foi mal au ma tu e fa to ina ma ka Fiafia foi uma inga ya wange e masau kele foi ai forka mai fai pule kengere ka ko ngere Green Party de ese masau foi ia e ka fenga ko Samoa fai ka ko on nga ruenga fai ka ko seu le mangu ka nga i ngaru e mo ia o le alma sau e ia le experience si dia kurunga benga o ke le kausanga so ifo ke le nga si le fieta vai sa le so alo len fam natul tanto le chol ne verso ato le sangi ngalima petition lo taula mo foi le fiol tawa ana ya nai atho nai e mana full fam natul tanto program nei Taeao o le 2 minutos football pona nei tapunela bano ia le foi le pongi fa tasio le tula ia so se me la vol o ku fa kasi mo wai le un le ngai fa ngo fia le fa nga le sangi na ile code pa code nga le scan e ari lau lango ma repetition wai pe al mena fa nge sikse ka makua ko ngale nga ya nga riska ngaka pe al u fo ngale a fie manga mi se fie fianga le aso a le kapolo wa ki fa mo nga I have most fear fianga. More kausanga ko. Yeah. Invest. Yes. I have fear fianga more langa ko. Help someone. Mana ya. Pinal me ngai ai de mo oi ai fai mo riska. Ja, bolen to no mal fa for my it's an online petition. Lo winga le pe o vanga fo le vakul form e sai ai at fai online lava pe o le pa code len so no iso al. Ja, nai mo ilungo ta to online services for. So swane ni ye la kalvo ya la ngala le la kalvo la ngala le la masa so songi foi o la e manga o mia la ia ka ko ia involve me fa pe yes o veni meren ku buka vai de pa lo kale lo ko election ma ngi en ku pi pa to le ma se le pa ngamaru le fa ya ku le sharing of leadership e manga inki o fa yang la ko bi wa la ma fo ang pisero ka ko ma fu me leo parok ia o involve o me fai o take part participate langa o kero ka kai de fio fai ngambia ai longa fianga ia sawa so la o mo fa mar ka sanga ri apo o nga nei fa na o su nga nei vai taimi ia o mai afo ia o nga nisi ia ve fa malo e ma tu ma nei fa na foi tau sinonga ni tau sanga aso lulu vason ke ita vai ma ka ngo nga fai le fai la nga kong ya tila sel college ai aso coffee o me koli o le la fa solo ia la nga kong ia ngi kausanga ia o kai mo se lenga ia ma coffee foi ia leadership pro kausanga fo ia prefect so head boys va penga sa o le o kai mi foi ngai ia fai foi la o le fa malo I fa ngau al fa malo I maku e le fai ngo fi malu lu ka ia e su mur ka meki sa alle ki ngal fai ka le oranga ka wong su se lansa ka meki ia fa kai maku la o ko pikola au fa kai fa ngau ia pe fa kai ia fa ia onga ala fa tai so alo Nato sanga eselo at my no o maftanga foi a tamam ten toya onga no maua tamatua ia skopa matene
faisa i ngā tupe so ni moa o ngai Samoa whapena fo i Malisi kama koe St. Joseph's ai fo i nei so ni lemena o ko primary school i Samoa o lo karo sanga ma ko primary school Samoa i ngi laptop ia a ve ngai kai me va ko le ngang maulalu a si da fies me mo ngi laptop e o so ni lemia ia fa so kai mai ia po se si foi kai lo e o mau so angi ia o le kaulungo longo lava pe ala upora o ke siango ko fa ko kaulungo longo ai fa pe ke si la fia e ke le lo le vaenga ia a wo ke ia mai fuma vo mal ko pisi vale vole fa ke le foko mengi no me ai mo sa ngo so ngai fa kai a fa ele ai fa kai pe a fa ke le pisa mai ia e ko langa ta vai fa tai fo mo lava no ia va tu tau sanga o umai ia ka sanga si ma kwa o ngai se vai o fia o mi computer foi ka mai ki o mo kai mi kuskus fio ngale ngar kuskus kala ia ai o ka sanga vai nga mo ngai kai mi ia ai e pura fai ka ia ka ia a si la fia le a fa mo ia o si dia ku ma ngai so le tulanga le lo ia o ngai Samoa ta no foi wa fa pe le primary school la lo ask mai ngi laptops lo winga pe le advanced le lo ia foi ia o ngata tu Samoa ai me sara vanga le wo ia 6 year 7 year 8 le ke fa ngai me Chromebook wow not really a laptop ia Chromebook ia ai o laptop e nga mo fa ia o nga so swangi wa le fa ku fa o nga fa ka wa so le o nga le keyboard skills ia ai me se foi online Okay, le so a e fa fo mal Taeao e o le na o me le mo nei fa na o ngai Samoa a ko ngore fa nga o ye nei ye pe ke lo fos kampangi o la e kering la ko laptops o la e fia a mai free fa nga ngi ia mala wang swalo ia fa be ko office me sem ka nga ngal maro fa ma sui ko laptop ia o nga na fa ale fa mai alta program le Taeao o pisila o nga le Martin Hortus le batini ia sa faile le fa unga le si vaenga last week o le vaenga mo le ia le fa so ko fa unga last lot te mo ngi kausanga ia o le o kere nga lu meu holistic fa nga le via extracurricular activities e o le team ia mo le nga ka vale o fa paring na penga le classroom ya so inga ia faingo fie ka mai ki attractive ala ko mai kingi ile la si kongo le pokwa onga so ako be la fonga le frustrate ma an settle kong le la inga very activities ya le wo fa ingo ka usanga ile ko mi fo I ta vai fa kai fo lango ma kuwa a me so fa ga ula a winga mai kong onga ngale Martin Hotos mo le ko nga fa kai ia onga ole onga sa ia wa le fa ngo fie ngai me ta vai sa le ia le ma lo fa te foi molta por program le Taeao ia ka ko to sa mo le ka alo ka ngo nge malsunga Monty Peter ma la fa me fa si ma lo se fo week New Zealand ia o ke lo ka ko ka mo to sa mo ele ka ngi vai e ma ka o kia fo ile au fo le ngo mai ngai e se mai va ngala se dua fe dua o le manga io ka alo ka mai ia ai ka ko ngale ka puai ka kalo ia ai o ka mai ia ka maka alo ka ur kaua ia ai ka ko fai fu o ngafi vai mai fa fo ke ele fa wa fo so la ko ka mala fa nga mala ko fu ala ke la ku mu la fo ia pe se fu la mi ke ko fali mai ma ngai la nga ke ka ofisa mo ngal pa u ka mai ki lu ka fa ia ai Manguia ka alo nga kaya alo fa nga ka ko to Samoa ta vai ia for ka po inga ka ko ngu fa ka ta vai mo na ko ngi kaya fa ka for ka po inga Samoa ia se fai ve asa mal mau skalo fa le kong ia ko masangan me fa ia o le ngo ia io sa fa me ika la ka ta vai ia ma lo va tal so alo se tu mo ma ta no kala me Wala si mosa oyo nei foi asa for really ina wato se fulu balu minuto lo jona talo le tula iva por club balu Taeao with Samoa's fulima eva tonu amo pesolai wili tabita on fu ia fa la karesia awate ata se I faiola utala I winga ole nei o langa le lile nei o fa amanaya e mali e fo ia na fainga Wale loa sao tanga a whai Wailo atu lava lo whata whai Se rule usa wale whaatino au So leo mea na pei o le au
ele se I tau tala sa'o Petali ai lo mana'o O tele me e no fo manapa Ai ua le mawhaina tau tala Nei to vai falle le tau sala na e alua e o oi wa e whaata whai solo a wawa bangai o loto o oi wa e le mautonu o le a e li lotu o umala mo tau mawhai a o le nei la mai le ke a mai Ole fuia I le si Wafa apena Sole unai au fengi Wa ele se I tau tau le sa'o E talia e lo mana'o O tele me e no fo manapa Ai ua le mawhaina tau tala Samoa maseta isi Aluia e tote to anai Me whai ai ngai ai le afi Ta usama e le me o lo loto Nei a whaina oe I se mai oso A whai atu lava wale ai Maliena pau o se me ua mawhai Ma'alata Ole fuia I le si Wafa apena Sole unai au fengi Wa ele se I tau tala sa'o Italia e lo mana'o Wa tele me e lo fo manapa Ai ua le mawhaina tau tala Ole fuia I le si Wafa apena Sole nai au fengi Wa ele se I tau tala sa'o Petalia e lo mana'o O tele me e no fo manapa Ai ua le mawhaina tau tala O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. A mai al tātou li poti whai mai lunga la wala, tātou asi asi fole le tau tua Digi Sao le nei fo Taeao fo au lunga la wala, ma nei ele se whala blabe o li piti mai leo nei wala Taeao leo fo wawai atu a telea in te atu le pisi sa yai le Taeao te pau ala vai ngalo te papa atu le mumu mai lunga la wala mo tātou le malanga le taulanga e Pilani City Bound o le State Highway 1 e le whasalo atu Mount Wellington on-ramp Alice Lee Penrose te pau ala vai ngale mumu mai le wanga le Taeao pasi atu loa Alice Lee Penrose anga e Green Lane Money Market la pisi ala flow de lea se pa el taulanga e Pilani nau mane me flow mai le sifo highways from Maleono around Western Springs lai mumu mai nei teima le Taeao tātou la malanga mai lua se fulu southbound la manea la foi na paula vanga le mumu mai around Lamby Drive on ramp Rainbow's End to pau alna ya lunga la wala so longa lem saunga le move o nei Taeao after vale o le famatu ma Sunday Radio Samoa saunga le mo oil of for ina ta vale saunga le mo pasese e tono ta vale o e fa for ina mal saunga le mo ta vale umalava o le ayai so sabanga la wala le fe malanga ingal nei aso male weekend o loo
o ao. Whaio fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loa le la lao le R-Dash Travel i le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua lua whāmalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Rene Samoa swali mai tolo mo toe se fulu ma le tasi minu tolo tolo tale le tula Eva. Ja, man tua tanto umalo o te pena malanga i Samoa, po whelapa te malanga i ai, e le leilo a whene vai le official digital, e le vaengolo i le official tatu konsula i mangele, ai sau SIM card, o lo i fuelako packages in whai o na mo ila Wi-Fi, whai walo Facebook i Samoa, wala o kako uko anga e whai Facebook le nepe taime am, whiwhio wata simani sunga le pule digital le whio ngalo pepe tuna tala i lene mo tatu li poto le whai Taeao, na pepe whaftailo on sai mai, malo se fokoni. Fatano fatu la sunga le ta vai ya le tu lai me foi le nek Taeao ya fa fino e foi il pai o Samoa lo maftu malitatu kana me malol fa malo singa nga mata ni masina yo to fo seanga yo na tatu tonu le e ki wis masina tansa fo lo ye foi le tatu ta penanga ona so so ni foi fa mana ye el fa manga o ngar ngon mitam san mana ya le maju le no te lo foi le wa look for o mala tino po ana so sana la so mai tatu company fa mone ya o le so fu le pa ya so a sa unyo la mata lo tatu fa la wilo o Christmas mal tau san fo ya o no winga fa yet fa ngai na le click x e la foi lo se le ni anga ile telefon te ki sali Samoa e la tu tua ale my cash ya po tonga fo i fiti ma van watu pa punikini ya te tau na lima se lau tala New Zealand pe lima se lau tala Australia pe si dat fo i tupe telefoina mo lo ava noi tono le tatu se ya le ngata na e fata wina fo tapa tolu su tala man falolo ya pe fata online ya malafo fo ia tatu telefon te kisau ya tunu o Pasifika mo fo lo ava noi tono o le tatu se mo mota vai a Christmas ya o le afaia le ile aso mo mo te sima e lua tatu return trip o le ase ina la so mo November wow e mfai ona e manu malo e te malanga i Samoa ia mai to foi mai il to sa fo e wa te non nei te mi um to atu ai anto e fai sau planet te alu i Samoa te we man malo la so mo te sema wa mau tino autu tu va ai e lua tatu return ticket te le ngatalna ia e mawhai ona maua lau pocket money lima se lau tala Amerika ia o fai svale tono tupe New Zealand ia le lau whaonga me tupe Amerika le tau tele ia e fai e lau pocket money e mawhai ona valid atu mai le masino February e tau lava le masino Juni ia o teimi na tau sang fau e mawhai ona e malangai e manumalo tatu se ina fai laso mua o te se malo winta vai o lato uma e lafo se leni ma lafo ta papa mata me la songa fuor vai aso asau le aso se fulu se ia le aso aso sa tolu se fulu o November o lato uma na le lai tono tatu se ide fe laso mua o te sema o tatu se ilona lua o tatu fapitol nei ia o le a faya lea ile aso lima Januari no winga la to uma la fo ia ta papa mata mai ma se leni la so mo te sema se ia pa ia la so tolu tasi se ia pa ia la so tolu tasi te sema le la fa ia lorta to se ila so lima la so fu na so fu mo o le lua firu onu e lua fo ia ta to pe malanga ia o la se ina return tickets a fa ia le te ta pa pe la fo malo se leni teniden ma to te au mai au itanide ni au kilani e alu ile Samoa e foi mai te moli o itanide ia malau lima se la tala Amerika o lau pocket money ia o tato fa pitona Christmas ta vai ia leua fai lo atu ia atono la fai wede alu asito ainga a Christmas ia te poli na for se leni pe la for top up ia le lo pete o famani na yo e ia tato pe malanga ia malau pocket money le na ia ole na fai lo atu aso le am fai ona mate tatu sei ia mo fai lo na digital ia mo le malanga ia Samoa wale to tele au Samoa ia fene mai SIM card le ia le waku o umanga
ready aku kir fo inge Io, e lelo sa we matu te sosani fellow sim card, pasi notu fingol top up, ia e tanga va ia tatu promotion. Ia mana of ele sta life oil my cash low a sim card ne em fayo na la foto lo wainga, ia se leni ne yang va ai fila to tatu promotion. Ia em fayo na fatino uma tatu tulanga na, ia lelo wa se sim tatu office mangele. Fayo na sosani atuai. Ya, menai vanga mulia tawai. Ya, mo sia mato maftanga fo ya afasto uta. Ya, ole awa tu ule tato fono muli on masina novema. Ya, ile asosta tolus fulu. Asosta tolus fulu nei masina. Ya, ole afayel tato fono. Ya, ma fama popo ni so vaina ona ile ya se tato fono. Ya, okitopa. Ya, sisila tuaila tunangan maftanga fasto utengi au kilan tato filoa ili tolu iwa tolu massive ile aso tolu sfulu novema leo la afayai le tato fontanga ya faftai te vai mon matu avno ya manuia foi le alo atu fufango ne weekend ya manuia foi lo talo nga leo nei Taeao mo so malo Taeao oso faftai mali potil ne Taeao manuia ne aso mali weekend le fevara bebe tuna tali lene pule digital mal tanto li potel ne foi Taeao foli to mo re sa mas falima eva tolu amo mai anai fasit selanga le e ona tolu ngol foi le tanto proclamem ole Malu Taeao mo ne foi eva yaso tui pui ne misela measles immunization week il vaso le nei ole vaso fa tole nei ole tui pui ole misela measles immunization week ole misela o se fa mai pisi a fiai ia le fanau ia fa pe foi tangata matutua e ono tinga ina il tangata ia pe le fa tete ole tala Fiafia fai ona fo ia nei fo inga singase fa luona fai lo tui pui a lua doses ole MMR measles mumps and rubella ia ma evas fu pasene ia le puinga oi fa pelo wa inga olo ia inisia nga va ile fa fua o le nei fo tui a fai e te leo mai lopa ua mai ona whaia lau tupi pui en whai ona e tanga iane. E lo penga te whai langi info.health.nz/measles ia e maulef sosani mo oi ia e pe te whafsio tai fwela fo mai ia po se whale talawai ia pe walau telefoni free vaccination helpline o wal se lau lua valu lua iwa lua ono o wal se lau lua valu lua iwa lua ono e mau e se sosani a waja whatali ia ai vili nei loa ole vaiasa whaapitore nei o le tuipui o le misela measles immunization week pui oe pui la whanau pui foi ia lau pitono on ia o ne msia tātou le minga o songa mal tusi le wafi file mau o mai nei tātou official radio Samoa o tusi o lo whapena ona mawai ia wharupenga o Samoa, whapena fo tutuila, manua, o nisi o talatu o Samoa, alanga upu, ia whapena fo i, a mata whaioi, al matai, whainga whalave pei o whaipiponga, maliu, o si o singa o ainga, ia whapena fo i, psila whainga o Paolo, ia si i whaaloalo, ia wharanginga o e kalesia, ma le teleronga ngana, e te mo o moi tātou tusina, pe fitus fultana le tusi. Now, the official radio Samoa numero tolu pa tolu sfulono Hobol Avenue Marukau et mo il taro tusina pe vala wana il telefoni luo no lua tasilima pe tolu pe tanga iane shop radiosamoa.co.nz de mo sip sosani mo oe. Ja, o tato fasil silanga na taro poklame fo na Malu Taeao. Ja, mo le nei fo i aso for rail but nei fo aso atof of telo talamala tapo ingam. Fam talanga o le tau tamari lau whaafonga mal nei tae mal nei vai asa maru a ve whale whina ngalo. Talfopia tala iwal tau nei mal pokalame Fiafia mal sunga te tia whanau tus te tia. Whawaudu tua roi Samoa mo oi. Le nei fwy asmarai mal nei taimi. On ia tele lava le weekend. Ko na toa Samoa. Maria. God bless. Tau wha. Safe for our. Tau tai mai. No wā.
Pe ole tausi atina Fiafia oe I lea wha Le mawai le malu I lau kupu feeling I took a Fiafia Suli ole manuia Talafatu, talani mai au te roa mōli ni, Taeao moruia. O le suikum sina mō mōle lo ni sila Jevan McSkimming sai tau tino le mōni o mōrianga ilo na umia ino ata ini amionga mātanga e whai eita maiti, mātau tanga te whiusua I mameola I ana computer whai ngā ruenga. Sai tau tino le mōni o ni mōrianga le whamis non whai tūmalo I Wellington e le asona nafi. Sa mua moatu fte ia ima morianga e valu le umiaino nei tu ai ngoata e sa to e whai titia I le asana nafi. O McSkimming e limsu te stosanga sa mua motu la I lumon whamas non whai tumalo I lungo le ata video ia I ulai e sa aviere whatananga e whasai mo se teimi ona whai lolo na ngoa whatese maona morianga. Moriane le to e tau sanga e whawau le tau fia o le whai lolo na ngoa. O le komisino leo Richard Chambers ai whalia o le amio McSkimming o se tawalea, mai o se mea sao le fifi la vai atea, ana mea le anga sa whaia. Mai e tā wai o lea I unga wa whai loai, o leo le uma e tusalava pe o le ale tūlanga e tūwai, e muri lava le tūla fono e pe ona palai tangata uma. Whare e Chambers o le amio McSkimming, o le ngato stangata so tūla fono, ai o whaasanga tawai fo I le fatu tāu o ngā ruenga, whale o leo. Ai o le tūla fono sa pasia ele ima tau sanga o mawai whasa ai ave ta vale maua o laina ia ta paa ai po pai pasu po vaping e te tono ta vale a o ia e ta maiti e leo ma whaia lava na wha malo sia mai le ai ma se sala tupe tasi o whasa lai nai sisi o le ai o se whasa langa o whaia e ulava sa wha o ulava ele ni minstau leo Mark Mitchell ile tusa ma le tasi o tau sanga te luai ina o mai o na whaari e leo e le isa la tō fuafuanga e wha malo sia ile tu la fono o nei leo mwhana whaatino e lato masini computer. Sa whailo ai le tō ale news talk se be e wilava I lea wha wilava ale ne minsta. Le sa e whaatonu ina ina leo e whaafouina porkala me o lato computer. A e o mai lava le teminei e le whai lava ise mea. O le tu la fono sa pasia le whainga malo le leipa mo moatu le luas fulum ma le luas fulum. I le lango le pati le national sa taula I ai le vaoi o a fianga o tangata e le tangu fia le tapaa. O le tusanga e ruafe ma le futasi sa wha marsi ai, le whatangaina o leo e whaunga ai ala tō whai unga whai whatatau. Le wha matui nai la ptainga, sa le tupe limas futala le te milawa e mawai seisi o sori le tūla fono, ai po le wha matuino stu sa mania tūla i ai I le wha masnonga.
E rizai ma wha monga o mea ine lalo le tula fono wha mtala ngalo ia. E tau se lau male lua e la pita inga sisia sa wha mtu ine leo talo mai. O na wha maala sia le tula fono. Ai o koso ina wau wha ilo ai. Ele ai ma se sala tupe sa wha salena i seisi. Ma uru ai wha lia ilo e leo sa la tu uru ai tā rai le ola maloro ino tangata. E uno le male ave leo ia le power. E wha salena i seisi. Ua promisi e le pātia le leipa e whaia fua uma i siaki tu tino sao tina mata mai tai le cervical screening. Pe a whaia e whirwhiri e whainga malo i leis whainga palota. E tuwala atu le lato por kalame sa mua forfolina mo pepo siaki wha foma i po le Medicard. Whaaria le tamai tai sui so upor soi fo malo loina Asia Viral. O lea ngai oinga e pso ni le vau i o ngasi ngasi o le kanesa ma alofia tau singa tau tai whale mai. Sa e tā wai. I tau sanga te tasi, se lau, po tau sanga te tasi, e se lau fitsu lima tanga te lusi le mo i le cancer cervical cancer. A e lima sumali lima e whanoi soi fua, ma le whaia fua siaki o le a vavelo ai, whasau inai soi fua, ma tu ma iai le mamafo tu pawharu i tonga whitinga. I lalo ai inga whaatino le pātia, ama tama ia o ke topo le ruafe ma le rufitu, so se isi ama whaiona saofia i nei siaki, o le ama whaiona saofia ia unoa mani te tongi, pe a tau au ina ia i la tau pepo tonga whitinga po Medicard, ia la tau fomai, ai po whaata singa moni sia ke whaia. O sia ke whaia mo cervical, e awa noa mo tanga te le mātua lus furulima, i le ono sumali lima tau sanga le tai lima tau sanga. O nei sia ke whaia fua mo tanga te maori ma le Pasifika, tanga te ei pepa mo tau tualau telepo Community Services Card, ma i la tau tau sanga manu ngātu le mātua e le whaia lava iesi siaki, po siaki o lewa o le tau na whaia. Wa whaawasenga ina le leipa o le whaalau tilino le tau tua e whaarwai, le lusu tasi tes male ono miliona tala tau sanga moa, e bwana whaatipina mai le tala whaara tau o le tupe o iei nei. O pisinisi tau ulu ma tau atingi vai ma ating lima pure salons and nail parlors, wa tilo ia ia lau whainga luenga le matanga luenga o whemaranga inga male awasiasi mo ngā luenga. Wa ia iso la tu pupulenga, iniso ni company e iso tanga masoni ngā tu la fono i wha maa pupuina. Wha pema wha tinongo whela o ia wha so tu la fono tupe po money laundering. O vaenga mo stainga po compliance teams, mai le matanga luenga o business i mga luenga, Ministry of Business, Innovation and Employment. Wa amataina ni ala tu sa iringa wha tapito i wha tinonga le wha mauni i le businessi i vaenga telo le motu nei matu. E se fulfitu no whanga o nei businessi wa mai ona asia, i le mai ai o le telo wha tionga e winga i businessi teu whoringa. O nei ase singa wha fosei o tau la ia whale vali a tingi lima ma tingi vae, whale teu ulu, ma whale mo tama ta i ngā lue wha talitane po massage parlors. Ma rea wha awa wai i masino lumanai mai. O le tamatai pule, mausta inga Fiafia wha ai turangi o ngā tonu, ia Margaret mea fua o i wharia, o le whaatinonga le Operation Antic, o tau lai le wha la vele e soni tu la whono i wha maabo poina mawao ia fianga e iai. Wharia mea fua, o vaenga o company tau whoringa o ave e le wha mua i neisa i lilinga o no le wha tupula i o le numero wha tionga, ma mata upu o maua le vanga so e mo ngā ruenga ini tau sanga mo vai tunei, ai wha pitole i tulangi o Wellingtone, maua kato. Talonga Place Talangi sa avea mustaso au tapua i solo masavali sini Australia. Ina wau sia sa moere so nga champino le ipo le rolangi le rafa ma le fulua i ngalani le la kapiliki. O le vazone sa tua i lungo le fata Fiafia ma tamo le au. Ma tilo le au tapua in malaya le Eastern Creek Raceway sini Australia. I le whawhelo i alo le to sa moa sa unatu mo so nga champini mo le ipo le Pasifika ma New Zealand i le aso sa. Sa longo e talangi le vanga tala le NRL.com o se taime matua i le tali tonuina. Ma e ta wai ele i mamao tu tele sa avea i mo se tasio au tapua i savali le teime o le tamasanga o le ipo le rangi. A re temini, o leo ta alo whaatasi matama sa la tu tapua ia. A o whaalaulo ina tamatei o tasi o le toa sa moe au tapua i sa whailo e fo i malala whanga i sa moa la tu tupanga. O vaenga tele o tamasa whananau i Australia po New Zealand e apitai. E mita tele so tanga o la tu tupuanga. Whaari e talangi. O lona tamasa nga i atu Australia whakto asfu toru tau sanga. Ai o lona ainga lau tele o lo sala lau i le rorangi a toa ma le tiru o lona ainga o mita i a teia o na o firfria le to Samoa o se whalongona winga ese.
wa luse Samoa istasio tama sa mata ina tele ni Taalo ia Jeremiah nanai ono se afianga ilona tu au ai wa sui tulanga ia ia Chaden soa le sa misia le Taalo ma tonga ona sutasiaso e fa marolo ai le Taalo ono le Taeao no lum ai ole temene o te tonu e fai au ngara ola kapili ki kiwi sa New Zealand mana o mia le telo se mate tunga i teimo tole ninga Fiafia mo Taonga ina ia mautino ai ele to e whaalua ina le mesa tupu mai le tamata alo ilonga tonga ili e sa katoa o whaawau ia so ngara purenga le tamarsanga ligara na Australia ili tūlanga sa ngawhai malia whaalawalawe sa tupu mai ia katoa le sa iwa nei ina awina tu le mai le mai le Taonga ma kiwi sa New Zealand malai Eden Park o kilani la sa ina o wha tolo na tairo na ulu Wale putia nei o le tamata alo tonga wa vese nei ma le vai ngonga singa se tinga ina por ICU ina fale mai au kilani ma o tausia nei se isi vai ngor fale mai o se atungo na tele mo le to tele o le tayo le ulo katoa ina o feto ai ma le si tamata alo tonga ia lehi hopa te le te mo tole linga Fiafia sa unu nei mo le ta alo tele ma New Zealand ai sa ave ia le fatana nga fo mai o le au fa o pe ona ta alo o le sui mo la kapili ke le Warriors ma ki wi san isila le wa vem tanga fasa la o talonga le televise le alo sa mo ya Monty Python sa ya longo ai por kala me le first up o le afito ainga ulu o se va ainga matau te tele ma o se va ainga pido silia tu le ona leanga o tilo ye le tosanga atoa ma o fa ne yesu so anga le NRL se tulanga o tala fenga yai ai le fasa longo le talonga fa lu ona to te yele ulu katoa ma ave lo tu ma malai betat a mata mai no fora o fale o leo sa va ele te le tino ma fa mana vai lo che sene ma wina to i lord fale mai ma fa va visto tonga e ave se ele vai mai no fai ai sa fa sini le fa ngara kiwis ya Jones e le foi lipoti pete atu ni me ya no fa ine ya mautino ai ya awane mano aulo tama i taimi o toninga fa vela sa ni ai mo talonga a sa tali e de tawona fa ya se va ililinga Ai te mere lo mate tuina ma to ar kala puliki le Melbourne Storm ile tulanga sa ile mai ile tamata alo tonga ile sa katoa ma ave ile fa mo ilo na ola maloloina ai o valo ia e se lo ia tu mo ora tilo ma to ar kala singa yo fa tu la fono e faia a fa tu pro ese popolenga ile tama se tulanga e umi se teini ole ali to eta aloi ole te fono kala puliki le West Tigers Lee hanging pantalis sa i fai loa le official ia le prudent lawyers o le amalo se le fina nga fai tula fono kalapu pe amana na o ai fa to ai le mata o pule farmers no nga talana ni yaso fi le mutu to mo soi foia Tasilima i fatolu amo Radio Samoa Faitauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu tolu o fitu. Watali e tausia upu ma e tewa polo inga ya te oe. Ia e tausia polo inga e te olai. Ma utula fono e pei o lo tamata mai mata. Ia e fusia i o tamata mai lima. Ia e tusia i le papa o lo loto. Ia e fai atu i le poto o oe o lo utu fine. Ma ia e ta uale ata mai o lo ainga lea. Ina ia leo ya te oe alfafine ese. Alfafine ese na te wha ole ole ya na upu. Awa ole wha malama o lo fale. Na o baba aia tuai ile mea wha mata penga. Ona o ba aia tuai lea i e whaingofi. Na o iloa wa i taulele ale tasi tama o le isona ma whau. Na uiane o ia i le ala e la taane le whtaula inga ala e nofo alfafine. Na ia aluane i le ala i lona fale.
ile sengsengi, ile afiafi, ile tuluopo, ile po uliuli. Fauta foi na fetaya Emael fafine wa ofu ile ofu fafine teltane. Boya te ia fo ile loto pepelo. Wale ole wa o ia malebao ngata. Wale no fotu mau na bae lo na fale. Sei tu waso wai fafo. Sei tu waso wai malai. Na te lama lama fo i la tane. I fataula inga ala o malava. Na poe na ia poe atu fo i ateia. Masongi ateia ua mata fale mama ua fa peatu i ateia. Wai atea utau langa fa aftai. Ole aso nei. O amatu ai mea na o tau to ai. O le mele na o sa wai fa aftai ia te oe. E sa ili lava ia te oe. Wa o maua fo i oe. Wa fofola lo moenga i ie afu. O le ie pule mai e kupito. Wa o luluina lo moenga i le muro. Ma a loe marikina momi. Sa wia. Ina ta fa amari lie ile lofa. Se iau o le Taeao. Ia ta Fiafia lava le fea alfani. Awa ele ia ila utane ilona fale. Walu o ia le malanga mamao. Walu mai ele tanga tupe. E sau o ia ilona ainga le masina e fatu awa aia. Na ia fase se ia te ia le tele o ana tongfiti. Na ia tosina o ia iona lau ngutu fa ole ole. Wa muli loa o ia te ia. E pei ole povi walu afasia. E pei ole vale walu ila o inga o nonoanga. Se ia ati le ui lo nate. E pei ona fa vave atu le manu le mailei. Na te leiloa o saunia le mate ai o ia. Ole nei le whanawe. Ia o tau whaalongo mai e tau. Ia wai mai o tau talinga i upo lo ngutu. Awa ne ia whelo loto i ona ala. Awa ne esu se atu i ona mga ala. Awa e to tele wala fatuina e ia ua manunua. O e malolosi lava o ila tu uma e o fasiotia e ia. O lona fale. O le ala i se oli lea. E alu i foai i ana. O le oti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Ersa wada yani kida kau Ersa wada yani kida kau Koira keda nangon Koira keda nangon Ersa wada Ersa wada Ersa wada yani kida kau Sangkai di tunamat Sangkai di tunamat Ersa wala kiabi Ersa wala kiabi Sangkai di tunamati Towa de lesta leibanu Towa de lesta leibanu Satau bi mainau Satau bi mainau Satau bi Satau bi Satau bi Satau bi mainau Kida kau ersa wada yani kida kau koira keda nangon koira keda nangon ersa wada yani kida kau Luas furua minuto leo te nei le Julai iwa ile nei fo Taeao le aso falaili ale na po wa to mua le tato po kalame le Taeao nei le upo poto pe le fa fonga ba iai ele faita wino le tusel faata oto lom ta we fitu le sunga le o yata we meni tau walunga tua le po kalame le polpoto mo tato le neva yaso ya le ngata foi lea o le fa malsi au le na mo tato le nei Taeao longo le tau tua le Fiafia mai pi ona e po kalame fa nga solo tato le aso ma le aso o le upo e fa poto inai tato ma fa malsi au ya o e mau i le tato savalinga i le Taeao ma le Taeao ai fa taile li o le foto e mole ni awa nua mole ni lau mātango fie e o tātu toi fisila wha iai ma tātu toi mafuta i foi i luma o nuu e lo tō nuu i lunga o le tautua ma le unanga le Fiafia mai le po kalame le wedo Samoa tasilima vitolo a mope ona iai i aso taitasi mita le loto le nei Taeao io i wha manianga wa mai e le tua mo tātou ma o le ea fau ma o le ola fau vai o mea fau e mai le tu e manava e tātou le a fau. Le ola fau a tātou maua. Wha malo longa le tu i o tātou tino wale tātou whiangai tātou tiute mga luenga. Mea fau e tāpena le tu mo tātou i le aso ma le aso. Ai te li alu atu la e tango atu i lau pusa aisa e susu le pusa aisa te le tango atu e susu e i le kāpoki po anime tutonu e ke le fisi lau telefoni e siaki le account. Lau account pe koe fia se meo iai ai te ala mai lo le Taeao e mangava lo se mangava manga ia e te ala mai lo le Taeao e whaalongo inga o ai lo leo e te ala mai lo le Taeao ke whaalongo o mingoi o lima oka o le alofa le nao le atua maana whaamanianga e a mai mo tātou lea ua tātou sapia nei Taeao ana le se anoa ia te tātou e le mawhai o na tātou tue mo le nei Taeao a talo fala le pokalame le Fiafia mai le tau alunga o na pokalame le neva yaso i le tapua inga lea o a tamama tinai mauta malawa a talo fatu le nei Taeao fau whaafitai mo le tapua inga yaso taitasi la autou tatalo ma la autou whaanono na manui le atua e ale le anampongi ma le tatalo ia o loo manu iai fai valo filima le tātou watunu i lea whawhainga luenga ma lea whawhainga luenga ai ale uru whale o nei whanau i whale aonga o le tapua inga leo lo tō whai halawa i aso uma tau te nofo le whale mata le TV i o aso whapene i aso whaleile tele na ana pongi el toi ina malo matua wa ai e malo losia i la ua e ana pongi i le asfalaile ma le asfalaile ma i le ono por se furulu le po anga se furulu le uli talo fai whaafitai a o tau tapo inga tai talo sanga ana pongi o lo manuia ina i atunu o lo tātu iai ai asi o tātu atunu o Samoa talo falea i au whai ngaluang sina le tua po le au osi taulanga au sa le bi so o se to vinde o lo ngalu foi o to o fea lava le kalesia e a o tatu ngalu e lo se ngo se lotu a o tatu ngalu ono suafo Yesu
ua vala uina ilo tu se fu e tono so se fata fai taulanga fa malo fa tai o tu tiute o lo to mana va ina ile upole ola i tono fata fai taulanga ina ia fa malo si se loto fa malo si se nganga ia lu itau se tangata ina ia mafai ona maua se loto fiafia ma se loto maua ma se loto fa malosi ile atua malon finangalo o to fai vai ala fai ngaluenga sina le tua ia i tono e kalesia fa malo fai fa malo ngalulue fa malo le sa ili le tua ala le fa unga awale folfolaina o lantala le lei fa talo fa tua ila po kala le Taeao malo le soi fo manuia ia va lo ala voltato watunu ele mafai lava tu ua le Fiafia mai ia so malava o lo mafuta mai lungo penga ta fai langi i so se fale fai ngaluenga lo e fa fonga mai ai i matanga luenga le malo o pisinisi o company o ta avale o lungo le awala o fea lava na te mafuta va le Taeao as falai le fatini ai ngaluenga pa talo fati ia o malo le folau malo le on sai a fa pe fo ina e fo lau le nei vai aso le telo me tu por soi fuanga ia ni mena matu ti ngai lo roto oni mena ilona fa le tonu lo ma fau ia sa ele Fiafia a ua e ho o man lita hea o tu e fa tu pulia ro ori malo Fiafia fa ile ma vi ingo le tu ma lo lo sa e pa wala le fala awere e alu lua ngalu diskaimi o fala au lo ngosa yo ar ka ba foi le fa kulanga ele fa kulanga kai me ngoi ingu so kai mi ele fa pe kai fai kula mai oile aira ese mama wa ma fala wal fo ma fala wal kabala ingu kai mi wa ingu leskas alwar ko ingu leskas yo ere kai di mamingu e ingu kai mi uma yo kai se ko nge fala au do ngosai ia ingo kai mi uma yang peke ngo for fale ingul fala udia peke fa ngalwenga ingul kamalea peke alu ka vale ingul kamalea ingo kai mi uma awang e ma fa fa pe ingul kai fa kula fala udia ko yo le si kula ko ingul fa kula ia lenga e pula o kai mi ngo ya ing Patalo batul de bakal Taeao ese moe mafuta baida wal chole malor se vola black da hiwi fatalo batul de bakal Taeao man rewa magnori fatalo fatu pokalabe awale vese ngilo laula lunga le tau Fiafia mai ni fa asfalaile pati dia tiu de bangalu ka mande bayaso a fale July iba tali watu le orang mal tua ale kiwi fish lulu malbang My blood.
sanga indi tuna mati ersa wale kiabi ersa wale kiabi sanga indi tuna mati topo de lesta leiba du satau bi mai now satau bi mai now Ersa pode ani kida kau koira keda nangon Ersa pode ani kida kau Sanga indi tunamat Ersa wala kiabi Sanga indi tunamati Topo de lesta leiba nu satau bi mai now E tai pale wati lo te luas fulu pale olo minuto le talo le tula fulu. E a pele fa fonga mai pe nisi na tatu fa Fiafia ka musika mole nei foi Taeao foi nunga le tua. Mala udanga si fonga radio Samoa te sinima tolu a mo. Tatu po kala belas falaile. O le ua to tali mai ia la udanga le tua tatu falia. O le kiwi fish ina I marasco. O le taua I o le vaenga lea. O le umani o to i malita to unanga le tua le so telo I lato. Sa siringia po fe fo le tua tu si o tatu falia lea. Doi, ai fa taila le to e mo mai ia le tausala ia lulu. O le unanga le tua le kiwi fish. O le afailo atu ia oi. Ma batu ia o le tua tusi. Ma le telo tatu tua inga ia o ia fou o makoa kakofe. Ia makua fo ia o le ia sola sa mo le fe fo ile se uru se tu lo fa fonga le tunu. O le mani o tamana ke la kwa o ia ilo wa ai po a tonu tu inga e tumu wai lulu malo si fo moria le Taeao fo le uto mo nei la ma le no tatu te mafuto tatu te filwa ia ma fa ilo fo de tu langa lo ilo to tu langa mo malo tatu wa tu malo si fo moria le Taeao malo la ma so fo manu ia la asionga tia ia le Taeao ma tango fe o tatu maua e wa pois falongo inga fo le ki wi si silunga ni Taeao lulu wa le vanga sa ili le kausalo le fali e la ku Ole bele pe fingal ngal fali el mele pe fingal ngal fali el mele fa mo de bolia o fe o yel me wor kiwi fish manrasco e fe manrasco o amal Taeao ya ma o le a lulu wa amata ona o tatu fa ingole o tausanga ia le fo ila la tele na tatu tilo ia wa ai o le telo a inga malanga mai ia o le mana ia la o le wa ia o nanga matautua ai mai sa tatu faria ia e fai fo le fasi povi la ko ia e fai fo ia le ma moe o le pipi wa lunga le kau ngi o loa a o ia nga va ai o me ai na tilo neto ina mana ilo umatu ilasu mo mori la se tu langa wa ia tatu nanga matautua te bina ia lu ia first time le ava no tia fa malo fo I mafata lo fatile ba ia mama malo se tatu tu no le Taeao yo ia fa en fa longo fa ponga ma fo lo leo le Taeao o te mo fo le ma tu va no fa tele lava le radio Samoa o te ma wale ava no re ni fa pinga renga fa pina na fa la lo tu fo lo ma tu fo ia o nanga ia le ni company ia o le temi nei o lo tele lava ma tu snapper fo le lei mato snapper mai I up north ia mau fo le Valley be o Fiafia te o te Valley lo ni le oka le raw fish ia o ni ala le tau fao mai tanga tai o se tu fi ma se prelele no asuna se ul mato va dan mato lo le mato va mai le boat I north up north ia o asula na tau fao ala le Valley o le male te le angai ia ma snapper
Yo le la mau le aso nei te va le lei au le lei mana ia masamofie ia o gurnet o taraki o le black snapper le whaingo le parore mau foi hapuka blue nose scorpion tele o fish o ia te tia o skate wings ia lemon fish school shark ia mau foi maso tango fia tau la popo au le lei o maso le mau terminate Paua mince, ukina frozen, white bait. Ia, uma tele ana no hai mato frozen in maua pe Kylex prawns. Ia mau pala mato fe, tia. Mau mato fe. Wale te mau ala ke pe ele te uru. Oh, ia. Ia lo to fe ato to tele ala ele maua I ia mato. Ia mau pole le ia le fai mota to sa mo le sakanga. Ia papa langi ngai le proprio le swordfish. Ele maua nei a mātou mau foi smoke salmon, smoke kawaii blue rare hole. Ia te le atu ai ngā ese. Whaftai ana malo la tunu e wana le te whaalongolongo mai lo leo lunga le tio. Ia uko te nawa ngai mai pea mo mai pea ia ma papena foi mau au na tuai ni so la whenga luenga luma whaloloa. No, e whenga luenga le whale whenga luenga atua. Le tia ia matou ia o la tu le luma whaloloa. Ia lo ia lau whonga pia foi au whenga luenga lo. Se watu le mamalo la tunu olo papena na nga I mai tono nei fale ia. Mana ia. Lulu, a whaapea nei la te ua anga ia tulu tātu watunu. O nai maua fo I markuikui a? Le o mawala kuikui a ko whenga nei le whangu le kina. Ia. Kina frozen, a la fa frozen. Wat temi nei lele ia ele season ole ia mato whangu fresh mai. Ia lele ele season ma ole white bait. De papel kako le faingo sa mo pololo. Porque minha ka pololo sa mo kin fainga on ele season na ile ama ko le white bait. Okay. Ia. La se tu langa I momo tatu maso. O tele le maso. O le ya le maso te nei na ya la po. Telefone tanga tana su mai mafio mai an lafia. Na tau fawa le vengo wa la po o le na ya maso de wa ya. Fa you know in TFA o quality o matou ia ia te kaule ia o le quality o le best quality le I mako ia ono ia mai mele pot le vai o no up no ia we tini kale son le sa o le vai o le sei ia au pe o aso pisi la matou atia ia o se tofi maso pro ile ia so sona le tele na o mai Yesu mai fo le malo la tunu ia ele no tatou nai tatou o foi tonga ia mana I palalangi ma inkia ia Fiafia le au whenga wenga sevo oe wha mama le lau ia tau mafa e si le lau ia le poratu sau noa e luma ia na sevo atulo leo oe le au whenga wenga ia lai lau tau mustanga lau ia le pola wauli ia pole api fuat Malaya makala lama tau le aso lua nga ile aso sa ia tala le fulu o te tala le fatitua ia solua ia ai loka la ile pole afol file ka ile falolo lo winga la o le solua malolo le sonfua malolo le sonfua ai solua te tala le fulu Taeao wa ini te fu ala ku se si iva ku mai e wa ka fiwa ku o se fulu ia vai le iva lo ke ia sili ia simaya ia 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 ke la langai kanga ai ko le ko mau ngai ka kala mo mena le ko vi mai ya le ko sa mo lo pa fong mai le ko lunga lady ko lunga ki ele la ko la le ume ai fa le el va pensini le wala ya pe ko me ki fa su ki ala lo kamanga ya ai su ki ai su mu de ki so mu li ai ai malo la awale ko mo se fe vagale wala se urwa wo pe la wacha ole pe se vagale a pe kelo le o se fe a quoi a o fa si fe wale ko ila ki fa si fe wa ima fe wa yulu a bole a le te fa mala tu bale Mama le tata tunu ele la popo akele o fe o lolo a ele ia e mana ia e mota mostanga wati Christmas mala ia tu foi tau mostanga a inga ia pa mostanga va pena sa ia foi ia fe ia
Krismasi mo to sang fo. Ya lo tele laura to ya. All the address or to atusi or 5 Car Road, Three Kings. Tengo siete ai don me sale Three Kings ya so ya. Ia, Car Road, Three Kings, Nat Roscoe. O se pelang o le car o CARR. I au kilangi New Zealand. Ia, ala ta telefoni. O telefoni la o dua tasi on dua iba o lima fiti. O te fonga alulu. Ia. Ale wa vidi masa sanga venga la iluma la ko te fongi le iluma le palolo. Ya vidi na ya fa suka ne ya o ya. O fa ngofia le o kali ya kuma. A vidi akula lulu la ke fongi la kai mala so nga kai le vidi. 24/7. La quiere poker gigi. Seki, tai, ya. Mau fe e mau o so staimi. Ya vai foi ela ko se si fa pepe mongi fe kai fa ave. Fa mo mo le fa pe vidi maile mau ma check maile. E maka maile sua fa sengo fiengo ko pesca ko ngale ya igual se vidi maile. Ko le lo ala ko la kali ya. O me sua fa pe check mai. Ngaya. Wang cek mama say hi mai ele ka ua men suafa ka. E kaula. Ingalenga. No ingala fa pe la ku text. Nga text ya kwa pa mol pe mu ko fe e. Ya o a ngei o round about. Wang you turn around. After lulu, alo fatu mo do fina mali fingal bengal le yaso. Ya seki. Ya se foi ya. Ya lenga wa ko fa fonga e lo ko sa ka usala le kiwi fish. Pe ona ila le tau le nei foi Taeao. Ya wa ngale atoe so la ko sa ili market fonga alulu. O le telefoni la to ofisa. O le telefoni alulu o le o lu fitu o to fitu. O le telefoni na le ofisa. Ya ai si o kango va ya. Ora con un kako, sorry. E fai a kuari e fai mai e ale lei se su a kungu mela fe ya lulu lenga sau ile kako i meri o lulu ole olu tasi ono lua iva oli mafitu olu tasi ono lua iva oli mafitu. Telefoni na te mo ia le te mo ta ia lulu la udang mo tu al tatu fali o kiwi fish ina i Monasco. Tabela wati la tos full balima bilita tale o leitu la es fulu e lungo tu la udang si fonga bede Samoa ta silba tolo amo. Pa Fiafia mo malu tatu wa tulu. Pa talo fatu le fianga con silo al tatu malo la to ofisa. Kom sino foi fa winga mala tu foi unanga mo tu mo tatu le neva yaso. Pa balo atu fola malo no sai. Ia fa fele atu le nganga fa lo mo nganga Fiafia. Fianga te al tatu malo. Fianga al palembio le antinu lo fianga la u le malia toa mal fatua. Lo fa lo ba futu ni vai table Taeao. Ma lo le sei fua. To
Sitsi, masitsi, masitsi. Nasa esa masitsi. Masitsi, masitsi, masitsi. Nasa esa masitsi. Daraku, daraku, daraku. Yang una, yang una, yang una, yang una, yang una. Ang sararawa ko, sarawa ko, sarawa ko. Ang sararawa ko, rima serarawa. Stay out in a crazy breath. You stay out and striving in a gravel road. It starts and freeze when it rattles well. The earth freeze. No one knows what happened there. Hearts come terribly, but we sing there, but it's just in the right. And that is the earth say.
You must tell me the gratified me down in telling me rough, thinking of life. Get me to the fire, oh yeah. It feels so broken, I wanna go home. So stop the time be said. See how the men say, look at the continent, you let me go home. Let me go home. Why don't you wanna go home? Hey, hey. It feels so good, I wanna go home. Take it right. Malu, Malu, si, mo se tupe. Ya Malu, Malu, si, mo se tupe. Awa aole stona ire ya sento tomi. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Alofa lava Aotearoa. O le tala Fiafia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino ina i polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinoi no ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa, e ma whai o na wha sao ina iola, a mau alola upusa, e whai loa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo i lātou es fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 25 iwavalu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Hey, hey! Fatalafatu, talani mai Aotearoa molini, Taeao moruia. O le suikum sina momole lo ni sila Kevin McSkimming sai tau tino le monio morianga ilo na umia ino ata ini amionga matanga e whai eita maiti. Mata o tanga te whiuswa i mameola i ana computer whai ngā ruenga. Sai tau tino le monio ni morianga e whamis non whai tumalo i Wellington e ila sona nafi. Sa mua moatu fte ya ima morianga e valu le umia ino nei tu ai ngoata e sa to e whai titia ila sona nafi. O McSkimming e limsu te stosanga sa mua motu la i lumot whamas non whai tumalo
ilunga le ata video ya ulai asa aviere fa tananga fa sai mo se taimi ona fa ilolo na ngoa fa te sai maona morianga moriane le to ta sanga fa wauli ta fio fa ilolo na ngoa o come sino le Richard Chambers ai fa liam o le amio Max Skimming o se tovolea ma o se mea sao le fifila vai atea ana mea le anga sa faia ma ia ta wai o le ai unga o fai loai o le uma e tu salava pe o le ale tulanga e tu wai e muli lava le tula fono e pe ona palai tangata uma Faria Temples o le amio Max Skimming o le ngato stanga so tula fono ai o fa sanga tawai fo i le fatu ta o ngā ruenga fa leo ai o le tula fono sa pasia le ima tau sanga o mawai fasa ai ave ta vale maua o laina ia ta pa ai po pai pasu po vaping e te tono ta vale a o ia e te maiti e leo ma whaia lava na wha malo sia mai le ai ma se sala tupe tasi o wha sala nai sisi o le ai o se wha salanga o whaia e ulava sa wha o ula vele ni minstau leo Mark Mitchell ile tusa ma le tasi o tau sanga te ruai ina o mai o na whaari e leo e le isa la tau fuafuanga e wha malo sia ile tu la fono o nei leo mwhana whaatino e la tau masini computer sa whailo ai le tio le news talk se be e ulava i lea wha ula vea le ni minstau le sa e whaatonu nai le e whaafuina porkala me o la tau computer a e o mai lava le teminei e le whaia lava ise mea o le tu la fono sa pasia le whainga malo le leipa mo moatu le luas fulu ma le luas fulu i le lango le partia le national sa taula i ai le vaoi o a fianga o tangata e le tangu fia le tapaa o le tusanga e ruafe ma le futasi sa wha marsi ai le whatangaina o leo e whaunga ai ala tu whai unga whai whatatau le wha matui nai la ptainga sa le tupe limas futala le temilava e mawai seisi o sori le tula fono ai por wha matuino stusa mania tula i ai irfa snonga e ruzai ma wha maumonga umia ine lalo le tula fono wha matalangalo ia e tōsela uma le lua e la pta inga sisia sa whamatuina leo tolu mai o na whamarasia le tula fono ai o koso ina wauruai whailo ai e le ai ma se sala tupe sa whasalena i seisi mauruai whaelia i leo sa la tōruai tā rai le ola maloro ino tangata e o no le ma le ave leo i le power e whasalena i seisi ua promisi e le patia le leipa e whaiafua uma i siaki tu tino sao tina mata mai tai le cervical screening pe a whai e whiwhiri e whainga malo i leis whainga palota e tuwalatu le lato por kalame sa mua forfolina mo pepo siaki whafo mai po le Medicard whaari le tamai tai suiso upor soi fo malo loina Asia Viral o lea ngai oinga e psoso ni e le vaoi o ringa singa sora kanesa ma alo fia tau singa tau tai whale mai sa e ta wai i tau sanga le tasi se lau po tau sanga te tasi e se lau fitu lima tanga te lusi le mo i le kanesa le cervical cancer a e lima sumale lima e whanoi soi fua ma le whaia fua siaki o le a vavelo ai whasao inai soi fua ma tu ma iai le mamafo tu pe whaaru i tonga whitinga i lalo ai inga whaatino le pātie a mata mai a o ke topo le ruafe ma le rufitu so se isi e ma whaiona sao fia i nei siaki o le a ma whaiona sao fia ia unoa mani tu tongi pe a tau au ina ia la tau pepo tonga fitinga por Medicard ia la tau fomai ai po fat singa moni sia ke faia o sia ke faia mo cervical e ava no mo tanga tele ma tu elus frulima i le ono sumali lima tau sanga le tai lima tau sanga o re sia ke faia fua mo tanga maori mar Pasifika tanga te e pepa mo tau tuala telepo community services card mai la tau tau sanga marunga tu le ma tu e faia lava yesi siaki po siaki o leva o le tau on faia o whaabasenga ina le leipa o whaalau tilino le tau tua e whaaruai le lusu tasi tes miliona miliona tala tau sanga moa e me ona whaatipina mai le tala whaara tau o le tupe o iei nei o pisinisi teu ulu ma teu atingi vai ma ating lima pure salons and nail parlors o au tilo ia i lau whainga ruenga le matanga ruenga o whemaranga inga male awa siasi mo ngā ruenga o ia iso la tu pupolenga iniso ni company e iso tanga masoni ngā tu la fono i wha maa pupoina wha pema wha tinongo whela o ia wha so tu la fono tupe po money laundering o vaenga mo stainga po compliance teams mai le matanga ruenga o business i mga ruenga Ministry of Business, Innovation and Employment wa amataina ni ala tu sai ringa wha tapito i wha tinonga le wha mauni i business i vaenga telo le motu nei matu e se fulfitu no fanga o nei business o mai ona asia i le mai ai o le tele o fa tonga e winga e business teu foringa
O ne ia se singa wha po sei o tau ia whale vali ia tingi lima ma tingi vae, whale teu te ulu, ma whale mo ta maa tai ngā rue wha taritane po massage parlors. Ma rea wha awa wai i masino lumanai mai. O le tamate pule, mausta inga Fiafia wha ai tūrangi o ngā tonu, ia Margaret mea fua o i wharia, o le wha tino ngā le Operation Antic, o tau lai le wha ui la vele e soni tū la whono i wha mabu poina ma vau ia whianga e iai. Wharia mea fua, o vaenga o company tau whoringa o ave ere wha mua i neisa i lilinga o nore wha tūpula i o le numero 5 tionga. Ma mata upu o maua le vaenga so e mo ngā ruenga ini tau sanga mo vai tunei, ai wha pitole i tūlangi o Wellingtone, maua tato. Talonga o Blaise Talangi sa ave mustaso au tapua i solo masavali sini Australia, ina wau sia sa moere so nga champino le ipo le rangi le rafa ma le fulua i ngalani le la kapiliki. O le vazone sa tua i lungo le fata Fiafia ma tamo le au, ma tilo le au tapua i malaya le Eastern Creek Raceway sini Australia. I le whawhelo i alo le tō Samoa o saunu natu mo so nga champini mo le ipo le Pasifika ma New Zealand i le aso sa. Sa longo e talangi le vanga tala le NRL.com o se taime matua i le tali tonuina. Ma ia tā wai, ele i mamao te tele sa ave ai mo se tasio au tā pua i savali li teime o le tā mo le sanga o le ipo le rangi. A re temini, o leo tā alo whātasi ma tamasa la tu tā pua ia. A o whālau ina tamatei o tasi o le toa sa moi au tā pua i sa whailoi fo i malala whanga i sa moa la tu tupanga. O vaenga tere o tamasa whāna nau Australia po New Zealand e apitai. E mita tele so tanga o la tu tupanga. Whāria talangi. O lona tamasa nga ia tu Australia fa tas fu toru tau sanga. Ai o lona ainga lau tele o lo sala lau ili rangi a toa ma le tiro o lona ainga o mita ia tea o na o firfria le to Samoa o se falo ngona winga ese. Wa luce Samoa i stasi o tamasa mata ina tele le ta alo ia chere mai ananai o no se afianga i lona tau au. Ai wa sui tulanga iai ia Chaden soa le esa misia le talonga matonga o na sutasi aso e wha maroro ai le talo ono le Taeao no lum. Ai ora temene o tali tonu e whai au ngara ula kapili kia kiwi sa New Zealand mana o mia le telo se mate tunga. I teime o tole ninga whawe vela. Mō ta alonga ina ia mautino ai e le to e whaarua ina le mesa tupu mai le tamata alo i longa tonga ili e sa katoa. O whaawau i so ngara pūrenga le tamarsanga lika le na Australia. I le tūlanga sa ngawhai ma le a whaarua sa tupu mai i a katoa. Le sa i wanei. Ina awina tu le mai le mai au le talonga ma le kiwi sa New Zealand malai Eden Park o kilani la sa ina ua wha tono na taiero na ulu. Wale putia nei o le tamata alo tonga wa vese nei ma le vaengo ngasi tinga ina po le ICU i le mai au kilani ma o tausia nei se isi vaengo le mai. O se atunga na tele mo le toa tele o le taiero ulu katoa. Ina ua feto ai malisi tamata alo tonga ia lehi hopate le te motoli linga whawe vela. Saunu nei mo le talonga tele ma New Zealand. E sa ave ere whatana ngā fō mai o le au e whaawa oi peo na ta'alo. O le sui mo la o kapili ke le Warriors ma le kiwi sa New Zealand le o ave am tangata whasala lau ta'alonga le televise. Le alo sa mo ia Monty Python sa ia longo ai le porkalame le first up. O le awhito ainga ulu o se wa ainga matau tia tele. Mai o se wa ainga pido sili atu le ona leanga o tilo i ele tausanga atoa. Ma ua whaia ne iaisu su anga le NRL se tūlanga o talawhenga iai. Ai ora whasaronga le tālonga e whaalua na toi te ele ulo katoa ma avelo i tua mani malaen. Bei tai, a o mata mai nena fōre o whaaleo leo. Sa wa ai ele te le tino, ma wha mana vai leo ke sene ma au inato i lore whale mai ma whai vawe isto tonga, e ave se ai le vai mai lona whai ai. Sa whasiri ngia le whai au ngare Kiwis ya Jones, e leo whai li poti, pe te atu ni mea au na whai ai nei a mautino ai, ia aua nei manoa ulu o tama i teime o tolininga whawe vela e sa unini ai mo talonga, a sa tali, e te tau na whai i ai se va i li linga. Ai ora kamere elo ma te tuina ma le tuto ar kala puniki le Melbourne Storm i le tūlanga sa le mai i le tamata alo tonga i le sa katoa, ma ave i ere wha mua ino na ola maloloina. Ai ua valo ia e se lo ia tū mua, ora tilo ma tuto ar kalapu se ngā yo inga wha tūla fono e whaia, a wha tūpula e se pupolenga i le tama i se tūlanga e umi se teini o le a le to e ta alo ai. O le te fono ar kala puniki le West Tigers Lee Hanging Pantalis, sa i whae loa le official i a le Bruton Lawyers, o le a malo se le fina unga whae tūla fono ar kalapu, pe a manana o ai e whato ai, le mata o pule farmers. No, ngā talana ni yaso, fi le mūtu ngato mo soi foia.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald, a manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awa ni MC afasala lawa tu sa Aula Radio Samoa le tamu sanga taito fitu ale Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male lima o November maile malanta alo le Malu Rovers I mangele maile iwa le Taeao los fulu au malo los yole afina wina le champini o le neifo tau sanga malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lua afe los fulu male lima awa ni MC e lunga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom Ua mawhai ona au wina atu nei whaasalaunga ona ole langolango malosi ale dry-bond construction chemicals Whafsota e nei loa a Fiafia whamuina I le olua tasi o whaalua tasi 5 olua tasi o whaalua tasi 5 O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi 5 tasi, o lima. Alofa lava au te ro, o le tala Fiafia, o whaiti te nei tau sanga mai le ona sefulu 5 tau sanga le matua le soifua, o whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eise ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le 5 le 5 tau sanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mo su e su enga ma wha atonga au ma tau whale manava, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whaatino ino ia wha ata ma su e su enga, e tailua tau sanga malafu atu, se I o ina e au lia, e fitus fu 5 tau sanga le matua o lo soifua. A vave loa, ma mau e su enga, ma wha atonga au po tau whale manava le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whitia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O su enga ma wha atonga au po tau whale manava, e ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, whai loa. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Tai pala wati lea o 15 minuto o te nei ia leitu la se football jasi lunga tau tua ia bala udanga fo si fonga Radio Samoa taslima maftola mo mo tatu po kala nei temi o le Taeao ina o mai atu to ina tatu tala I vai fanua ili te walunga o le tautua malaulanga ale fionga se ulu malau mo tātou le nei fo vaiaso fa malo fa tele tātou watunu tali ino nei tautua ma nei I auranga I tonu fo lo maoto ma lau lawa lewa fatsi mai le sunga fa fengainga I le nei Taeao le sunga ia o pau wa fo le fa tawaina ma le mainga o le tātou fa marstino nei Taeao mo tātou u malava ia wale Fasiringa malo si mo tātou ia pe mo fu tātou exercise mo ni Taeao atalo fatu lo sunga fa fengainga pau malo si fu mo ni Taeao fo el ola mai le mai kala sunga pasta fa mo le lava si tau tonga fitia tu le mai ia pe foringa mai se mo fa le tonu ia mo le sa mal datu atu o sa ma si tau tonga fitia tu ia le mai kala sunga fa fengainga ia wal datu po kala mi Taeao tala fa pasta ia leo ke wa ia ko le pe e foringa mai ai o ngole mafo fo langa o tau lava vai mai o le la e ia sunga fa fengainga le to Samoa
E voringa mai rao lai ua toa Samoa ka ua mawhawhau toa Samoa. Se fo margia pasta, malo se fo la blake. Malo se fo mau malo fo lange ma. Ia, lea la. E se merenki. Ui se. E se merenki oso. A kuele vai penga. A kuele pensi. Vai ka au fin. Au ia. Ai, malo se fo mau malo lange ma te tiel ngai aso fo. Vi ele li la so bulbuli fo ne o fe amunga luenga ne vai aso. Oi, sala fa ia ta fo le lofa malanga le o le tua. Ma wole manga fo. Le ka o fo. Ia. Fo le aso. Fo le manga bo. Fo ki kilo aku fo ki kilo mai. Nga kongo. O alanga ki kilo le ska ka kuaya. Ki nga vai e fo le aso ka kuaya lang vai ia o yeso. Ma le ia vai ngala le. O le fo le vai. Fo vai. Mana tuana tamo na fia nga kala ka vai po. Kusa lai fa mafoni. Ka moe nga ngafi. Nga kala ka vai. O kele o pili. Kele o pili. Kele o pili la vai ngafi. Ai o mangir kaio. Boleh me se me. Boleh se me. Ai fo. Wa fo la o mangokongi. Bo mangokongi vai. Ai fa la melo fo. Boleh se kupela. Jadi. Ai. E fo wela vai a kum se veia ngai vai aso. E fo la vai a u kum se vela so ngai. E fo me temi uma. Ai fo la vai e. Ja pe fa le kongo e fo wala vai. Fo fa mangia ngaleri. E a fo. O le ola fo fa malo longa fo. O ai fo. Malo si fo. Malo si fo. Wa vai doni. Me fo. O le fa unga fo. Sala le fa mafa o le asfalili. O le fo. O le fo. Le fa mai le o polo fa fo wina lo tau le o ia e sala mo tavite. O le fa fo wina lo tau le fa pe o le aeto. Longa winga. O la exercise. Fa fo winga lo tau le fa pe o le aeto. Ia. Wala le fe au manga luenga le ele vai langa fo lo tau le. Ta fa ngalo ai ma sa fa. Esa. E fa lu le siku wa ke le langa vai lo ko le. Na ia o le taua mo tatou. Ia. E tau le o por kuspa ia. Fa mai o le fa fo wina lo malo si fa pe o le aeto. O le sa le ku ave e fa koling. O le melanga ka kai fai. Yang fai la ia wa e fa mai sungal fa fenga inga ia penan po. Ale ai singa luenga e fai. O le winga mate fa tot. Te fa pengar ka ka ngofi kangi le ku fa malolong. Ia. Ai le iska ko me fai. Iska ko ngaluenga fai. Fai singa luenga. Fai singa luenga. Ke minge ngal fai ngaluenga. Awalo fatu mai tapa anga umala wale mafuta bari ngol tatu Facebook ma ngol tatu YouTube nei te mal Taeao ma lo le mafuta mai tape na mai tatu fa Marstino wa ai ia la ua fo i la fongu vai ma vai la solo afo le la matal tatu fa Marstino nei Taeao ia asfalele nei to lunga fa bangalu Lo fatu le sunga le fa fenga ia misa ia mal fatu ia fui mono Maria la foi fa mlanga tu loi Wellington ono ni se fu nga me se fala umlanga le akape o lo fa mlanga tu ono fa unga Wellington yang lele tua tau tai le tua le folanga ia e sia so mo tatu to e feloi talot mo langsunga mal fa tua me se foi le no fa lo fa mlanga tu Wellington ia me se foi la uso ma futa mai nei aso fa talo fa ti ai la uso o le mai fa le ton ano fa ki Ia, mo ila to umalava ioe. Fa longa ba lunga tatu pokalame, lunga tatu YouTube, mo lunga tatu Facebook nei Taeao, alu tatu Famastino, alu tatu wat. La ka ko wal. Ai ke loa. Enga fa ya nga fingo fo. Ko walu ngo fo. Patricia, ioe, ma lo lava lo sa. Ul pole, le alu tatu musika fa Fiafia nai o tou. Ia ai le tu lava tatu pokalame fa so atu ai. Ia e tau fo na batu tatu pokalame ia ai le se fa pesi. Ka kwa kai musika mo tatu. Ia ai watu matatu pokalame susuani mo tatu pokalame. Ia. Al kakau. Asa ia kas lua kolu fa lima. Aia. Fik val. Ngoi fa ngaru foa. Kas lua kolu. Ngaru foa. Lima. Fik val. Iva. Sfulu ia kulei. Mangaya. Kolu fa lima. Fik val. Iva. Sfulu. Kas lua kolu fa lima. Fik val. Iva. Sfulu ia lunga. Kas lua kolu fa lima. Fik val. Iva. Sfulu. Kas lua kolu fa lima. Fik val. Iva. Sfulu. Kas lua kolu fa lima.
ong, fik, Lunga. walu, iwa, sfulu, kas, lua, Aya, kolu, aya, fa, aya. lima, ong, fik, walu, Ia. sfulu, kas, lua, Ngoi au tafa. fa, lim, Alu au tafa. Fik, Whangar ngofua, whangar ngofua. sfulu, kas, lua, Ngoi au kafa. fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sfulu, kas, Aya. lua, kolu, Sidu malvai, sidu malvai. ong, Sidu malvai, sidu malvai. iwa, sfulu, kas, Lua. Aya. fa, lima, ong, fik, walu, iwa, sfulu. Heia. Ya. Aya, aya, aya. Kanggo vai lu. Ya. Ya. Kanggo tap lu vai kas lua fapenga ya. Ya fapea. Vai kanggo ye fakai ya ki ya ko inga lu ba ko yo. Albavea, albavea. Albavea. Ka ko malosi ba. Albavea. Ready? Go. Kas lua. Kol. Fa. Fai mali. Ong. Fik. Lunga, mangaya. Full. Kas lua. Mangaya lo fo lo oi. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Full. Kas lua. Ngal fo lo oi. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Full. Aya. Ah. Ya. Alu lunga kango lalu. Ah. Dia. Ong lunga Si lunga vai. Si lunga vai. Hau nga kile. Ilo mngava. Ah. Ready? Go. Lunga. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Aya. Fik. Walu. Iwa. Full. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Si lunga, si lunga. Fik. Walu. Iwa. Ja. Full. Kas. Lua. E fai mani. Fa. Lim. I lunga. Fik. Walu. Iwa. Full. Heia. Ja. E ke ngo fongo faro ngo fo nga fai ngo fianga exercise nga mo tato. Yoi. Ya lea. Asa alo kua. Sau lungal vai. Alu ye lo lima kam. Let's. Alu malo lima vale. Ready? Go. Kas. Lua. Fai mani. Fa. Lim. Udalo. Ong. Fik. Walu. Udalo. Iwa. Full. Kas. Aya, mangaya. Kol. Fa. Lim. Aya. Ong. Fik. Walu. Aya. Iwa. Full. Kas. Lua. Udalo. Kol. Fa. Lim. Ia. Ong. Fik. Walu. Iwa. Full. Heia. Ya. Kango. Fai e fa afultino. Ya, fa sa hol. Ngofu. Kango o ka for vai. Kango ei. Ready? Go. Kas. Oi o kafa. Lua. Kol. Ngoi dalo. Lim. Kango idalo vai. Fik. Walu. Iwa. Full. Kas. Kango idalo vai. Kol. Fa. Lim. Ia. Fik. Walu. Iwa. Full. Kas. Kango iai, kango iai. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. Aya. Iwa. Full. Heia. Sek. Ja. Alu au kafa. Ready? Go. Kas. Oi au kafa. Kol. Fa. Taf. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Full. Kas. Lu. Kol. Oi au kafa. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Full. Kas. Lu. Kol. Ole. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Full. Aya. So anga inul vai. Inul vai fa balskingo. Ko alu lungu le lunga alu mal vai Ya. Ya be Fai mari. Be ne kas kangol kuri Ya. Si lunga vai kama kau ya, malam lima ngavale. Ready? Go. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Now ya kau fai ya, kau fai ya. Lua. Kau fai ya. Fa. Lim. Kau fai Ong. ya. Fik. Mara kabale ang bakul bese. Full. Kas. Lua. Kol. Kabale singo lima ngapa. Ong. Fik. Walu. Iwa. Full. Heia. Ya, si inungol vai. Si. Hai mo mo ko sai si. Ke fiu si ba. Ke fiu. Ready? Go. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Fik. Aya. Iwa. Full. Kas. Lua. Kol. Rei. Fa. Lunga. Ong. Fik. Lunga. Wal. Iwa. Full. Kas. Aya. Lua. Ngoi lunga. Fa. Lim. Ong. Lunga. Fik. Wal. Ya. Iwa. Full. Aya. Oh, sao. Allah. Ya, ready. Sao lu ku sao luma. Ready. Aya. Go. Kas. Lua. Kol. Fai mari. Lim. Ong. Fai mari. Wal. Iwa. Full. Kas. Lua. Ayoi. Fa. Lim.
Sa fai mo fa. Ese fa ia lu sela mo fa. Kas lua. Ese lu ku. Fa lima ong fik valu iva sulu. Aia. Apakaki. Ready go. Kas lua kol fa lima ong fik valu iva afo kingo. Kas lua kol fa lima ong fik valu iva sulu. Kas lua kol fa ayoi ong fik valu iva sulu. Aia. Ya, alu fa peluma ready go. Sa du mai. Lua. Aia. Fa. Ia. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iva. Fai ba dia ta so ma tua ale au au popoli. Ya. Ale au vai au popoli. Au poli. Au me fa ngai ya lunga. Alu lunga lalo. Ready go. Ya se fa ya ku kanga ma ko ma ku ya ku fa pe. Al fa pe. Alu. Ongo. Fiku. Valu. Aia. Sulu. Aia. Ya. Alu kuah sau komwa. Ready go. Kas lua. Ya. Alu ku fa pe vai. Ya. Pe vai. Lima. Pe. Ongo. Kas lua. Alu ku fa pe. Sulu. Kom. Kas. Aia. Lua. Kol. Dua. Pa. Lima. Ongo. Aia. Valu. Iva. Sulu. Kas. Aia. Lua. Aia. Kol. Pa. Lima. Aia. Ongo. Fik. Valu. Ia. Iva. Sulu. Ia. O lunga. Ai vinga mes ka bau lipa se ofu le to Samoa. Ya se wawaku lipa. Ya wawaku. Ala le la ko inga. Ola. Lai ya, la kiri. Le lava se kupe uso. Le lava se kupe. O ave uma ave uma lai o skari. Ya. Aia. Ready? Go. Kas. Lua. Ya, si vai, o vai dua. Lima. Aia. Ongo. Si du vai. Valu. Iva. Sfulu. Lima. Lunga. Fa. Kolu. Lua. Kas. Heia. Ya kangola ia. Kangola ia. Aia. Kangola ia. Ruma ngava lia vai. Le la ho berkisi basika kele ko sai sto. Ke fa dua ngava o. Ngava. Ya. Alu pepelea. Alu lu. Kas. Aia. Vai lan vai. Ready? Go. Kas. Lua. Kolu. Aia. Pa. Lima. Ongo. Lima ngavale vai ka bokal. Iva. Sfulu. Aia. Sfulu. Iva. Valu. Ongo. Lima. Fa. Kolu. Lua. Kas. Aia. Wow, kau dia. Kau dia. Pasang. Ready? Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fik. Valu. Iva. Sfulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fik. Valu. Iva. Sfulu. Aia. O ka se banga ia. Ya. Bea ngar ku fa ia sai. Ya. Lea. Au kafa. Sa lunga. Ready? Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fik. Valu. Iva. Sfulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongo. Fik. Valu. Iva. Sfulu. Allah lesi vai. Lesi vai. Saudis vai. Ready? Fai ba dia tato batua. Lua. Dalo. Kolu. Fa. Lima. Tai ba ya de fai ba dia tato. Valu. Iva. Sfulu. Aia. Kas. Lua. Kolu. Fa. Sau ka ko pesia. Ongo. Fik. Valu. Iva. Sfulu. Aia. Gulunga. Ya kura luga le la ko pesi. Pesi la la. Falo. Pesi la la. Wando la ia. Ya. Augi. Au ka ko pesi Atorai. Asnani ne kuna de mama ye. La toma tua ya vai la fa ta tu tanga sa fai. Tanga sa fai la la. Tanga sa fai. Solo con te ponga. Alu. Te ponga kuku. Ai, que lu lo mo fa. Ngoi ya llama. Alu ya papea. Dalo. Dua. Aia. Ali to Samoa. Malu Samoa.
ai. Vale. Yoi. Ya aja dua pesa masih bersih. Lomba. Ayah. Dua. Lui sei. Halu. Hop. Halu. Kamu. Amale. Lomba. Lui. Sai le mai. Halo. Ayo. Lomba. Hop. Awal ayoy. Lima. Kaya. Nalo. Yoma. Uila. Halu. Luma. Lui. Amale. Ya, toa Samoa. Toa Samoa. Ngaya. Saya masih suka kurus kako pese dia. Ya, dia. Ilo dengar Pak Mulmudi. Ilo dengar saya mai yawe. Ya. Fai Bali ya, tak tahu matu. Awak ke. Awak tak payah kau Koina. Lui kau Koina. Toa. Lui kau Koina. Toa Samoa. Bang Samoa. Lui kau Koina ada. Ayoy mai. Lui. Lo vas kuah Koina. Kuma. I know you have another one man. Ayya. Don't mess to my tutu. Apakah wilayah? Don't mess to my tutu. Don't Ya. mess to my tutu. Yo soal tu I know you have another one man. Ya. Don't mess to my tutu. Well, I'm gonna break you. Dua. Then I let you be gone. You're gonna keep me passion. Your sweet little tutu. Don't mess to my tutu. Ayya. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. What you think is too much, but it's my chest. Lui. I know you have another one man. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Ayoy. I know you have another one man. Ya. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Bye. Tutu. Yeah. Tutu. Yeah. Tutu. Yeah. Tutu. Yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Ayya. Hop. Dua. Kaki. Hop. Hello. Don't mess to my tutu. Hello. Don't mess to my tutu. I
God bless the my tutu. I know you have another one night. God bless the my tutu. Hey! 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 Hiya! Hey! Hey! Come! Hiya! Saules. Paputino! Balossi! Non sei qua balorina lei a ciao! Pagayoi mayai! Ballo! Sao giờ ấy? Suy, đua mình ngã bà. Sao? Pasal luar. Pasal. Hey. Pasal luar. Hey. Ayoi. Kapuan baru. Kapuan doa. Sao kiwi. Sao doa. Kapal jod kiwi. Baru. Hey. Ayah. Baru babu. Hey. Bas. Ayah. Sí, lugar. Papa. Lalo. Aya. Phải sao ra làm sao kiwi. Baru lah yai pegu yai belakang ah. Hei, besi baik. Ya, sekian. Hei. Ayoi. Lelei ya, lelei foi no passo. Awale. Ready?
basi umalava ole pase se ua avile tama itani le matati o atu toe pasa sa ole ulu ua uma upu ole no ole lele try ua sui fo iana fainga ua fo iluma ile ale mafaya na fika ua sui fo ilana mata Sipa tasi ilana faata Sikila bawa ata na oia ilona Sasa uimaleki ya itaimi uma Aole musika ua Matavoy on mekiki ilona Sele haya Hesi tutumai musika rezi Ya, hona tatu taibi. La kulka kopi sebut-budi dak. Ai. Kau bala. Tumata to lungas vali luma fa sa o fa amlo ai fa se pa o forin san fa usale ula lule lum siva mama e povi ai mi a ka Tumata to lungas vali luma fa sa o fa amlo ai fa se pa o forin san fa usale ula lule siva mama e povi ai mi a Non so som tu la fasa lu emos Samoa e fiti ti fat Mali e tau tuma Si vam fai pupa So al me ai smel mawa Non so som tu la fasa lu emos Si va Samoa e fiti ti fat Mali e tau tuma Si vam fai pupa So al me ai smel mawa Aya Alu ya Mau. Ayo ya los chinos, algo a ver. Aya.
Malo mangaya. Ya ono jatu tebi. O kase mangaya. Ya palolo lelei sila masuk al Fiafia ngai nga. Ora ia yo lima falo le fa sa o le lei. Ma vai kong. Ai ya. Ma vai fafo. Rồi ma vai kong. Ma vai fafo lu molo. Kasi. Ai le mu. Lua. Kol fa sa o le lunga. Sama yo bata. Lua. Kol lunga malalo. Kas. Se faile ma lua. Koru, kasi lunga kas, lua, koru, pa, lima, ongo, kasi lunga kas, lua, koru, pa, koso mai, kalo, kasi lima, kalo, lunga malalo, lilo koso magkafa, sao, silima, kasi o vai calf race ke kulunga ko sumai baso o mai vai lalo calf baso ai vai lai luma pasa o vai lai ku kulei ta o lua ko si vai calf baso kulei Lei la kafa. Lei. Lesi. Ya. Makasih lima. Mili. Fiafia. God bless. See you on Monday. Malo mana ya yoi via le fa chai le tu on le Taeao. Ma tango fiel tatu fa malostino o seki mai de kai ya. Ya malo le sa jatu watru. Tatu fa malostino na pe le Taeao. Malo fa ya tu le tatu watru le Taeao nai tama manai tina ai le ngata fu ilea ia lolo tatu watru pe la banai tama fu tama yai atu no nga ni pokalam ya oi so sonia tu tevi la pepe fa talo fa tu malo se fu manuia mana ia le fa tasi mai na California America ya ni so tatu le lo ma fu tama Brisbane Melbourne Sydney o mahalo se fu la de tatu ai nga le va ya tu ma fu tama Samoa mana ia tele fa ile fa martino mo tatu le nei Taeao pe ona yai ya no tatu tebi a le tala tu tatu fili marketi le nei Taeao o le tatu le na tolu fiti tasilima tolu tolu fiti tasilima tolu le wa vano atu tatu fili marketi mo le pa imal malu tatu atunu pasta mani tan jalista valau atangofi matangofi le Taeao oh le tetia pa wale me fa fo wina lo malos yo ah e fa fo wina lo tau le ai so uma pe lo fa so fa malostino okay ai ele le anga le ai fai malostino fai exercise sa vale fai fa ngai tino ya la ai am ka oko e vidi mai pule la fa ngai ngala fa ka fa li ku onka la ka pi le wole fa le wa tala ina we tava la usu fa ngai ta free market le Taeao free market talo fa sa no mai a do se ko ke kia sungo fa ngai nga ai fa mas kingo ngai ka la free market sa no mai yo le luau pakau ma wol luau ai ona un mela de o lo fik fa lima o kol fa lima o lo fik fa lima o kol fa lima dai lava ke kia dai prima ke tala fa sa no mai opa sa no mai ole kango mela ole o wakas o valu lima valu wongo ko ruiva a fa yo e fa fonga banyika ke manga o sa kui mo ka ya so kai mi le ngo mela nga do su bi makala ka ntina kui felesia piki ka la Fiafia porque la ku mo dia ku ya ngo mela nga ke fongi fa taidava ko so kasin ngo mela telefon ni fa bolbole o lu atasi o valu lima valu wono to ruiva Bos lima kana container mangianga ya so walo tol viva ya walo tol viva mawa le seki ya talofa prima ke talof sa no mai kalo ki kia ma le suara te ngai ya sa no mai o dia ku ola o ya u la o nga o lo nga o le wita
le fai element alu le se lauri ma se fu la nga un foa o le foi le va kai aki ma le va no le fai ba class ai se manga o ia o nga vini mai le ma tu sai se le a le mumela o le o lua kasi o lua o viva o koruo o nika o lua kasi o lua koruiva o koruo fa kai kele manguia lu aso ba ia fa masking hey prima que talo fa no mai walula prima que talo fa no mai talo fa fio malo se for yo está fo ya sa no mai ya pa mole se o la o ye to su walu anga ye pata wa to fa mole la o le numero telefone le o watasi o balu no i batoru tasi balu ya la vale o fa te firma o ya la dia la o so se o fa te la o ya to su wa i te li pa mo la vale o pio tai prima que tal fa no mai talofa la sunga tia ya boa pa lo fo nei Taeao ya se fa mole e ela o sia po e lo sufa anga ya suvalu lo fa o se lo fa de mi ya e por valu la tele ya mai sia mi o la o fale inga le sa fai ale was ka sa uma ya o le sia pola nai e valu se lava nga i runga le tau pa mulmole a oisi mea e amata mai lima ta la nga i runga se lava ta la pa mulmole lava te lo numela fa mulmole tina ya o le 021 ya 2516748 olu atasi lua lima tasi ono pa mulmole a ya baftai prima que talo fa no mai se como ni no fa se ni Taeao e fa mole la vo se me ti mau fa mole poia se kamali ira se ai nga foi se la ko afa Samoa i fa kau e nga wala mai leo o le o lo kasi kolu fiku o lima fiku kasi o lo tasi o lo tolu fitu o lima fikas ni tele luaso baftai prima que talo fa no mai talofa ana se fua ya sa no mai man mole ole o fia mo mai fa man mole ole fulisa ka oko ma se wil pa elo al mo mele fa se ka mai ole o lua o kolu o lima varukas la te rule o lo tinale ti fi malambia precisa ska kia ma le wil pa kia ma le wil pa elo yo lo fi mo fi mo ya fa mole lava ma fa la fa ta te sa klasi lo numela le o lua o kolu o lima varukasu ya faftai prima que talo fa no mai se fuma nuia o fe ngainga fa tia e fa mole e ku te ku si no le ngomela le ka le fa sa no me nganu au le nga kale lima o ko au lo lo fiku fa lima o ko ta mai lo ngumela fa mole ai bilia ko i el fai du au fa mole lava lo sunga ole o lo kas fa fiku o ko o mela langa o bili mai fa mole wa sa kasi o lo kasi fa fiku o ko o ya faftai mole fa fi awa ko lo sumo ngai ngamale fa ki kia manguel luaso se fua mai manuia lima que talo fa no mai oh pia sul bu talofa ngofo foi pia to sa mole maka lima que talo fa no mai le wat pia le maka TV bawa ko lo ko le ka o mo ngol maka TV
Kau so bari TV lungon bagi. Mau le ko lo ko le kau bili mela kau mo lang ia ko ngade. Le ka fa le weekend kau so bari TV ban le ko. Ko le ba ko ko sia kira kau jadi sol pengi fikir win. O ele tava lá o pasta. Fini maket talo fa. Sa no mai. Vamos ya. Papul mole le so fole kanga malang ngombela le sai ri ko nga ko so nga pa mole. E faya no so ka mai le o pa kasi va lua ngo fa li pa mole. Ko sa kasi ke ule mo o pa kasi va lua ngo pa li pa mole. Raftai. Fini maket talo fa sa no mai. Mole sia mole umela tama nana ala tui fa mole. Em fai on ta umela numela tama fa mole e nga bala ko le fai kui. Mole lava. Ole o lu kasi o valuiva kolu fa sikulima. Ko sa kasi. O lu kasi o valuiva kolu fa sikulima. Tai ya foi falar. Okay. Ai, a foi fa funga mai fai kui. Ya ngumela gasto ino le fia ai kui fa mole. Prima que talo fa no mai. Ti fa mole a ke ki a ku ka ga fa yanga lu au fa ka ki fia mo le ngumela fa mole. E ka umelo numela tama fa mole asi fa no be. Ka ngoi ka. Sorry, ole olo. Ya. Kolu ngo lima. Ya. Sikuiva fa kolu. Ko sa kasi ya. Olu lo. Kolu ngo lima. Sikuiva fa kolu. Fa lima, sorry. Sikuiva fa lima. Ya, fa tai. Ya. Na ya. Fa pe fa fong bai ya na I va nga ya le la fa ili au la fa kui. Male a foi. La les. O le inga lo foi o mo foi. Mali e konga. O mali e konga. O sia po e po konga. Ya, ya no tatu taimi. To no tatu po kala mo tatu free market ni Taeao. Fa malo atu tatu wa tunu fa tele mafta mai fa tai fo ile. A mo tatu o lo pe ona ia to tona mata to ya na wa vatu tatu telefoni fa mau le lalo. Ma tau tona mo tatu wa tunu. O le la vai tangi atu pe ia le alanga mo tatu wa tunu. A o mai lo o lo atu tu lalo le lo la au. E sina vai nga ma fo ona ele mo telefoni ona o lo mo lunga le lo la au. Ia ma fa le tonu e fo ile o lau so tainga tali mo tatu telefone ngal Britania le nei table Taeao la mai tatu telefone to fa wa tu le po kala me diso vai ngotor po kala mer sumpa mo tatu wa tno o la lo fa Samoa wa ule nei o kas futialu a wa sui ya ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu amo radio Samoa bevela In this update, people sprang into action after a fatal collision between a car and a bus in Rotorua's Ofata last night. One person died and 2 others are critically injured from the car. About 30 people on the bus were from Kaiti School in Gisborne. They were returning from a school's kapahaka event and they suffered minor to moderate injuries. A local says the public acted quickly to help. We had a problem with the traffic moving around, so the bros had got a couple of 4x4s and we'd blocked the road off. A reminder that mental health crises don't follow timetables. Long-time support service Lifeline will now go unanswered between midnight and 7 a.m. It's asking the government for help after reducing hours because it has a $2 million annual shortfall. Labour's Reuben Davidson says help is needed at all hours. People don't just have mental health crisis and require mental health assistance on the phone or in any other format in the convenient hours of 7 a.m. till midnight. Minister Matt Ducey says there are other options. There is a number of telehealth lines in New Zealand. For example, 1737. You can call 24/7. The Ministry of Education is making a call today on whether to close Gloria Val's school and withdraw its homeschooling permissions. A review found the school in the reclusive Christian community wasn't physically or mentally safe for children. If closed, about 220 children will need to leave daily to attend public schools.
Child psychologist Sarah Chatwin says some children might be excited by the change. They'll be learning new stuff. Can you imagine not having had social media and all of a sudden being part of that community? Parliament has been hearing submissions on changes to fireworks rules. A select committee has been considering 3 petitions calling for the private sale of fireworks to be further restricted or banned. The law was last changed in 2007, raising the purchase age to 18 and restricting sales to 4 days. And that is news. In sport, a back nine blitz has rocketed Kazuma Kobori to the top of the leaderboard after the opening round of golf's European Tour playoff event at Abu Dhabi. He made the turn at 2 under par before adding a further 4 birdies and an eagle to cut an 8 under par 64. Kobori is in a 5-way tie for the lead. Brian McKechnie's snug beige playing kit, worn when he faced Trevor Chappell at the Melbourne Cricket Ground in 1981, seeking a 6 for a tie, is under the gavel tonight in Christchurch. Proceeds will go towards the Braintree Trust. And that is sport. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. E Fiafia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma novema. E luse fulu paseni o le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo ile umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to fo ile whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina ni tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account New Zealand be la for sale for ile moana rentals e fa nga ile Pacific Easy be fa nga for ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile oval selau o tasiono po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu wiva fitu fa po le lufi tu ono fitu wiva valu fa matalo sanga e transfer o e ile moana be asisi ane ile Facebook ale moana rentals po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Alofa lava au te ro. O le tala Fiafia, ua whaitete nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lole lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le nei no ia fa ata maso suenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e audia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma faio na tonga fatia male manuia e le aise tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma faio na fa sao ina iola a mau alola pusa failo Tole ka nga la ukang faila sa ma faila snapper hai ile maua la uka ma faila ngai ke dua maua la fai efi oka upu hai ku petao no mai rau sa shimni samani pia se kau mai o fenga whaka o e koui o le kiwi fish le kiwi fish o se falei a felesi au kilani e te maua umaita o mafaul sami susu mai i le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sa, mai le se fulu i le Taeao. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Roscoe. E tu minuto le tene le tu la sumol tasi fa fola tu i tatu tala foling ala Britannia pe na vatu mo oil nei fo tei mo le Taeao. Ni so tatu fa linga una mo tu pe sinisi pe ona vatu
Ia, mala le tatolunga lo maruia le ia so le lo fole tua, toi fa malo atu pokalami atu to u malava, malo le sai malo fo ila pale, ia toi fa malo atu tapo inga ne tatu to mam tida ma tu mauta malawa. Ia malau finga luenga to fele tua fa malo atu ia te uto pasta le tatu o males farili o le manga i o le sudo le lari Taeao. Io e te afunga fa ku o la so fo. E fo be uma. O la so le ia o fo fi am ngaluenga mo ele ngalue kai o le skonga. Pe o maku. Ia la o la so fo. E fou, pengo fa koe fou lo ki kilo. Aso tona, tau tatou a whamastino a? Kai ka whamaluskingo. Le lau koe fo, ima ka whamaluskingo i le mele masanga whai ai. Le tenis tom. Le tom le i lumba lalpa. I lumba le i... Le whaida solulu? Le whaida solulu. Whai mele inga. O la te mitai? O le afarfik. Afarfitu. O le boxing. No winga la Taeao le tatou boxing ma le tatou sumpa. Sumpa. Loi ama tatu boxing so lola ia ma tatu sumpa le so ai e te saula te le alu le mele fali ia masa ne fali ia telefon e ke me le luma ke la kwala ku mo ka vale e ke la ke lo kwala ku mo mai wala kala mo fai ko e ai o so mai boundary road pe ke o so mai lumba ti rangi drive e ke sa wa ka mai la ku mo ka vale ia o le aso Taeao afarfitu ana ia te la kala ka ko vai i le fresh choice. E ke le mo o le vai e ke mo la il fresh choice. O bale exercise esa wingulo vai. Mana ia. Taeao. Ta longa to sa mole lo mone la so sa ala. Da lopek. Pa lo to. FI. O la kilo ka longa le. Ma la kilo ka longa mo le to le ngadua valu le o le ngadua ngo le suvaru wa. Ia. Dua fa pe lo. O ta longa la to le la fa ni. Tolu small tupu ia le toa. Ai ele aulangi ai ale kiwi. Kiwi le senu se furu. E maua ai le au senu se furu. Aula le ai. Es furu valu le es furu ngor kiwi. Ai lu furu lu le to. Aula kors furu. Lu furu. Au se va kors furu fast furu ai. Ai malo le to lu furu le furu. Ai o sidi le fa talunga le aso la sa. Ia. Wa lo ki kilo ka longa le fai makonga. Ese le plan al faya on el game ngau gol af mulmuli. Ese foi fa nganga le ko. Aí game plan al faya. Ia. Ko ngale ki kilo ia wa ese al ka makanga ese el fai. E va penga foi ka longa mar kiwi. Por sa si ale ngale ka foi inga ia kiwi. Ma ia lo so lenga so ia ti rong ba ke o pase ko ngai ready for yes kamba. Oi for yo marina le fa huile anga mo nga ia mo vai foi le wingi ar ki wi mu spike ko se vai lo komang ya so ia o le talonga le tatu ti loi i le tapo inga wa sini le la fa ya tatu va vai foi le anga ia tu tatu fula talonga tonga ma ni sila le foi ni o ka se mani o tapo inga tonga le mo mo wina le mani o tapo inga tonga tatu talonga la le la foi ni mal toa. Ia. O le la fai sini. O ke lo polo ngu suafi. O sini le la fai talonga le. O ke lo polo ngu suafi ka kale la maka le kalonga. Te le swinga la toa. I le vai te miro tatu tilo ia te le va ia tua. Ta penanga. Wa lo konu ia ngai kamaki. Pasin manga mal mena e so fua e yo la tumba ko vai ko ke lo kamaki le i fanga wi samo. Nga vangas ka mo tu vasa. Mais ia ko ke le tamai ting fanga New Zealand po Australian po ia lenga si yo la ko lima o la lo foi la ko kwa ia ka le la ku e ngai yo la tu matu o wa ia tu le talonga o le au le talo ia Jeremiah na nai Jeremiah nai lo si tu langa semi sasangi ile mas malua sumatasi ia chain su'a le sumatasi sfulu ia pain has ia male tato wa numela small tolu o tino paulo le te ko ngai ka mar le mi mai le ia lango le ia le ma se fa kamal ia malo si fo de tapo inga ia tapo inga tato wa tino ia talo le ko foi la ko malosi o ngila bese si anga le tua ia la o fiufi leo ia ka alo foi ka al mal poco ia mesele e langa le i ka longa ngai uso ia wa ka le si ka ko
La tau te tala ina ri uma e te ri tu walta pakalame. Yeah. O ani ai ta longa to Samoa mali. Ya, sau. La tala ina. 5 minute le la tu tatu atu. Tolu fit tasili mai tolu. Tolu fit tasili mai tolu. Le wa tala tu ina. Tatu wo tatu ta longa to Samoa mali au misila. Ka lengo ka mai mai. Fai fai mai ala u comment nunga mai fai na mai sa sa score nunga tatu pakalame nunga tatu Facebook nunga tatu YouTube. Fai ona mai po le ali la o ia pekinga. Le vai mai no tu ia. Ia. E luas fulu le toa as fulu ia kiwi. Luas fulu. Mana ia. La tatu titilo, la tau dunga talina, le wei pasta. Talofa. Ala sei fo mongera, nanga ke va pe foi le sumai. Pasta. Ja, oile sa no. O tupu. Ja, e fika. Ai o ka longa e. Polus fulu ia le to Samoa ia, fulu valu ia kiwi. Polus fulu sulu. Maloka ku. Malo tatu, o le toa. O le ko. Ja, sa no mai. Talofa. Lo sunga Junior Paulo. Tai lava. E va pe fo ia lo swa ka ngai ka fa ka mo ruai. Ye sa no mai ale kap kengi Australia. Mo e ma se polo ruai ka lunga so fu mai. Ya. Ya, ora lo skol. Ya. Se fulu ongo e le lu fulu lua. He, fulu. E kusa ba. Se fulu ongo le kiwi e lu fulu lua. Oye malor kiwi. E lu fulu lua ia le toa. Ya, lu fulu lua toa e fulu la sa ia la. Ya la. O la pa ko lo fale wa flangu mua ko fua. Ma le fua kiwi kasi ke le ka wai. Pa so mai se ni pa ku. Amangi lo luaso. Tai dau. Mui hol ka po ingal ka ko ka so fua mo mangi. Sa so dia sa wai lo. E wo leva kalu le. Leva ke le la kalu. Kiki kulil polo. O leva. Oh, dia abu dia fanga ya lo wa ku polo lu la. Wei sta te wala jala fa. So no mai. E fua. Ya. Lua fa to Samoa. Se fulu ono kiwi. Lua fa suono. Lua fa suono. Lua fa suono. Ke le la le sa runga kai fa suono ko itse. Tau le runga Facebook, tau runga pinga tfailangi. Ya. O pati te eu. Lua su fal toa suma lua kiwi. Aina le mamea toa wono i le suma le valu kiwi. Ia. Fa yo mutu funga fiu. To Samoa suma le valu kiwi du suma lua. La upepe yone tinonga suma le ono toa suma lua kiwi. Oh, fife ye. Pipi ai. Lunga talaina. Sa no mai. Oi, we. Ya, sa no mai. Talofa. Yo. Yes or no mai? Ia, o la peki o le e korus fulu van. Korus fulu kiwi pe korus fulu toa. Korus fulu toa su van o kiwi. Korus fulu su van. Korus fulu su van. Naya. Sa no mai? Talofa malo so fua. O la peki fulu lua le toa ai se fulu kiwi. Sululua ele sfulu. Se fulu. Ia. E malo toa a. E malo le toa sululua a fulu kiwi. Ia lenga, mangaya. Talo fa sa no mai. Lua lima lua fa. Kasi le ai malo ai. Lua lima ia le toa e lua fa ia kiwi. Kasi le ai malo ai. Ia. Venga le. E viene le loku le la ia. Kasi le lo. E ai tangata le asomaliu tofa. Fa mai ia o la ala tu fai si tala fa solpito, we are making history. Ia la tatu baba ai ia inai sini au si talia. I se vai nga manta ina le so sa wa ka penga ia. Oh. Kilo ole talonga lenga umal to ma konga. Kilo le record nga ingal pakanga. Talomba inda fai World Cup le yo ol fast food mo ko puafi. Aia, wala si tonga fau, lusu mawhar kiwi tolu wono le toa, lusu whal tolu wono o Terry ai, Tilangi. Lua le toa i luas fulor kiwi, manaya tana iona, lusu mawhar kiwi tolu wono le toa, kiwi lusu mawhar luas fulor le toa mai ale mate, Loretta manu toifo, tolu wono lua fitu, asomaliu, lua walu i sumole ono,
lalonga fau, luas malono tol sumalvalu kiwi, ia ma iranga. Pana pasi la fau, fai mai luas sumalvalu ir kiwi sumalvalu. O ilai toa dua malvalu, sumalvalu kiwi sumalvalu. O tau dunga tala ina pasta. Talofa sa no mai. Talofa siaki mai no fioa. Ia, boia. Kasi la lea. O le toa e tolu lua, a le kiwi e sful marifitu. Ko lua sufik. Ia. Ko lua sufik. Ai lava. Tai, ai, no fioa lea. Ia, no fioa. Ia. Sa no mai? No. Malo se fua o le e kolu se fulu le toa i le lufu fa le kiwi. Kolu se fulu le toa lufu fa le kiwi. Toa se fulu lufu fa. Ia, lua fa. Ia, maia. Ele ia wase se maru mai kiwi. Ia, talofa. Talofa. Ia. Wali tasi suspina sa le. Kia lau ke fongi fa muli. Nga ma sauri i wai mai ko lo le. Di tasi mai fe. So sumale oni ia de soa. Ai lustu marpa ia kiwi. Tolono lua fa. Tolono lua fa. Tolono lua fa. Lua ai malu ai. Ia. Wali stava lau pasta. So no mai. Morning. Morning. Ia ole valau mangi ranui. Ia toa lufu fa le lufu lua. Closing. Lufu fa lufu lua. Ranui. Ia. Lufu fa ia le toa le lufu lua kiwi. Ia. Ngaya. Na tau nunga tau YouTube la su fa fenga. O Dan fai mai lusu nunga YouTube. Lua fitu lufu fa. Lua fitu ia le to Samoa lusu fa kiwi. Pa le pa tomata fai mai lusu fulu to Samoa semua ono kiwi. Luas fulu ia le kiwi semua valo toa o Rona sila. Ma alor to lusu ono semua lua mai Simone. La faele fenica, tolu sumal tolu ia le toa Samoa lu sumal kiwi. La faele fenica, ma alo lava. La upua, lu sumal fitu toa ile sumal fa. Su e matamua fe mai e lu sumal fa tolu sumal lua. Lu sumal fa kiwi. Lu sumal fa kiwi. Le ala fe mai e lu sumal fa kiwi. Le ala fa to asaula tangata le mon malor kiwi. Ko lua ka fa me malor kiwi. Lu sumal fa sumal lua. O le tangata le fa me fa lua le toa sumal ono na New Zealand. Se fulu male valu kiwi ile lusu mal lima toa Samoa mai weta sista. Tapu tau pa o Samoa lusu mal fa mal valu. Sorry, kau kia ai mai ngoso. Kau kia. Jo le vako ama wale ai vai kai minga mago. E kai se fulu dua ai kai se fulu ngo vai. Fia fang vai e ave kongu. Le kau kilo malo. Sa le stato malago. Fia fang vai ave kongu le ku. Hello. Ya, sa no mai. Yes, fuongo suban. Suongo ia, le toa pe suongo. Suongo kiwi, fulu valu le. Le toa, ia. Salso dia sa, ia. Sono mai? Hello? Ya, sono mai? Ya, ole kota moe lufu kodua, ole awa, New Zealand lufu kasi. Lua kolu kasi. Ia. Aya. Ngo drop kick mo nga malo. Salama ma drop kick kai kas. Salo statu wala. Luas fulu Samoa. Fulu valu kiwi. Ya. Luas fulu suvat. Lua ai. Aya. To dua tangata iwa mai balor kiwi. Iya. Dua to ifa me balor kiwi. Talofa. Yo. O saiko mai ngai mangele. Ia saiko. Ia. Ole ko Samoa luas furuiva. Porque ui lufu fiku. Lua iva fiku. Usa leke kau fangale fakamaka alo po fakamaka. Kapua. O leva ngo alo lakpiliki. Pia saiko le saiko moka. Lesa. Isa. Menga la ia danga e inka mai au ia fa kai. Ia. Sala le kalau ngomai do vai kai min kau se vai Yo kau ile ya. Kau je vai le ya. Malu. Ole a bo le ko ai mo ko lo le uso. Polo kau je vai le ya. Kol kika se dio, do sumal valu. Le ala to lu tanga te fai mai malor kiwi. Do sumal valu kiwi se fun mal valor toa. Aya.
O le telo tātou au ia mai, tātou anu tātou wala pasta. Pisi Hello, kare. Sano mai. Hello? Ya, Sano mai. Yeah, Suvalu Kolua. Suvalu iai. Suvalu Tua Samoa. Ai kolulua le kiwi. Yeah. Suvalu kiwi. Tolu dua kiwi suvalu. Ngaya, ngaya. Ngaya. Ya. Luko kere le maka kiwi. O le si tangata le te baba ya te lunga o se uso mutalo, se mutalo. Alo fa para New Zealand. O New Zealand. Lusu mo le kiwi si valo toa. Ia lusu ko fai. Mo maka kiwi. O le to fa titi leone. Mai melpone. Lusu lua. Kusa. Le ala fa kasi ka kala fa be kusa. Ia. Kusa. Nga winga vai lo lip. No winga kusa. O winga lu si male au si male mal kula kali. Saule sida. Ya. Te alofa, no mai. Kai go fa va mate. Kai go fa. Ai au. Saule si kai dua, saule si kai dua fa. Mana ya? Ya, sa no mai. Lua valu le toa se fuluiva le kiwi. Ya. Lua valu suiva. Yeah, manuela wasu. Tai. Mane. Ya, sa no mai. Taro Ya, sa no mai. Kiwi dimas fulu toa eongo. Ya. Ko ia mo bonito. Se ko sa kasi ya. Kiwi dimas fulu toa Samoa eongo. Jeri. Ego winga. Eongo O ego bonito aka aro kiwi. Mangel fengo. Lo lava. Mangel fengo lo le fengo. Ayer fengo lo le al lo la sa. Ai fengo le lo pole le la sa. Sa le stati palau. Talo fa no mai. Yeah, malo se fua Mariama. Ya. Sa no mai. Ole se fulu fa, se fulu. Se fulu fa e kiwi pe se fulu fa toa. Tu fa toa a le toa Samoa ai se fulu kiwi. Ya, malo. Ai. Te tolu tatu palau. Ya. Talo fa no mai. Taropa. Ya, sa no mai. E lo fultasi de se fulu valu. E lo fultasi kiwi pe lo fultasi toa. E lo fultasi kiwi. Asu valu. Vai fengo lo le lo kula sa. Kakaria ko ni se malo le toa dia ko. Alo tidak. Talo fa. Vuelta palau. Sa no mai. Alofa, pa kia. Ya. Pa ya le skoa sa dimas fulu le o malo ai makapungi lo. Leo ko vidia. Ya. E fa se price la lo caro. Ele se uba sua ko. Yo. E power gis masi. Power gis masi. Fa le ka ko lo medio que el makapungi era pa sa la. Ya ko power gis masi. I me le jori kapo le ko igale ole ahoni. Ya tu ngala ni talofa. Talofa sa no mai. Talofa. Ya, sa no mai. Ya, ole kiwi es fulu. Ya. Samoa tolua. Oi kolua, sulu, kolua toa. Kolua. Ya. Pisi ka lingo soli. Talofa. Pisi. Ya, ni ma. Talofa. Ya, sa no mai. Sparkling Diamond Lucy O'Brien. O leva wa ka ngulu. Ole awe malo, ole toa Samoa. Iyo. A fiela. Tolu ono. Awa misi le try lale. Yo ko fa. E kamo ya kwa la ve vai. Apala vela vai ngadele. Pa wo le try. Iyo. Ala ko fa ai. Iyo. Ai ngale se furu ongo ya. E aí foi. Oye, faz ko ai ko. Ila vai na fora ngale. Ngale ka so ak. Oh, o ngala lua fa fia. Es furu ongo fia. Lua fa. E ko fa. O ko fa? Le toa Samoa. Ia. A ole ka alonga mua le ka alo ya Samoa. Ole malo ole toa Samoa. Ai fa luna nga pa ule polo ale le alfua ke pa mai foi kua. Ya. Ai ko se pa mai foi kua ma mulu le polo. Wa kua ko ya wale ngalo la kalaka ga ilu mal fal makau ke pa ko ka pa ya. Yoi. Pa le ngale malo ko ala nga malo. Ala talo. Er ka lo ngala fangi. Ala toa Samoa. Er ka lo ngala. Pa luanga pa ule polo. Ai ka lo fai wo kamo.
Ia. Ka longa la uak ngi. Le la fai ngi. Ka longa la ngi. Ko se kia o le si try. Yang anga ko lu fa ai le sufurongo. Longa wingo la kilo bai foi kuanga misi ia. Ia. Oi sorry. Pea le aku il malai aku va la foi kama ka le va la ia. Ya va la fu ala ya. Ya. Gabo to. Kasi mas sa wo ano makole ulo la sore leli. Man me pensé okay guia. Oh iya. Man me pensé okay guia le bola kasi. Ale price ka ku ko mo ki simas. Man me ka le Fiafia le. Le ol le. La sa va la ulo nga sa ngi. La ngal me ka ko aku lo va la kan fai. Ma fu va la. O mang kuang ngalen kalau ngawale World Cup bereng fai le pia pak ngale le sa kasia TV maka le kali silo mo ku ngale nga kangos ka mo nga kilopo to po inen ka go lang ma fkat fai le mai fa fa mal lo ku so ya le fai ingar ngi ngale ai bayari mo maka aloli la sal fa sialum ku la sal kalum ku dia la nga wa foi o la nga mang ku ka ko o ku la mai mo si va nga ya foi e va ko fa malos Ia kau foi nga usong wala au kama kaalu. Fai ke wala au kama kaalu. Wala au me ka ku. Lo culpa singa wala au ia. Ke i vo kale. Ya, agora le becha o le va fica. Ayofi. Ayofi polo. Esa ugi me se furu la kogula al polo yo le kofe mai. Palo lava. Awale aya ova. Ayofi. Va fingol ku. Kau le yo fieri. Lo ko ingon ba kwa va ki o ko le ule. Ya malo, fa dai, lo ma watu tatu ne foi Taeao, ye pol ne foi uli. Tu langa wo ye tatu to Samoa, ya me foi petinga pe na ile Taeao. Lo ngo sa. E ko mol me alo foi tausan ile kismas. Ya, si malo le au. Ha? Dis ko ngole au nga vai mi po a fe mo me alo. Kismas. Si mo. Si mo. Ya la ba kwa. Vai kuyari, vai orkisi masih ala jabu. Alu. Vai lo bokule. La ko malo sila kilo mo ko ya la. Oh ye. Awangi fai ma va la ko kama ka alo la. Awa. Alo wa bala mai kuwa. La fo ye ka ke ngofo kai ya. Awalo lo la longa ka inga fa ya ringo skamo to wai pe o to ole le skama le kama ka alo le mo ma sangi. To vai. To le ira to. Oi. Po ya to. Eu prime to e ka uro to ya. Eu fala to. Si halu foi si fa pe tia. Ko foi si fala foi lo ka ngo. Ma kwa si ya. Yang ke binga nga vai yang sa fala uti. O ya ka uma lo. Alo te wanu ngata po kala me ba ngalo ni fa tele sungal fa fenga. Ya me se vota pe ngal tatu to Samoa. Ya ta po kala me supa mo de talo fa anga i tatu to Samoa ne ya so. Ye ka ko lo fa ya angale leile tu le la ka alo al to Samoa me se foi man Samoa ri kiki. Ele fengo fieta lo ngal man Samoa ka su nga manga sala ko mo foi le dungal ta ole World Cup di Australia la piungi. Ya pa wal talo ya ngal leile ku e fa malo longa le tu ngai kamba ya angal le foi le tu sungal kap kengi mal au foi malosi ya me foi ya sungal fa ya ngai al malu tu spesi ya male man Samoa ya pa pe foi ya le management a me foi la le au to Samoa sa mo sunga camping ya tal wai le ko ya el malosi ngai tamba fa fo si la to malosi ya ngal le yo le tua foi il poto le tamai ya o fiu foi la to toto Yesu ka aloi nungola malai le fa ngofia kalonga ya ngal le li ka alo foi mal matala mal poko na le veces ali titia pe esta ma kongalenga fa ngakit fa mai fa nung ka ko ngai lungo na po foi ngal fa ya wa mai se foi le tu ai si uso al Pacific mai ye fa malolonga le tu Ia malo fa tai ia ole to lunga na tatu kalame ia ma ia manuel tapo ingal tatu wa tuno pe ona halo to tatu kalonga to sa mo man Samoa ia manuel foi le tapo ingal sa ia e kero mbe piko sinka wali kiki ka ko mo loko
Ako mo loku la sa ka ko mai lo ka ko kapua. Ai, ele le yalu pak yang nga era kala kala lo pule la. Aku kalau leli wah ini malu sih kai kabaka ele le yalu paki ma e ala nga la kala kala lo pula ala alo la lo fa e puma malo mai da pa tu fa fonga tatu wat tu ai ke yalu lo kula sa ya alu lok fai mali la ila sa ola supaya malolo le ai wo umal folfola ia sabrom kapua il fepo ka oko awal kong yel TV pe ba kula fali kong ka longa kamaka o lo fali maka wali manga yo ka longa inga umba kong ipasta o maka pu e ia ba ko inga la ka longa nga umba kong ia a konga mam samo ka ba kong ko inga sa mo TV ai ko mo sole ya maka o kia si video nga ngo ba ko ngor ko inga ka bo over Fiafia si vai ko kong ngor fali Rangona, vai le mangi mo kapo inga penga. Fiafia tina, Fiafia tama, Fiafia whanau, o atu mala umata ile ini mena watu inoliti, atu inoliti tu whare. Ai vai aku saban wali aku bali lengi be. Lokal fai ko. Fiu vai. Se pone hali me por nga Fiafia vai ko me ai ko nga ko fafanga mangai kangaka. Ko kere ido o ko ma. Le fiasa ora me ali keki. Maka ka la kufa io pe fa pe isa sky ali ai ia adu falu si ai si ki puli fua pa wala me la ko fa susu ko ngor ko poko da lo boenga ko vai ko fe ke ufale ai ko ke la wal ia wala le ka filo da so Taeao ia bal tatu sumpa la sonfu ka ko sumpa kaya ka ko sumpa la sonfu bongi ngalo ya ka ko boxing kaya io Ako boxing ia fai rei mesti skala fu ma nga lele tu nia so sa molat nu pele la foi se tala upa o papa la tu fa fong Malu e ave fale potol tau tai se lava la nat ele a to foi i el faiva ia nga lele tu fa manuia le tu le weekend fu fuanga fa tonga uma moli tu pe o la fa anga sunga ia misa male fa tu ia Maria man au malanga i lo Wellington e langa lei ma e foi fa unga le tu fu fuanga uma ala kape ia anga lele tua yang lele tua sa bo wala folfola au na le tua mana le upu ia ola sianganga ia wale tua malona malo mangalo se upu pa o papa tatu filo ile so fu pa pulelo foi le anga le tua so i fu mai manuia Tasilima i fotolu amo Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falawa. Isa ia fast food o lana whai ua tolus fulman tasi. A o e whaatalitali i le alii. E toi whaafo wina lo lātou malosi. Lātou jesi ia e apa au. E pei o aeto. I le susuenga i le manulele le nei o le aeto. E whatusa le aeto o le tupu o manulele umma o le vani manimo. O le si malose iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manulele o na o iai. Vapela iai le manulele lea e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le o reva, o le ami o le o reva. E lele le o reva nofo i le tuaua o le aeto, ma tui ma tongi, pe ia futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le papole i ai le aeto, e tuua ia le o reva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai ia le o reva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. Luma lele i lunga. E o lo i le vane manimo lea wa le ma na vai le o reva. O na oso o se lo le o reva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase taubi. E iai le sautonga ma le manuia
I lona muli pea ma whātani I le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sa'i I tamai o rewa ia o loo lave mai ia te oe, whaati ngā mai, vai loto mai, po a ma lava ni winga o loo te mai ia I tātou mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whātaritari le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le maua lunga lawa. Lata ia Yesu. O ina, e re mawhai ai e re whili. Ono so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila I o apa au keruso tātou te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi wala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive in Malu City. Appliances o le tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta ini taulelei toi anata e mawai moenga ngao si tutona New Zealand whaapea se tino fōa le potumalo lo laulau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni Fiafia maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 555 ovalu selau lua 555 Alofa lava au tiro
O le tala Fiafia, ua whaiti nei tausanga mai le ona 15 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le 15 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tino ino ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia o suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa e ma whai o na wha sao ina iola a mau alo lau pusa e whai loa. O e Fiafia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tāla le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tāla, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Awani MC Fasala Lawa to Saul Radio Samoa le tamu sanga tato fitu le Malisi Pacific International Sevens ele aso se fulu male lima November mai le malata alo le Malu Rovers in mangele mai le iva le Taeao los fulu au malo los yo afina wina le champignon le foi sanga Malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lu afe los fulu male lima awani MC lu le YouTube Radio Samoa tasi lima iva tonu abo wa mafaiona au wina atu nei Fasala Lawa ona ole langolango malosi ale dry bond construction chemicals. Whafsota e nei loa a lithia whamuina i le olua tasi o whaalua tasi lima whituiva. Olua tasi o whaalua tasi lima whituiva.
lele Titi pea o mai o lele Musika o mai foi le lau tele Pea la talata ina lali mai lele Kasi lana pa'u ai fa'a pa'au Awe ka fio lai, ke fio te au Fai fa'a lele au fika ni masta Koi pasi se ai awe me aka Aka oe sole lau ma'a lele Fa'a pa'au ai kasi pea pea Pakambala ngā e ke lele ile ea ai se e i sami Pakamba poi ngā e alu e kikanyi Mane first you go no, mane no go Passport, pasi oe puli oe abe i pale ai kile kele fogi Ia lau tas fulu minuta talo le tula sfulu le lua Fabalu lua tu tatu wa tunu o le most tatu fsota inga ma le sunga tungsia O le unanga tau tua le tatu o meka kanso Faisi piso la antou le nei fu Taeao ma le whaiwina fu ngā luenga Na o tu atua i lunga Ia le telefoni le sunga tungsia O le olu atasi whaafi tuono lima whatasi Olu atasi whaafi tuono lima whatasi Ma le tatu telefoni o le ofisa O le oiva lua fitu lima valu tasi lua Oiva lua fitu lima valu tasi lua Lua se lau Cavendish Drive na i Manukau, lua se lau Cavendish Drive na i Manukau. Au saka i tonu lawa mal McDonald, olo i ai ia whala uloa. Ma whaapitoa o loa nga i ai li tatu au nangamal tau tuala meka kase le sunga tungsia. Ai mana ielo wala wane wha mamlama le telo vaenga, ia ma nisi fo i o le latu tau tua. Pe ona i ere latu whala uloa o lo alu temi nei ma nisi o latu wa whaapitoa. Mo tantou, ia taua lava le nā, liwa lata le tamari kiwisimasi. Ta sila unanga male tau tua o lo mawhaia so sani tele mo tatu watunu. Sau ta vale ai mana tua foi tatu tele tu inga ta vale ese te la tua o felo filifilinga. Fai ye lo filifilinga. Ya o le fa malo foi lai mo le nga fa tele sunga di pole i tatu watunu. Le fa ngai no la tau tua male unanga ya mo le tatu watunu a wale sa ilia oni la tu ta vale. A so sali tatu talonga. A so sali tatu talonga. Ya o te lo foi alo atu tapo inga tatu watunu o mai tawina i lunga upenga tawhailangi to tele fo ilantu olo alalam papa au ina i sine Australia a feo fa alio lantu langona la matua la lato matua faise tapo inga ili aso sa mantua la portale ono pia tale ono ya matua portale al tori ina i sine Australia ya utelo por terminare la yai ya manaya ole me sine mtaua ya matatalo ane mo alum tamafana o tatu watunu talo ane mona i whanau, e alu lunga o le lisi o le au, mai tilo i aina i tamaiti o le atawina le taua i le aso sā, na i te talo le mona i whanau, ai ai se tamaititi se tamata alu te mana tua ino lona ingoa tau, ia ma whaamanuia i eilana ta alu, ia mai whaamanuia fo le tatu au mo le pulenga atoa le tatu to Samoa, awa ia le whianga iai mo le tatu talonga so ngā sempini, o le talonga lea, o se talonga matua mataina, ma se talonga o le atiru tilo mo walunga haile lalo langi. Waile ngata ia tatu Samoa, o au se talia. Matunu malava le lalo langi o lo ta ape ta mawhanau o Samoa. Le atiru tilo le ta'alonga nei. O maile ta'alonga nei ai. O se tūlanga maua lunga le o iai. Lolo winga, o le atiru tilo lo le lalo langi. Ia ile numar tasi. Ila una te tulunga. Pe fua iai le taimile nei. Ile tatu au mo le levo le waiai. Te le whaia se tala fo ilea a mea le hai o le tala tati tilo. Tatu wawai ina ua umale ta alonga ni usila. Ma le toa Samoa. O tu rola ia le tutonu le o lalo le fale. Anga i le potu le anga i tu itonu tamata alu umale ta alonga. Lato potu na e whamautu wai. Ta wawai mai le ato na itama. Na i whanau umale ta alonga. Ia sava vali atu wa etu le alatu. Ia ta te vai atua o umare ta alonga a o laua o yesi me fa alonga ina fo ile wa sweet fa alonga o umare ta alonga le va le tino e ta wa ile o lau tapo inga Samoa a o fa nga solo le ta alonga ia mo la tu malosi o ne isi si la bea ia uma fo le ta alonga fa tu mawina pela la tu malosi o la uia na mai tau mala uia na va inga sa ia ina wa umare ta alonga la nga ya umaro ta longa o mai nei tama filo ia tu tatu wa tunu fai po ngata ma te lona nga solo tu tonu ia e fai le tala muli male pulenga o ina la no umau tai ia lole e po ala matu wata ia e po ia ka vai akua e fai e ku sa varia lea ia fatu ala ngonda sa ulia malo milo mi mai le tau au lo milo mi mai le bai ia o la ngonda na o ta va ai lole ia le haila so ele fai ngofie tātou ia na whamatala, tātou langona, mwhaalu tātou langona. Ai atu wane lo nei tamata alo, ele whai ngofi. Ai momo e whamalipolo.
O lo ka mafau le kapua ngale. Saka kaunga kiki, saka kaunga, saka ai ese fo le mafau tamata alo lanto. Ele tu salo mafau tapu inga. Ma le mafau tangata le fatinoina. O le vanga silum taua. Lau tapu inga Samoa. Ma le tuani lau tatalo alam tamafana o le tatu watu. No, ia maua lo lanto malosi. Awali tau ino o le taua. O le talonga ili asu sa nei. Fatasi ele ma le tatu manu Samoa. Lea fo ua to sa ili. Tatu manu Samoa. O le to Samoa la. E mua lunga tulanga lila iai. O le suanga sampini. O le tatu manu Samoa. O la tu e tau sa ili se avanoa. Mo le ipo la langi. Ia awala ni fa pitu manu ia tasi. Ila utapo inga wala talo. A ia tatu talo uma. Mo alo mta mafana o le tatu watunu. O le angafa mta alonga. Ile fa unga niva yaso. Tatu manu Samoa, man tatu toa Samoa. To alitai, tapo inga le tino, to alitai. Fai malua u faiva. Tatu mafau fauleli, mawale malos. Foi ai tute, ai maiso ta alonga alo mto mafana o le tatu wa tino. Ia la sina vaenga nae o atu yesi tala le fo ia vaenga le anso. Ilunga le pokalame le Fiafia mai, ya walofa tuai mo le tatu wa tino. Ia, malmanatu o lo solonga le leima manu ia u faiva lo filima. Tiu te mga luenga lo whenga ima tātou ele nei ia o uli wha malo wha aftaile mafta mai. Sina whawhiwhianga tātou tau mawai atua ile a mautou umalawa sa mole atunu pele. Na walunga atua le tau tua manei vai aso. 5 minuta tala le tula se furmale lua.